o te whatala whatu I le tunu I le nei fwoi tai au fau, wha mālo fo lau. O le tautua le nei si whonga le lau mua o tātou lia le aso whareile le nei o le aso iwa o le masino yuni tausanga I lua afe, lua se fulu ma le tolu. Ia, o hano maia o le tātou sanu ngalo tu o le tau nei o le a taita ia le sunga le whawhengainga Reverend Kuatemane Ulutui mai le kalesia, whapaputonga, ke usiano Samoa, ke te mane I porirua. Usi mai al whawhonga. Whawhilo ia te fo ima whātalofa atu le. Ala whai mai, le malei fua mai o le mamalo le atunu ni tai fou. Ia pereanga le lei o le atua, o na taitai manuia mai foi. O tau soifua mo le tātu wola. Nei foi tai fou le manuia. Ala tātu tāpo I atu le atua. Tātu talo. Le atua manae. Lingi mai alu nganga I o mātou unga o manei e mawhai e o na mātou tāpua I atu I le moni ma le whamaoni la upio. Langona ina pēr o mātou rotoro au oi mai ia I mātou e mawhai e o na mātou si le taulanga o le whaftai ma le viinga I la upio e le au noa. E atua pai ae e tamae whawawau. Leo taitai mai le soifua ma le ola lo nuu e nei fo I esofou. O mātou whaamanuina pēr lo swafa ma le lo sisiri ese marunga mana. O mātou whaafitai ai lo wanga le lei te le mai. Lo whaapeo na manuia ai lo atunu. Whaafitai tele lo tamau ainga whaasoa mai le tino le anganga ma le māpu pau. Patu puina e pēr pa marusi au. Le soifua ngā lulue o tangata uma. Pāwhitai lau pui ma la vea I ala uma ma fuafuanga uma sa panga solo I nei vai asu. E ala le mafuta mai o logo ngang pa ia. Pāwhitai ua fionga pa ia. Pai pēr ma tāpasai li o mātou wala uma. Mai se lau whaolutanga le rie. O mai ala I lo mātou ori whaola Jesu Keriso o whaola I nai mātou mo ne lau langi. Pea whai e moni o na mātou talia I le salamo mo le whātua whamaoni. Umau lau o fio le viinga nei māso uma e o le whaavavau. Pea lia lo whae mātou te langona le ato toa mo le whātauwa. Wa o mātua ang sala pē I uruma. Whawhoringa pē masiri musa I mātou le whamau. O lea tangia fo I o mātou o langa. Uinga mātango fie. O le lofa o la o fio. O le tele mana no I o mātou se. O mātou whamau lalo le ie lofa ma whamangalo mai. Ue pēle mana o logo nganga ina I lawe ina I mātou mai li lea. I mātou talia le whamanga longa o e saunia ala le toto keriso whamringi ina. Ono mātou tangata angsa. Mātou I mātou le māwhitanga malau fio. O tai eis o mātou vai ma le rea toa mo le vi inga o lau fio. No Yesu o mātou talo atuai. Amen. O le au
Oi te wina sina upu mai le fionga pa ia le atua. Ole usfai tau nei aso. Ole evangalia aluka ilo nam ta upu e ono. Ole fai upu e lua sifun ma le fitu. Pangata mai le fai upu e tori sifun ma le ono. A fonga mai ia fionga pa ia le atua. Au te fai atu ia te utou e whalungu mai. Ia lofa atu ie o fai utou mo lato fili. Ia angarele ia atu ie ita mai ia te utou. Ia o tau whamanu ia atu ie fetu mai ia te utou. Ia o tau tatalo hoi mo e tu wai fua mai ia te utou. O le po ia te oe le isi i le tasi ala fau. Nā li liu atu ia i le tasi. O le ave ese lo wofu tele. Au e te vāo ia atu hoi lo wofu tino. Ia watu ia i tangata uma o e ole mai a te oe. O le whao ia umea. Au a titoe a ami nātu. Te ona u tau loto i tangata. Ona ia la tau paia ia te oe. Ia whapea laba ona o tau paia ia te lātou. Le nei, ia muti vale lo o tau alofa. Pei o nā alofa muti vale o lo o tau tamā. Ia whamanuia mai le atua e ala e tātu whai tau. Pālongolongo ia nā fionga. Wau pea te ia rona viinga. Ei māso malava e o le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. O le manatu au tu o le nei aso e tu saimani. Pāsinonga le tu sifaitau aso ale. Kasa alofa i au fili. Alofa i au fili. O te manatua i upu ua whaima manatu au tu o le nei aso. Alofa i au fili. E aso na whaawina ai mātou manisio uso a whaifi au. E whakasa o lo ngā lurue nei foi. I le ngā ruenga i au lotu. Samoa māturu whafuri nei taimi. Te manatua ai le apopo inga ma le launga se tasi o tamā. So e ina le kāle sia sa tai le sauninga. Nei e whapea ai mo mātou le au whau. Nei e whapea mai ai o tau whaifi au ua whauina nei le upu ma le sakarameta. Ao tau wo i ngā ruenga. Manatua. Aua ni whaia ni o tau fili le ngā ruenga. Aua ni whaia ni o tau fili. Le alo na winga. Alofa i o fili. Alofa i tangata. Aua ni whaia ni fili. Ona e tā ua tangata uma o le ato woe au na iai. E le aise upu fili i le ngā ruenga le atua. O le ngā ruenga le atua, o le tāla ina, wha iloa o le alofa tu noa o le atua. E whai loa e whai ngā ruenga fili lana ngā ruenga. O nā wha ina loa leo o le ngā ruenga le atua. O tangata, e leo ni fili. O tangata, o uso, o wo, o au mea mamai, o tua ngane, o le ngā ruenga. O le whanau o le atua, ai leo ni fili. E mai se tasi o tamato e inaho, o le kālesia. Le upu le a fili. I le iai to tonu o le baugat, o le lomi fefiloi o le kerusiano. O le alofa, o le uputu pito lea i le lomi fefiloi o le kerusiano. Te ala leo le launga whaamu ia a Iesu. Toi whaamanatu le au so, ma le motu o tangata. E leo i lātou o ni fili, a au wō, o uso, o tua whaafine, o tua ngane, o whanau lau, whanau umalawa ke riso. O Iesu foi, e leo si fili, a au le wō o tangata uma, o uso, o te mā, o tua ngane, a tangata uma o le lalolangi. E talai Iesu, au te whaiatu ia te utou, o e whaalongo mai. Ia alofa atu e whai o tō mō lātou fili.
Ianga lele atu e ita mai ia te utou. E manino mamala malama feta lainga alu tātu ori. Olona fina ngalo, ia no nofo lelei le whanau o le atua. I le fea alfani, e wha pale pale ai, e lango mai i le alofa o le tasi i le isi. E mai a po mai le isi ala fau, i liu iai le isi ala fau. A mana o mai le ofutele, ave iai mo le ofutino. Manino le lei le whaasoa mai o le tātu ori o Iesu. Le alo na winga. O tū manga ia o le ai o se whaia o ni whiri. A wā o uso o tua whaafine o whanau tangata uma ke riso. Alofa ia e ita mai. Ia le tau i masui a ia whai le loto whaamangalo. Ma le loto whaamaulalo. Ei o na awa o mai o le tātou ori i whaola. Ina ngalo moni le o le atua mo tātou uma. E le o tātou ni whili. E le o ni whili a tātou whanau. E le o ni whili o tātou ainga. E le o ni whili o tātou uso. E le o ni whili a tātou auroto. E le o ni whili foi te au whainga aruenga. A uso o tua whaafine o tangata uma o whanau ke riso o tātou ori. Pei au na ia whetalai le nei ia muti vale lo tau alofa. Pei o nā alofa muti vale o lo tau tamā. Te alofa lea o whaalia i le sātauro. Nā langa ai lo tātou ori. Tau tamā ai ia whaamangalo ia i lātou. Weita mai wa lātou lei loa le mea ua whai. Alofa, te alofa lea leo na maliu ai ma toi tū manu mā lolo tātou ori. Lea ua whaahola ina i tātou. Tātou awa no ai le ola e whaavavau. Le toi a vea tātou o whili. A o whanau whaatua ke riso. Tumau i le atua le viinga. Ei maso uma e whaavavau. Tā tātou pese i le pese lua se lau lima sifu maltoro.
o le amatanga ma le ngataanga o mātou whala talatatu le awa ma le minga o tauai o e silafia ma faufonga lilo ma na o lilo le tangata e silafia le lalolangi me vesi taua mwhivae vae inga e li ie i pēa lo file mu ie mātou te mantua i la tau whanoa noa i wha mawhanwhana ina tau mawhatia i ngasi o le tino mawhupau o ainga ma whale mai leo ina ma malupu i puia e lua lofa. Tau hoi o li to ese ia whamanuia lau pio ia i lātou. Whamanuia ua tunu i whi au mga aruenga te ngai ei nei asu. Pui ala whemalanga inga i le ea o le sami ma le lau i lele. Lo whangia hoi whanau i awa onga, o lātou urufale, o urufafo mai potu a onga. Whamanuia le au unanga le ukisa whaasala lau, tai tunga ia wale au unaina o lo tunu ai misi le tala lei manuia le tala lei inu ese ai misi le pai ngaruenga ma missionary ia ele ie au malau fiu i fuanga ma fa moenga o le nei aso ai alo fina ngalo e au o matu loto o mai lungo nei tunu ma lungo le lalangi atoa ia ma le file mu oe le atua lo mātou tama. E alofa siri ese o Iesu Keriso lo mātou li whaola. O le māwhitanga whai pēr malula vānganga pa ia, nei māso malava e o le whaavavau lava. Amen. O le nau a whafonga le tunu te tātou sauninga lotu o le neitai au o ia mali nei fwoi vai aso na tāpena ina le sunga le whawhingainga o Reverend Kua Te Mane Ulutui mai le kālesia whapaputonga ke usiano Samoa ke te mane i Porirua. Whawtai tēne lava i lau sunga le whawhingainga whamalo tāpena whawtai mo le upolofola le tua e ngata le tai o le vai aso. Whawtai fwoi i whaitua mani no whaalo mo le tātou whai pese le fo ile tu al tapo inga le kalesia ia manu teleina le nei aso mo fo fanga ta penanga lo nas pa ia o mua fa ftai tele lava ia mo pele mau tele mai le wala fo ngal me le tu lo ngal do ia fa ftai lava o lu sfur minute o te nei le fitu a fa fitu le tato proclame le atta le taiao o le vinga le tua mai le e fa kasa ke semana boli lua ia o le pese nga luia po nga luia se ia umai o le pese no mela se lau fitus fulmo fitu ile tu special kalesia e fakasa after Hallelujah, say Yahumba.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Su fongalo mua. Atau le tayao. Whamalofa tai ni futai au fau tātou tue whai loai ia I lungo pia ur ea. Tau tuale nei mo oer si whonga lau mui Wellingtone. Tā lofa lava ma lor so I fu le lei. Ma whiro ia tu I le pa ia o tātou tunu o lo mau mele whasa launga. Lungo le tātou upenga o so ta inga e ai le tātou app. Ia o lungo fo o le tātou Facebook. Ma le tātou YouTube. E renga tai leo le tātou frequency. Hala leo le tasi ono tes ma tasi wha mau. Ia le utato I le aso whareile tau alunga fo inga luenga si ufonga lau mua nei vai aso. Ia o le aso iwa le neo le masina o uni. Ia o te vavai, o leo te vavai atu le kalenda whale a onga le tau sanga I fōringa mai pēto e. Tolu vai aso ato o tontu ua fo leo le a onga le kuata. Ia e. O le matua I vavea lava o alu aso leo la ngalewa ia. Ia whawhere atu I sunga I whawhere inga mwhare tua. Ia tupu mai o le atuno o whare tua matau si sa wao ma leo waluma. O le malosi o le tunu whapena I whanau. Malosi o I fōle lei malo o folau. Tunu sa mriwe fōi malo longa le pōna pō. Le ngati fōi leo nisi sa whai ngā luenga. Malo lava ngā lue, malo le wha malosi. Ngā luenga o lo o ua tātou ngā lulue ai. Ia o le o nanga le tātou li te oe. Tau atu lava I le lima I le fiafi. Ia malo lava. Whaftai tele fōi ia te utau o lo whatalofa mai. I lunga o le tātou whasauta inga o le Facebook ma le YouTube. Whaftai lava. Mo le te fōia lo whaanga whamarianga mo uto uma lava. Whaftai le mai mo mai. Whaftai le whafonga mai. Nā tōlo I tono le whanamai ma le whanipui pui. Ia alo whātu por kalame. A vita avale uma le yaso ia manuia uto whaiva. Nei whanau a onga, manuia uto a onga. Ia o waifo isi o whaanoa noa ia wailu I tauina lava le wholau. Ia maua pelfile mu ia te oima le ainga le teimi whaingtaa. Ia talwai ono le tātou programme le atal tāia o te tala I tau tua si ufonga le mua melea. Ia usa mele whaafonga nei whaafifianga. Tani e fōle nei tāia o mele vipese le sunga ia le sāri o tōna I o le au la au. Good morning, tālo honi, mālo sa I fōle nei. Si ufonga le lau mua tau lufu le fitu minuti o le tāle o le vāu.
malawa o fale sama fale a unga no la pita ngai le bebela o le la matangi mafa tape sila pai o le la au ana fanua le tama ita itau uli masao Samoa le ingoa o le la au tau le whaia o ngā malela au le wha tonu tonu ai le whanau le la au e tonu ai o vai a whai wa ngau o le la au e whai ai o la e o le tau salau a la le rei a o le toa toa ma le fue tau si ai lono po le lei a o Yesu ma le wha o la tanga na mo le kolu se a moinunga o le maunga o le la au le na tātou mawai le sa ulo tunga e Samoa e silo la le lei o lau whanua lanu lau abala au mala Sene lo o mana vaina le la awolo o ia kua ina tua mai tau mawhala awa wha atu kutele ina Kus men fa fonga tatu talo le tau mo le tai au per fa le official va ai tau o fa mo monga le tau sanga le nei tu sai ma fa mo monga le official va ai tau ia o le matua ma fa fa na la ma sina le o me e o tora ia tu pe fa tu sai tau sanga mo vai atu sa le nei ia la fa mo monga le tatu lo ngona ma fa na le tau ia me ia le fo tatu va ia ni taimi to e fo i mai winga ma fa na le tau pe fa ni tai au o le aso la nei valo anga l'official vai tau. E langi le nei le tau le aso le nei o la stofi le aso le reisi timu. Ia me le tua pe ana o fai atu e fo le swing o le tau le isi lo su fai tu la ilumba. Fai atu mau pe valo anga l'official vai tau. Ia al matua i langi le nei o le tau. Mata atu nei tau le stofi le vai aso lea. Ia no winga na maua le avano e fai au ngā luenga i fafo. Fia fo il vanga le ngā lulu i fafo le mana i o le tau po i langi le nei le tau. Fatua tau vai ana i timu le asforeili o le vai aso fou. O le tūlanga o le malulu le soe valu o le mawhanawhana e sifun malwha. Ia malo o tau tātou Wellingtone. Ia ai mo i la tau e whangota wa le langi le nei tau ni vai aso i e whamomua alu saonga le mu Wellingtone. Pe le tai le tia le titi o le tolu ne le vaveao sua le tai te o le iwa i le tai o nei. Pe le tai i le te o le tonu le fiafi to e sua le tai nā nei le afo le iwa Wellingtone lea. Poni rua, sua le tai i le tasi nei le vaveao, pe le tai to e 2 minute le fitu i le tai au nei, to e sua le tai to iwa minute i le lua i le au auli nei, i o le to e pe le o le tai to e sua 5 minute i le valu le pōna nei. Tana nao le tau mo le talo le tai mo le sile fia le atonou, ia oi lava e lafo lan tupe wha mo pelo wanga le lei. E ui o le uharu i lalo le tatu tupe. Tupe Samoa le so tasi talari usila, maula o tupe Samoa. Talari mas fitu sene i le aso nei talari ma fitu sene. O le tupe fiti le ua talato lulua sene.
tasi tala New Zealand mo lau tupe Australia e valus fruiva sene. Le tupe ale tunu malosi o Amerika, tasi tala New Zealand mo lau tupe Amerika e ono e lima fruiva sene, lima iva sene. O le paanga tonga i le so le ua tasi tesi male tonu tasi le paanga tonga pe tasi tala New Zealand. E le tupe Samoa lava ia, tasi tala New Zealand mo lau tupe Samoa e tala lima se fulu ma le fitu sene, tala lima fitu sene ia malo le lei. Tatou se mai lava no familianga wa soifua. O lava no soifua le ia so fa felo ia tu por kalame family wa soifua. Tatou email lava na pe afia mai ni asfanau asofanau at samocapitalradio.co.nz. Ya lo mawar tus fai tau le ia so ile le so iva le masina o uni. Tu se fata otos frima. Fata otos frima ya lo no foi upo tolus fulu. O le malama o mata e fia ai le loto. O le tala le lei e lo lolo ai ivi. O le malama o mata e fia ai le loto. O le tala le lei e lo lolo ai ivi. Ya upo le poto o Solomona. Ya e male lo foi tau o le mta upo ato na e te e mai le nganga le foi upo na tolus fulu. Ya e manui e tele ua soifua. O e mafuta mai o neiro was whanau mai whafonga mai e sere nei mai le. E kalesia St. Anne's Catholic Church i St. Anne's lea i Newtown. Ia pese family e to was whanau. Whamalofa vtai o le te patu le I TALOFA na tupu lolangi tau sanga mwai le asoiva o uni. O le so tau sanga e ono valu
ia o le emperoa Roma nā taimi o Nero, ia o le so ia na pule lava o ia lon soifua tulou lava aua sauni ia le malo Roma e whaasalaina i loti. Ia o na tango i lava leo ia whailwhaunga lona ia lava soifua i le so tausanga e ono valu. O le aso nei tausanga tasi fitu iwa o le urua tusi mua lea ua alu i lalo le tula fono Amerika o le copyright i to tonu o le nuu leo Philadelphia o le tusi e ta o le spelling book na tusi e le tangata suafa ia John Perry ia na whaatula fono ina malo ia i lalo le tula fono Amerika o le copyright i le aso nei tausanga tasi fitu iwa o le urua tusi le na ua aufia i lalo le tula fono. O le sol tausanga tasi valu fitu tolu ia o le whale le ainga tupu i Peritania o le Alexandra Palace na mui le so ma whaaleanga ina uma ai whatoa se fulu wono aso talu na uman whao ngā sa uman tatala i le se fulu wono aso talu ai i tausanga tasi valu fitu tolu ai o mai le aso nei le aso iwa o yuni tasi valu fitu tolu lava ai mu maleanga uma o le sol tausanga tasi valu o tolu o le nuu leo Palcaria o le so ia na pulea wha mano se fita o le atunuu le malo o le latou ku le na whaia tausanga tasi iwa lua tolu. O le aso nei tausanga tasi iwa whaavalu na whaavai ai le International Council of Archives ia po whaamaumaunga fo ia na taula mua ili UNESCO whaatuina le whaaputonga nei tausanga tasi iwa whaavalu. O le sol tausanga tasi iwa lima valu ia o le tupta maitai o Peritania o Elisabeta le lua na ia tatalaina i le sol malava alele Lontona o le Catwick Airport. O le sol tausanga tasi iwa lima iwa na tatala ai le vaa maulu lea a Amerika o le George Washington. E whapeo le urua i vaa lea e whaonga ai le nuclear power ballistic missile. O le sol tausanga tasi iwa no valu ia na whaalauloa i le Palestine o Amerika taimi na o Lyndon Johnson. Ia o le aso whaavauvau o le tunuu i tangata waleina o le senatoa o Robert F. Kennedy. O le aso nei tausanga tasi iwa tolu wha ia na saua i tua le ata ma tauta ua i tangata lea ia le character lea o Donald Duck. Ia o le ingoa o le ata le taimi na ia le Disney e ta o le The Wise Little Hen. O le sol tausanga tasi iwa na tau nuu ai se malilienga le vao le NATO ma le Federal Republic of Yugoslavia. Sainia le malienga le file mu ia e whaamuta ai ia le taua i Kosovo. I New Zealand le so o le so na tatala ia le palemia o New Zealand na taimi o Sir Joseph Ward ia le fale ia o le Trust Office i nai Lempton Key. O le aso nei Samoa tausanga tasi iwa lua sfulu o tangata William Churchill le tolu o ia sa avea ma konsula o Amerika i tonu ia pia i tausanga umawai ia o le sona maliwai o ia i le hotel o Carfield Hotel i Washington DC. Ia o tātou talana, maua whapoponga i le taimi masani whaftailava. Tangata oia ua sili lava na tule ali mau osa tele na mea ona vinga na menino I love alona valea tala ni ua utatu maua ia faila ia manaya oia le tupua vetu ale tau i tali filo famauni ia tangata ua tilima walalo ai le tulanga ma aile na foa ma walalo tau sama
Dai whawhiwhianga so whiwhiloia nei taimi o le tae au. Le tautua le si ufonga le mua leo toi 20 minuti o le tālea o le valu. Toi 20 minuti o le tālea o le valu o le whaafonga no le tātou talafou. Ia mtalafou i mai Samoa. Te tauina la foi anafi i penga o sota inga whanei o le pō. Ia lo longa i sawai. I tū whasale le anga. Ia wa lofa tu lava. Tālu sia le o iso i fua o afia. Mai tauina foi le tele o me tō tino taungutai ta avale mawhale. Na matua whaina i lolo vai le ana nafi. Whate ia o mafo i tātou. Tēnei no peise taimi i luma na pā i le vai leo te lole malmalama i o tō i whasale le anga. Paule vai le ilo e mātou mali tua tane pe a pāu mali o lio. E pālol mali o lio i a poloka o mali whio inga o tā vale. Ia mali mawhai o na o tangata i o mai le wafu ma o atu tangata i o le lisi tū o li tua tane ma o ia sau. Ia whaasale le anga nafi lea sa mai tawina tātou umalava. Ia tālu sia o toi fo istu langa le yaso. Ia e mamori e tuale whaktai ma le whamalo. Ia fuanga fo i o le yaso ma le tai au. Te loa winga langi le lei o le tau e fia lo mtua se e fafo ilo na pola fo i lea ma. Ini vau lungo le pai i yaso. E turi e lo matua le malu o le tai au. E mtawina fo yaso ia o ta onga i sogo. Tusa tate la amai le whale tate anira onga o tali titi. Ia e lo matutua uma a inga ia te tau a le tai au po la o lewa na ini atu vau le pai po luma le whale. Ia fua te lo matua ia lalo. Ia no fo ile tono le whale langa la to i tonga. Ala to whala. Ia tini no po te wa ia ia le wa inga nai si tatu tunu yaso ia. Ia o to ina. Ia te mai atu ile inga tai vo ile le mta whangala sasa mai la to. La to ia pulu vo ni afa. Ta pena vo ia ve fala la ma tofi la langa ia la to afa po. Ia ole va inga foi sa tato vai no ia so ia ele ise matai I fono tanga no ele ise matai foi le no fo ia no mal ngai oi ola fai al fono no ala filia afato ina taimina se le pana ia aolo nala e ai lai wai tai ai to ina afa pe nei le la po oni afa ia fa nga foi le tatu tunu ia no ai tatou polo vai a polo sisi no ai tatou lau mato ai no ai tatou fale ia wa ngalo ma matona mo atu nei va inga na sa tatou ia soia ia te lo le ngatu pulang fo le mai nei ia ai le iva ai la tolu va inga tatou ia soia ia manuia fo ia onga sfana le ia so to meti uma lava tapu ia le tunu o to wa onga Via foi o toa onga ele fa pela tu family matou tupe ya ye o toa ngalei si o tatu o tunu fel tu la ngalei o tu ye o ele tua ngal malo ngal company ele fa pela la e tango face wala se no ia isa mo to ai atu se te alofa o tatu tangata wani fa mo yanga nanga luenga olai wo fa nganga nanga luenga mo tatu tangata ia fa ino tatu tangata ai va ia foi nei tangata o le mal malama le fa le o fa puta le fa Samoa alu so ni no le tapo ia o mo to nga le ia to wa onga ia manuia ia o to ia foi nei ta tonga Pasifika ia o to wa nga le ia le ia mai al tato pesel le ia o le fa ta o ina o tato ngana o le fa fonga no le tato tala mai sa mo telefone o to fa minuti o le talo le valu
Ataua nei Samoa o la ungangana e loa o e ile la nolangi ma le nei vasa le ava fata fata fa ano ano o au tu fa a kerisi ano fa a vai le atua o le manuia mo isa Samoa, ile lolo finai o tanga ata o awana I whanua o ai o tupulanga Samoa la mai ia tato matala Launa na Samoa ia wha a kerisi anoina It's a sound no ile alofa ele ole ita o upu ole ola o upu fa ala e au Launga na Samoa ya adea ma ana batau fa atau ane Samoa o launga Toi whātālofa le tātua tunu le whai unga le neiva yaso, ai usi mai le whaafonga se isi whaopoponga tātua talafau mai Samoa. Wa toi amatalia ni ngā renga whaalelei e leino paipol swavai, le ana whaalanga i nei tā whenga mai lo longa mamafa, le amatatu le si ufanga nga i atu I puapua, sa I pipi sa aimasa lemo. O le teimi mō mua le wawa ai ele tūlanga whaalanga I nā, o ala lau papa ma wala si mai le motetele I sa la whai, e iei le awala I vai a ata, o le awala si mai sa papalii, o le awala si mai tapu ele ele, o le awala lau papa I malio lio, sa tupa I tea uta, ma le awala si mai lano. O fio anga o lano se tasi leo a fio anga mantua ma fatia umatele o a inga, na lo fie le sua vai mai ta whenga, le tele o mauta malawa. E o mai le teimi o telefon, e le I repotia lava se tasi wa a fia pe ma o mau se soifua mai neia a fianga, o lo longa mamafa I le moto tele I sa la whai. O se teimi o lea wauli walata I le tu lai tonu, na toe whaaola tuai fo I male ele tise la tau sa moto sia, mai sampa pali e o atu I siu whanga. Ao nisi o vaenga o whanga e anga I atu I a opo, o lo ngā lulue atu I ele o whenga luenga al malu si anga tau ele tise, mani pūlenga le suavai, e na ia toe whaalelei atu ia au unanga mō le mamalu o le atunu. O te munga mamafa malo longa o lo lapta ia ai le atunu I le vai aso nei. Ona olo I lungo Samoa o susua lo au maia ti munga mai le tui sa sae mātu. E a fiai no whanga mawale lalo o ele solo, ma ainga e nonofo lata ne vai tafe. E pei on sila fia, o a pia e tele ina a fia mai lo longa fisuia ingo le tau. Pei tai, o se teimi mō muale o tele aia a fia ngai a wala sima, e lo tato mo te tele sa la whai. O le aso le nafi na tu fantasia I le au whai pisi nesi o ati na e te tele le antunu, ma whaai loa ai e le fionga le minista o ati na e te tele ma whela ua inga o ala tele, le fionga olo a fōwhiti wa ai, lona talitonunga mausale, o fuafuanga ma moi mitinga o whaata tia le vanga tu ma o tiu whela ua inga ma ati na e te tele, o whaata tia nei mo le lua whelua se fulma le tolu lua whelua se fulma le valu, e talitonu le fionga le minista,
a mausali, mautinoa so tanga whela ua inga le lau ele sami manevani munimo. Ile fuafoi na le leile o ati na e te tele, o na au sia i leo sini au tu o lo o mo o mia. O nisi o na vatau wa whaata tia le pūlenga mo ia fuafuanga te tele. Ia whaanga whaaina ia la whanga i me te tia fō. Wha mausali le loto i whae. Ma wha maite le whaatupula ia o le tamau ainga. E so se tū o le soifuanga o tangata umo o Samoa. Ina ia le ai se tasi. E tuu au noina. Whailo fo le fionga le minista i se pepo wha amtalanga. O le nei vahenga maoti ma le li o ana au onanga. Wha apea malmatanga luenga ma wha ala putonga. Pūlenga le malo mana paanga umai whaisao iai. O lo ao fia i fo i se ilo i longo le tūlanga na iai ngā luenga wha atino. Na wha ata oto i le fuafuanga ma mau mo whila ua inga watuana i atu. Peitai o le wha moe moe maa walunga. O le wha ilua maile o isi ngā luenga mo le isi 5 tausanga. Wha tase ma ngā luenga sa ili mo le ati na e ma mau whila ua inga maa ati na e te tele. Mo le luma na i manuia o lo tātou o tunuu. Sau noa le whiongon minsta wa mai a foi on te pena ina le whaava au fuatia ai le tūlanga o le aiai whaatinonga. Whaatasi ei mo na tupe mo mia, mo lona whaatupe ina. O le sau ninga sa whaatasi ei le whiongon te mai tai pālemia, le whiongon le whongwhitalai, o minsta o le kāpeneta mo na langolango. Le taitai o le tuangai, ia fontoe pia lo wafo. Le taitei fono man mamalo komiti whaatono pūlenga o vaenga maoti ane malo. Taitei fono le komisi o ngā ruenga le malo, o sui o paanga sa mō mai atunu i whafo. Ma pisinisi tū maoti o lo whaipaanga whaatasi man tanga ruenga, o whila o inga māti na SSA. E se whailua inga lau tūstala, ma le taitai o le vang whaupu whai le JPP le aswana nafi, le whionga tula epa lupe soli aisa i le malia le ngoi. Na ia tu ina tuaisa na whautuanga i le whionga le minister whaala puputunga waa Samoa. I le lape le na tula i mai le whaai unga le vaiaso. I le tolo atoe le malanga e se mai o le waa moe mai sa vai mai le tula e whae maasani ai. Le na taunu mai le wafu in muli whanua wa lata i le tula e iwa i le pō. O le whautuanga ma le tu alalo le taitai o le vaeng whaupu whai le JPP. Mo le anga i le rumanai. E tā ua tu risi mo le tupe maua tātua tunu. Sa te tau waio na malanga atu sa isi waa, e au maia le pāsese lea, ai ia ave pēr wha mua i o tātou tangata nuu, o i lātou ia o lo tautua ina le atunu ma le whainga malo. O se tasi o tu alalo tu i le epa i le whainga malo, mo so se sau ninga wha le malo e meise au onanga uma amtanga ruenga le malo, e tā ua tele le tau sisi o le teimi, mai a vea i ta i ma wha uru lunga amtanga ruenga uma, ma whaata i ta inga le lei, o le tau sisia lea, o ni teimi ua whaatūlanga ina. Wa whailo mai le whaai unga o le sa ili linga ma le asia singa, a le vaenga ngafa ma le mata i tuwina lo le malai wa lele i whangali ilo na saonga le mu. Whailo mai e le sunga whawoo, wa mahe ale lato wa asia singa, ma wa mai e foio no lato swala upule ma le pulenga o le malai wa lele, ma tu ina tu iai vaenga o le malai wa lele e ao o na wha le leia tili ma wha mahea, e pei olo o iai vaenga o le awala e se e ai wa lele, e maupo e le ngatasi, mai au foi o na wha ala mole le tā mai le tūlanga o lo o iai, ai maise o le sua le o lo i le pito i uta, e mawhai o na wha alanga i nei ti munga, o le malai wa lele foi, e le i mahea o na makaina, e o fo i le vaenga e pakai wa lele pe atulau ele, mai le o iei fo i le tusi wha maonia o le Aerodrome Certificate, e mauti no ai wale lei ato atoa le malai wa lele. Sau no fa wo o lo tādia fo i le reporti o le follow-up audit te parcel, ma ua uma fo i o no lato whelua i malmatanga luengo le MWTI, ma soala o pule vaenga uma mo le saunga le mua le malai wa lele, mo fe malanga inga le atu no. O le vai aso neile na wha ai loa i se saunuanga le whionga le minista ia olo a 450 wha ai. O le a mata i loa isi ngā luenga i toe wha le leia anti le malai wa lele i whangalii. I le tau e lua tesi ma le 1 miliona tā la. Ma isi vaenga o le malai wa lele
e pei ona toe te tala ai nei. O tātou talafouia mai si o tātou tunu i Samoa, man via le whai unga le vaiaso leo whaafonga, whaasoifoia. Talofa lava o talafonga mai le siufofonga le lau mua, mo le nei tae ao o le aso iwo Iuni lua afe lua tolu. Na maua i suenga fou, o le asi itia mawalunga le numera o kamupani ma pisinisi, e si itia totongi o ala tau tangata whaingaluenga, e tusama le iwa 5% o lo o wha moe, e si itia totongi a tangata whaingaluenga i le tausanga nei. Peitai, o le 5% o tangata whaingaluenga, e sili ia i la tau le sui o ngaluenga, na i loo le talia o le si itanga i totongi. 5% na maua i suenga o lo o mawhau, e suia ngaluenga o na o le talawhea ngai o totongi o lo o iai le taimi nei. E ono 15% ua si iti ai le tau o le soifuanga le taimi nei. Ma a whai o lo o i le ono 15% le totongi o le tangata whaingaluenga. E whaailo ai e le o si itia le totongi ai o lo o whaaiti itia. Nauna ia le taitai o le National Christopher Luxton, tangatai na ia tau mawhai e si itia le numera o ala tau whanau. I sana whamatalanga na whaia i se tasi o kono wherenisi le aso na nafi, o le tau mawhainga lea ina ia suia le numera o tamaiti a le ulunga alii i totono o New Zealand. O nisi o na wha upunga na whaapea, o lo omo o mia e New Zealand tangata, ma wha alosi i tangata ia tau mawhai e si itia le numera o whanau. Na sau noa le Professor Emeritus Paul Spoonley, o le taimi nei ua toa tele tangata matutua i New Zealand, ai toa la iti tupulanga talavou. Ua pa ule numera o tangata New Zealand, pea whātusatusa i isi tausanga ua tea, o le toa tele o tina ua tausisi i le toa tasi o le tamaititi. E toa tele atu pepe na whananau mai i tina ta i whase fulu tausanga nga ilunga, i le tausanga taluai, pea whātusatusa i tina matamaita i lua se fulu tausanga nga ilalo, o lo ovalo ia, e tusama le tolu se fulu wafele numera o tamaiti, o le a whaititia mai ia onga i totonu o le isi se fulu tausanga o lo manai. Na whaasirasila e le pulenu o Napier Kirsten Wise i le aso na nafi, ua mawhaine e tangata na a fia whale i ta whenga malolonga, o nā ngā waa i se tupe e na ole whaatasi o na maua e lua wheta la mai i tupe whaanga ngā le pule ngā nuu. O tangata o lo pipi i le pepa mumu po o le pepa sama i o latou whale e mawhai o nā ngā waa i nei whesosoani. E luas furu 5 wheta la ua whaamaonia o le atu ina atu a wale toi whaaleleia o le malaita alo o le petane domain. Whapea ma le lua wheta la mo le marketina o ngā luenga ma whaamoe i lunga o le tio i Hawke's Bay. Ua tuina atu se whaasea se tina i tauranga i le matanga luenga wa onga e whaatatau i se tasio whaia onga i se a onga a mata na maua o whaonga se whanguvai e utu i ai le waina po o awa maalosi matau mawha a o whianga i ai malewa ainga o tamaiti i le a onga a mata a le Kids on 19 Day Care i le aso luas fultolo te se ma le tausanga taluai. E ono vai aso talo na whaia e le whaia onga lea ngai o inga a e whato a ripotia e le tina o nisi o ripoti. E utu e le whaia onga le awa maalosi i puti mafangu a e tau mawha i totono al whalea onga. Na ilo e le matanga luenga wa onga le mata upu i le taimi mua na avatua i le ripoti. Peitai, na mawhaiona toi tatala lea onga a mata, ma na whato a ilo e le tinaolo o whainga luenga i lava le whaia onga sa ripotia, na whaalie nisio mātua i le staff. E le i whailo aina e lea onga lea mata upu i mātua, ma o se popole ngā tele lea na mafu aio na suia onga e ave i ai whanau a nisio mātua. O lo o whaia sa ilinga ale matanga luenga i lea mata upu. Sa whaalawiloa mai ele minista o whela ua inga o lo o whaamalolo mo se taimi le tūmau, Michael Wood, ua mai au na whaatau watu wana siea, sa ile malaiva alele au kilani i le aso na nafi. Ma o le silia ma le se fulu ono a whetala na maua, sa ianga lele iai i nisio au nanga, e o mai le awhiawhia na nafi, e le ima wa lava se whesota inga a Wood ma le palemia Chris Hipkins.
Na whaato ese Wood ona o le sasi, Masaya sau noe whaapea e walu se fulu i le iwa se fulu i tū la e whaingaruenga ai i le vaiaso ma o le isi lea mafua anga na ngalo ai a te ia ona whaatau watu wana si ia. O wainu sua malie po o energy drinks e whaingoina o le Prime, lea o lo whaatauina i nisio fale oloa, ua whaamaonia e mawalunga ma le talawhea ngai i le taumafa, le pasene o waila au o le caffeine o lo o mawai totonu, ma ua ripotia le toa tele o tamaitini usila ua feinu ai. O le apaino le Prime e anaina e ali ifusu o Logan Paul ma KSI. E fitu se 10 miliona tangata i mulimulitai pe whaipa anga mai alii i la i tu lau o le YouTube. Lea e whaalawi loa ai lea vainu. E whaasai nei lalo le tulafono New Zealand ona whaatawina ia apainu i la tunoo. Peitai o lo o sao mai lava ma whaatawina atu i tamaiti. E tu sama le lua se lau milikala ma le caffeine o lo o mawai totono o le apainu e tasi ma o se popole nga tele mo tamaiti. Whaapea tupulanga talavou e fia e tau mafa i nei vainu. O le vave o le tata o le fatu, tope le maanava, nisi o afianga pe atango fia ia apainu, ma ua fautua ina ai e le News Hub maatua. Ia mataitu le vaenga matautua na awane i whaatanga ina le whanau e whaatawina, i se whaamatalanga se tasi o pulea onga. O isi tamaiti a onga ua whaaputu tupe, ma tu whaatasi a wale whaatawina o apainu ona e taungata. Na moli maule News Hub i le vainu na lato whaatawina e moli mawai i le mataa upu e se fulufitu tā lalo na tau. O lo fina wina e le MPI lea mataa upu, ma o se popole nga tele lea mo le soifua malolo i no whanau i New Zealand ma le lalolangi a toa. O le atatala ina i le motu i saute mo le taimi mua se supermarketi mo tangatai uti le whaasoa po o le food bank a le City Mission na Kalai Estete. O se vaenga o le poloketi e se 10 miliona tāla ale a ai na whaapolo kalameina i totonu o le lua tausanga ua tuanai. O le whai ungo le masina o le atatalai lea supermarketi, ma o le amawhaiona o atu tangata e piki le oloa o moomia ma fesosoani i ai le au whaingaruenga. Na whaalia le so upo le City Mission e Kalai Estete, e fitu se 10% o le a whaititi ai le numera o pusa mea ai e tu ufatasia makilivai ainga o moomia le fesosoani. Tolu se 10% o le amawhai o na tufai na pea, o na o isi tangata e le mawhai o na o atu i le supermarketi. Ua iai se whaamoemoenga a le pulenga ua Wellingtone, ia toi whaalelea mawhisosoani i le tau o whale nofo maututongi i totono le ai, e tau whaititi ai le numera o tangata e le aini whale e nonofo ai. O le aamata o na ngalulue whaipule o le pulenga nuu, e whaangaluea ina se fuafuanga ina ia whaamutai whaafitau li o loo iai nei i le toa tele o tangata e le aini whale e nonofo ai. Na whaamaunia e le pule nuu Tory whanau i le mai ai o se whanotanga na nafi. O lea fuafuanga ua whaamoemoe e toi whaalelea ma whaamawhana whanai whale nofo maututongi. Ma ia saunga le mu a wale soifua maloloina o tangata nofo maututongi. TALOFA uia malisi ufofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. O le whawhonga mai tautua si whonga la mua le ua sifurono minuti te ele valu tau le sfrile. Mai a tatu telefoto e maula mnoi whawhonga iai i le iwa i le tau. Nei ia mo utou hiok spei, mo se la tau i whale na ua pi e le pepa lan mumu ma lan samsama. Pai nei whaminianga na ulongo atu tatu telefo e anga wa aiei utou tasi lona e tau wana o tu sa wala o nanga nei e whailo atu. Wa li poti e maua mai o le nei a inga ia peila au kilani. Le wo ese mo la to wa inga ona wa fa ina fa le longa e pipi ia ila le pepa mumu bro pep samsama ya e wa to ia ile nga wi mo ia o le tayo nei le se fulu tasi le por kala me le so fu malo no ina ile tayo nei sto fa sa watu por kala me a onga e o le tonu ile por kala me fa te ia e le fionga le pule a famsanga moresi ma le tamatai por fa tu ia taina malaulau a faina e muli ta ia i por kala men nei pe o fata wel tom foi fa mal malama i tatu tunu u ia le tele o te mai tele o ia onga malisim ta fa pena a fai ni fesili e te fie fesili ni el por kala men
maua lava noa e wha o mai lau fasili, whaina e vili mai fo i taimini nei le tātou whasoa. Ia na mai leo na ufa o ina le pokalame le sifutasi. E mawhai fwina ta tāla tūle leina le taimina e le sifutasi anga le sifurudua e le tāiau nei. La whai e le pokalame ia e te wala au mai fo i tātou leina le tolu walu lima lu o whātasi. O le o whātolu walu lima lu o whātasi pe atala tūlu tātou leina. Ia e whamalo whaftai ia le au e mai fo i tātou whasalonga. Whesa whainga la langi o e mafuta mai ai. Lo whātulu pokalame. Whawhiwhianga man kolisi e le fifi. Taimina wa yei le wa sifuru wanu minute wa te aine le walu. Good morning, talofa si fonga lomua.
tu ama telefa bitoa ale digital i asfore le tasi. E fa ilonga ta lima se lau tala cash te ono manu malo ai. Pe ala fo sau top up lus fu tala New Zealand. Pe sile tu fo i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo i la to e fa ngale tau tu ale click X e la fo ai se le ni Samoa tonga fiti ma vanuatu. Fa tau ni loso top up lus fu tala pe sile atu mai dairy supermarket ma pamu pingsingi. Mo so wa vai te ono manu malo ai. I fa ilonga tu pe ta lima se lau tala i asfore le tasi. Digital better together. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai whawo pēr tātou whaasera si langa o le nei tae ao, ia TALOFA lava pa whaitoa ki mela rui te o whalongolongo. E il polkala me le whatau taia tātou i poli lua i le teminei, o le aso sāna le iei whasalunga lea. Fio mai matala mai ao, whaai loa mai lo finangalo. Ngā ruenga o lo whaia nei a tia e ai mātango fia ele ai o polilua. O finangalo e mawhai o nā oina mai i nei tala noanga o le a vea ma whautuanga. A wā le whaawawina o ngā ruenga o lo whaia nei. E mo moli atu le whaaftai tele lava mo le whaawanoina o lo taimi e whaali e lo finangalo. Waenga la nei. Mua. O tala whea ngai fuafuanga i le fausia ina o maota. Whale e fausia i polilu. O lea sau mai tau. O whetau i fausanga o whale. A e fua tātou Pasifika o a inga to tele. E fia e whiloai. Ea, o te tele whale ma tele potu mo tātou. O susua tu e whahari e o tau whirangalo ni tāupu nei. O ani o langona tu sai mahala o whe malanga inga lau tele. Train, pasi, maisi, awala o vaa. Ia. O yeini au nanga tā ua te manao yei tono polilua. Au nanga fo i e lango ai tātou fisosania tātou support services. O ani suinga e te langona e te tau o na whai e whaalele i eife malanga inga i tono polilua. E whaafewheo na tapena le lei polilua moni whaalau whaafuase i whaanatura. Whaafuse i ale to ulo te munga te tele au kilani lono vai au kilani. Ia ua whesuru whaisoro tangata. Ea, o ani au fuafuanga ma mao e nofa ma oe. E au ngā e whai ei tonu o le mta upu nei pe atupu mai. Ia. O leisi vaenga, ai amala ta alo mano fuanga mo ta alonga ma ta whaonga. Ea, lea sau sila. Ta upu umalawa na, o lea lai whai ala i al whilo inga lea i lea so saa. O Cannons Creek e whai ai. O lea so saa i Cannons Creek i le Hall Cook Islands. Ia le utato i lo uma o le taimi o le lima i le fiafi tau fitu i le fiafi le sa nei le asfutasi o yuni. O le atapena fo i le ofisa si tau mafutanga mo oi. Fafoina i le tanoanga nei ia e le faltua ia hana tusa whapea ewe nei vaila au akui. Mo nisi o whafsili i wala au telefoni leo le olua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa tasi. Olua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa tasi whaftai lava. E iei le fono le mafutanga so whatasi a whaifi au Wellingtone poli lua Manhattan Valley, ia le ala ato e whailo atu fo in nei taimi. I le awa tele ma le whaalolo e wala ua tua i le paia ma le mamalu o le mafutanga whaifi au so whatasi Wellingtone poli lua Manhattan Valley. O le a whaataunuina le tātou whanatanga na le board, whai le so lua le vea so fau le so sifuru tolu wa yuni, i le se fulu le tai au, i le e whakasa e puni lo hat. O lo te tala fo i lava noa i so o se whawhengainga, e fia mafuta mai ai ma le whaalo lava whaafutai, sa inia i le lau a whono. Lua sifuru ono minute, lufuru fitu minute u te e nele valu. I le taimi fo i lele e iei tangata e whapea o lato winga fo i lele manatu tātou esu e vale, esu e vale. Whaongale upu natu lau. O se tasi o li i nalo e otilo naulu.
Ea, mantua la tātou ni usila e mawhaina o te teine le ulo le tama. O le tomai, la ua iei le tūpā o tomai tai. O le tele o tomai tai o tiulu le ni usila e matua i le le ia lo tiulu. O le sila li ina nalo o tino nauru. Ia, ai mai tauina i stasi o teine le fale o tiulu. Pe iei se vahenga o le pa o le tino le li, le po se vahenga o lona tino, le po le ua, po le lima, te leo, faisi umi o le tala, leo te fai tau atu se vahenga mana ia leo. Na fai lo le o le teine le i le li. Pe ia na ua whaina lo tino i le, e iei le mea na ua whaina o tupu ia te oe. Ia, tuenga me fole le fatata inga po le oso le po ulo talima se vahenga le whawhonga mai taia. A le ta tele ano e, whamelo le fwoi tau Samoa, o le po una ve mapapala pe ale le na fai. Fai lo i le teine le o tiulu, e mane lo wale vai fo mai. Ia me wala tātou pe o le tūpawa li i whaale ano ai me whapea. Mane lo tū. Ia, whawhatai le li. Ua maua le li, ua matana maua i le kānesa fo i le o le la, se sulu le maua le ave le la. Ia o le umi le whai o tong fitinga, tele tau tonga le whai, tele me umu le whai. Le la ufa sa wina li soi fua o le li i lea. Ana le ai la ia le si teine le whenga luenga le whale o tiulu. Ia se manue le iloa le li i lea, pole anme tupu muli ane ai. Ia tā ua tele ia iti nā whapea o le tātou tunu ui te iau, ma so mai. Ma se ni whapea nā tu iau. Ia pe whale fifi ai tātou, manatu tātou. Se e vale o leo lo matua, ai lo matua whapea nā, po to ino whapea nā. Etu sa vale le tangata te iau whamai. Nale mo etu ele usa vale. Saui, no foi lalo. Então no foi le fo tu sa. O to inga tangata whapea nā. O lai ai tu lou le upu eila, o lai ai lo na mawau fau. Na te malama le mele tupu ya o e poa. O na tama whai lo le te mina whai senga luenga fiso soni. O na winga. A ua le te e na tangata whapea nā. A ta lia le le. O wena leu whaasa o i le o lau le tangata. Manuia o ngā le aso. O le tatou leina leo te tala atu. O le se fulu tasi le tai o nei. O le aieli poro kalame whapitoa lava wa onga. Tūlanga wa onga ni usila whaftai fo i alum whanau Samoa. Me veo le whalitua a taina malau lau. O lo o mai e... O moli atu por kalame nei si le fia i mātua. O le saa e fautele o matatou le saa i manuia o ngā tamaiti. O le tolu e leo por kalame nei whai e le aso whawile nei. Ai ai sau fesili o e nofo ma o e mta upu nei. E mawhaina te tala atu leina le taimin nā le por kalame o nei vili mai nei whaasoa mai. Tu langa lava tau a onga. Ai mana o e melau fesili le taimin nei whaina o wha mawina le pepa. Ia pe wha mau le tatou, ina lafo le tatou email le taio nei. Ta pena mai por kalame le sfutasi. O le o fa tolu valu lima lu o fa tasi le tatou numela. O fa tolu valu lima lu o fa tasi le tatou numela. O le kolisi maununga leone ya Amerik Samoa. Mal fa fianga ina uto e luas fruiva minute o na tālea o le iwa.
Lover Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Nalo mai. E au tene le ula fala e a besenga fatau fo i le famile tuina o le tolu sifuru tausanga o le tautua o le tātou li tiosi ufonga le namua i le tausanga le te nei le astolu se fulu i uni. Whailoa mai e le porkalame le tātou tupuranga talevou sunga mari e male tupata ia ana fasolo o le lama lo o le nei aso le porkalame lau talevou na le whaile fiafi o le tamaitai lea o nina fo ese le sata alo le manusina. O le la malo le na i e whatala noa tuna nei le fiafi au whani ngalo prokalame lau talevou. Whailoa le tamam tein talevou lato porkalame whaptoa le tapina ina le tātou li tio tu fonga le lamua i le vāle whanga i le lima i le fiafi.
stemi fo le au li fatasi mai le uso ya tasi mo Jerry tu atu tatu tunu a malo lava o le tala leo te fia fa matala atu to e fa manatu atu o le se fulu tasi le tayo nei por kalame a onga o tonu vai aso fa nga solo por kalame nei o lo fa ilo atu ai va enga o fa mau maunga o lo mau al mtanga luenga wa onga ia si la fia ye matu o le tūlanga lo ia onga le whanau e mai se lava le to se o ta mai te le ia onga o na mafuanga o si mafuanga e le o ni mafuanga ta tau tato Pasifika ia so ia tato ola fo isa mo fai lo fa level a inga le o ta mai te le au ia o isi mafuanga ia na lau mai le lisi na o wofo o le nofo ista mai te le fale o lea onga tausi ista mai te si fu fai ngata le to inga ola o lea onga le ta mai te matua nofo tausi so na te le titi ia o tato Pasifika malama le tu langa le no ai mo mia le no tangata matua po le matua e fai ngā luenga o rongo o tau matau so i fuanga o tato ye ai matua a tato mana o mo motu le vaenga le o le tato wola i lalo le o langa whainga tālea. Le tato i lorki wha moi le lua ia manuia o ngā tamati. E o ese mai i la tau mai le o langa lea te pangati ai le te le o tato Pasifika Samoa. O le ua tofo isi a inga le sua mali o le manuia o ngā tamati. Ia e whaia i la tau tonu ia e le popole la tau o atu la fono e lote e la ufai tu la fono. E a fia tangata ia i lalo i. Ai o i la tau tūlanga na ele a fia la tau. Ia, o siringia e stasi tangata ia le i nei o Chris Hipkins, tato Palmia. Ia, o le tapisa ma le fia tangata i le tautau to i fuanga. E fa mai le tali a Chris Hipkins. Ia wale supermarket i na le whatau mai lawa meu te mana oa. Pe e fauringa mai le tali a le tato Palmia. E le o la ngona e le tautau to i fuanga. Ia o le manatu la wha tangata e te le tutongi i lava le wha asoa e le ison a inga to tele a o le manatu la le Samoa ia e se mai la le manatu o le pālangi ma le tangata le inunga al melana e tu ia tu e pere tato proklame e tautua na o ngā rei tamaiti tautua na o ngā rei tato whanau i o tamaiti le au a whaifo e nofo le whale ni mafuanga tatau i leo tato i lo mafuanga tatau i le mai ia o mafuanga le tatau ia o le porkalame na e to e wha watu nei e pele tala no to e le fiore li pule ma taina malau lau i le sefuru tasi ai ei sau fesili whaina e vili mai ono ufa mawina lea ai a wha pe te mana o e wha leo sa o lau fesili le teimina le vāru sefuru tasi sefuru rua maa nei e tele o le telefoni o le o wha tonu walu lima lua o wha tasi o a umo le fesili o e mana o te fesili ai au mai le teimina la wha mole mole ia Olo ia ia le manatu o le taitai o le tuanga i le na whaali le na watu nei tātou talafou. Mautawina i whaamaumaunga. Le aluifo i lalo no mela o tamaiti ni usila, tamaiti whananau mai. Pe o le finangalo o le tātou o le Lilo Christopher Luxon. O le isi se funu tausanga i luma pe afu e whaamaumaunga le nei. E tolu se fulu tamaiti o whaiti e le whaitau o whai New Zealand. Ma o le popo lenga na o le ngā tupulanga mātutua o le whawhitauli lea. Lau ta oisi nu o laulangi le o tupu o le whawhitauli lea o Iapani. O Iapani le taimi nei, wa tele na ua tangata ta isi e lautau sanga i runga le mātutua. Tusa, e matua la tangata ni, e whaalongolango la tau o la male vai o la tau, e tangata la Haiti. O lele mai tau atu Iapani, wa tele na ua tangata mātutua. A ua la eti le tupulanga talavou ma tamaiti whanau mai o fsiri la, o ila tau sia tangata mātutua nei. E whapenala le mele te vai atu ini usila. O whamaumaunga, pe e tele atu ia tamaiti e whanau mai tina e ta i fast food tau sanga i lunga. Ai titi tina ia i lalo mai o latu tau sanga. Ma o le papolenga na so se atu nu ulava. O le vai aso, o le niu sana po, na o mata tua i se vaenga whaapea. Ua whiu e su e ni tangata whainga luenga i whaatumua vano ni usila. A apano i whafo. O le no mau ina le tala le vai aso le e ifo ila tono mai sa mo e pepe whainga luenga. E le o ngā luenga whaavai taimi. E se ngā luenga whaavai taimi. A o pepe whainga luenga. O mai tatu tangata i whainga luenga i nei. Pela le whainga o le meo le piliki fo i le whaonga i whawai whale.
Ia, na vai tu foi le news o le seri i mai Filipino po Filipaina. Sauanga lua le fale fai pa uta vale. O le tangata fai a fuel company fai pa uta vale le fa sa lau le vanoa. E le ini tangata. O le vesili, o fea i tangata ni usila. O le tali. A le tu ua tangata ni usila yo Australia. Po o le aise to mai. Po o ofo isi ngā luenga. O le ini se fai isi ngā luenga. O le mai taula na le wei te mine. Ua tupu tele no mela o tangata mai fafo mga lului. Nei. Ia, leu tātou mai tau wina le suenga o le tele lava kompani ma whalewhenga luenga o manato o le a si i to tongi o la tangata whenga luenga le temi nei. E ono te si malefia, toi te a 50% le si i tanga o le tau le soifuanga le wei nei. A whai si i le tau le soifuanga e tu mau pia to tongi lalo. Ono winga e le o pā leni le tau le soifuanga, le si i tanga o le tau le soifuanga, ma to tongi o tangata whenga luenga. Lela o manatu ai ia nisi o whalewhenga luenga o le a si i to tongi o la tu tangata. O le si itanga fo ile o tongi o tangata, ia ute ilo ale tele al tupeto e alu ili malo. Wa le fo ile asi ilunga, ia si fo ile o tax. O le si tu e file le fa manatu o tu e fo i. O tele ia vanoa skole sipi le maua tātou Pasifika, e pe fo ila o ngā luenga i o trades, lama ka muta, valifale, ka peta. O tātou tamaiti, o le tele o tātou tamaiti e fie ngā lulu i fafo. O lona winga afa pe lo watali I po lo wa fine e fie nga lua I fafo. Va ai fa manuanga ia mali malo ya o nga fua ila to I trade ia I nei ia po tu langa pe no la wina atu palama fai moli. Ia ave la to la onga e fa nga lua. Te lo u I ya lo fa na usa mo wa fa la to pisinisi wa fa nga lua ngai papa langi lalo o la to nei. Ma o se tu langa wa tauta to o iai. Ia fa soa foi mastasio o wo ya ukilani faila na company ka muta fa fenga luenga itangata ia wa tupu la company ia o mela lu la family yanga lu mo company sa mole wa fa na uma is company sa mo to tonu le winga la tala o to meti sa fenga luenga I ia wa wa mo la to mai ia fa tu la to foi company ia wela ma na itel ia apu lea tātou company ia e whainga luenga ia tātou lava tangata e I loa lava le Samoa mana onga o le Samoa e il te me whai whanau lava le ainga ia whanau ia tūno whionga le pule ia o tamalana e whaine whawhia loa o na maafua mai o no le malama le Samoa ia a tātou whainga luenga I lalo is tangata ia a tātou vai nei tangata initia a tēne o tala ia mātou te whamatala atua e sau le istangata nu le whapolonga e le istangata o le nu alea. Tu lau le upu o le nu intia. Ia ua fia le whaamisinonga e whai le pi o la wari e whai pisi nisi ni usila. Na i le whainga o nai o lātou a tangata intia. E le tataula na tupu I se sa moa ni usila po Australia. E whaisa na pisi nisi. Le wha whainga luenga le lei o tātou lava tangata. Ua umaso na. Umaso na. Le il fam sinonga le ile failan pisinisi tau apu nga I Hawke's Bay e bohesti sa po longa I tatu tanga te u masona te mil mal mana male u tatu ia fa fianga male kone na is to fa talofa to pa anga mo woro ma to mai ia mu te le ina le taia o le la ta le val a le la ta le iva u to e se fulu lua minute o la ta le iva se fonga le lomoa Masala
Ayo fale alu po waba ayano le fai sua ua tele. Tota po ai lea o fafine, ma ua sui ai si ala pese. Mai e tata o tane ai le tata o fafine. Sila e si tama ua taatia, o le tifunga lea ua amatali. Talofa ua tangi au ewe, ua o te solo i le ata pulu tele. Sole ya e loto tele, o le ta alonga whahata matana. E ui lapa ina tinga tele, ai muli ane ua e te fete.
le fionga soa Felice Mikaele ia ole tau pe Samoa ma ia ta ia la tu YouTube mo Facebook ia usau el fialu i Samoa o to mo ia Samoa le fio mai ni usila fio Australia on sai ia on sai no le fio atu foi tanga te ia fa foi na a to mai foi nei ia tar si auto te va veo benefiti pe ato mai nei mai lo fe ngal wenga ole tala le tu fi fa ia tu ai o te whawhitaia i le tele o i la tau i e whaia sa i li linga ma so e ngai maua ia mo meo tonga whiti i e a whaina i tātou tangtalau tele. O le vaenga lea o le FMA po le Financial Markets Authority o lea wala tau mo lia stasi o company inisiua le tau le AA Insurance. Ea nā tau te lo umar AA Insurance o le mafuanga. O le sa o la tau whaalau i loa. Le whaapea e tele a vaenga i pa ua i le la tau tau tua. Ua wha se i nai tangata i le vā o le lua o tau sanga ia o le lua fe sfulima ma lua fe lua fulu. O le tupe ma mana la tau wao ina i tangata ia i le la tau whaasalaunga se. E se fulu tasi tesi ma le tasi lua. Lo inga se fulu tasi miliona ma le se lau mon tupu wafe. O le vaila o ia i whainga ia. Ia, lea foi na tātou wa ai au ki lani, bo le aso nafi na mawha aso to i matas. O le tele o la tōne tu tongi tupe insiu a kompanina insurance. Ia, o le isi tangata o le whaenga o na whalen toi whale le ia. E iwas furu wafe le tau ngā luenga. Wha mau popo uma tau ma me tau na ai sau le tali. Na lusu whaafe mau mai le insiu. O le isi tangata na whaina na ngā luenga e se lau wafe a sau le tali. E limas furu wafe le tali au mai. Ia, o lea la ua mōlia i nei le whaamisi nonga mawalunga i au kila, nei le company le nei, o le AA Insurance. Ia, ona o le tau whaase o ngā wetu pe tangata. Se furu tasi miliona ma le se lau motu puafe tā la, ua la tau mauai. O lea tau te mai tau wina le teimin nei le tele lau tau whaavalea. O le isi le vaenga le porokalame si ufonga lau mua, a e si la fia ni tau whaavalea, ua se se eisisi, vili mai, ta tala tātou leina e te whaai loi lea tunu, ia aua le se eisisi o tātou. Ta sina vaenga le tautua le si ufonga lau mua, o ai lava si la fiesta tau whaavalea ua e mau ni mau tutu, ni mau e whamau ni ai lea tau whaase, vala au mai, whaai lo atu nunga le si ufonga lau mua, e lapata ia ina i o tātou tangata. O le fiafia nei le amtali ai le supana kapi, ia i taalonga e whai e tutoio nei fo i tausanga, tua ma nei a lava solo le au le awhiti solo. Ia o le pōlana nei, o le ata aloe le au malosi me Australia le Waratahs, ia ma le au malosi fo i au kilani o le Blues, o le taimi o le taalonga o le afol fitu. Afol fitu. Ia o le aso atai au le afol fa, o le ata aloe le Chiefs ma le Reds. O le fitu i le fiafi tae o le ata alua i le Fijian Drua ma le Crusaders. Ai o le afa le iwa le pō o le aangi e le matangi i te tonu Canberra, Australia ta alua i le Hurricanes ma le Brumbies. Afa le iwa i le pō a tae au. Ona totoia i loleo au e whai ei semi-finals, ia ona totoia i loleo au e lua i whai le final. Ona sa unia i loleo au whaavau māloa tunu o mai tau vaile ipo lolangi le tau sanga nei. Mai tau atu i tūwhanga whailonga le Moana Pasifika, na e maua i le alo leo Samoa o Miracle whailangi le whailonga le Rookie of the Year. Ia mtua mana ia o le tamai la ititi ia al matua i le leia o le taalo. Mana ia tele. Al taminei ia alo mai au tātou telefou o lea ua tāleiva. Toi whātālofa le tātua tunu le whai unga le neiva yaso, ai usi mai le whaafonga se isi whaopopongo tātua talafou mai Samoa. Wa toi amatalia ni ngā renga whaane lea e leina o paipol swawai, lena whaalanga i nei tā whenga mai lo longa mamafa, le amatatu le si ufanga nga i atu i puapua, sa i pipi sa asa ai masa lemo. O le teimi mō mwole wa ai ele tūlanga whaalanga i nā,
o ala lau papa ma awala si mai le motetele i sa la fai, e iei le awala I vai a ata, o le awala si mai sa papalii, o le awala si mai tapu ele, o le awala lau papa I malio lio, satu pa I tea uta, ma le awala si mai lano. O fio anga o lano se tasi le o fio anga matua mawhatia umatele o a inga, na lo fia le sua vai mai ta whenga, le tele o mauta malawa. E o mai le teimi o telefou, e le I reportia lava se tasi wa a fia pe ma o mau se soifua mai neia a fianga, o lo longa mamafa I le moto tele I sana fai. O se teimi o lea wauli walata I le tu lai tonu, na toe whaaola tuai fo I male ele tise la tau sa moto sia, mai sampa pali e o atu I siu whanga. Ao nisi o vaenga o whanga e anga I atu I a opo, o lo ngā lulue atu I ele o whenga luenga al malu si anga tau ele tise ma le pūlenga o le suawai, e na ia toe wha le leia atu ia au unanga mo le mamalu o le atu nuu. O te munga mamafa ma lo longa o lo lapta ia ai le atu nuu I le vai aso nei. Ona o lo I lungo Samoa o susua lo au mai ati munga mai le tui sa sae mātū. E a fiai no whanga maua le lalo o ele solo, ma ainga e no nofo lata ne vai tafe. E pei on sila fia, o a pia e tele ina a fia mai lo longa fisuia ingo le tau. Pei tai, o se teimi mo mualea o tele aia a fia ngai a wala sima, e lo tato mo te tele I sa la fai. O le aso le nafi na tu fantasia ai le au fai pisi nisi o ati na e te tele le antunu, ma wha ailo ai e le fionga le minista o ati na e te tele mawhela ua inga o al tele, le fionga olo a fiti va ai, lona talitonunga mausale, o fuanga mamoi mitinga o whaata tia le vanga tu ma o te whela ua inga ma ati na e te tele, o whaata tia nei mo le lua whelua se fulma le tolu lua whelua se fulma le valu, e talitonu le fionga le minista, a mausali, mauti noso o tanga o whela ua inga le lau ele sami malevani monimo. I le fuafoi na le leile o ati na e te tele, o na au sia I leo sini au tu o lo o mo o mia. O nisi o na vatau o whaata tia le pūlenga mo ia fuafuanga te tele. Ia wha mawa aina ia la na whanga I me te tia fō. Wha mausali le loto I whare. Ma wha maite le wha tupula ia o le tamau aina. I so se tu o soifuanga o tangata uma o Samoa. Ina ia le ai se tasi. E tuu au noina. Whailo fo le fionga le minista I se pepo wha amtalanga. O le nei vahenga maoti ma le li o ana au onanga. Wha apea ma le matanga luenga ma wha ala putonga. Pūlenga le malo mana paanga umai whaisau iai. O lo au fia I fo se ilo I longo le tūlanga na iai ngā luenga wha atino. Na whaata oto I le fuafuanga ma mau mo whila ua inga watuana I atu. Peitai o le wha moe moe maa walunga. O le wha iloa mai leo isi ngā luenga mo le isi 5 tausanga. Whaatase ma ngā luenga sa ili mo le ati na ma mau whila ua inga ma ati na te tele. Mo le luma na manuia o lo tātou o tino. Sau noa le fiongon minsta wa mai a foi on te pena ina le wha au fuatia ai le tūlanga o le aiai whaatinonga. Whaatasi ei mo na tupe mo mia, mo lona whaatupe ina. O le sau ninga sa whaatasi le fiongo te mai tai pāle mia, le fiongo le fongwhitalai, o minsta o le kāpeneta mo na langolango. Le taitai o le tuangai, ia fontoe pia lo wafo. Le taitai fono man mamalo komiti whaatono le pūlenga o vaenga maoti ale malo. Taitai fono le komisio ngā ruenga le malo, o sui o paanga sa mo mai atunu I fafo, ma pisinisi tu maoti o lo whai paanga whaatasi malutanga ruenga, o whila ua inga mati na ese. E se whilo inga lau tu stala, ma le taitai o le vang whaupu whai le JPP le aso nafi, le whionga tu le epa lupe soli aisa I le malia le ngoi. Na ia tu ina tuaisa na whautuanga I le whionga le minister al whaalapu putunga waa Samoa. E le lape le na tula I mai le whai unga le vaiaso, e le tolo atoe le malanga ese mai o le waa moe mai sa vai mai le tūlai whae maasani ai. Le na taunu mai le wafu I muli whanua wa lata I le tūlai iwa I le pō. O le whautuanga ma le tualalo le taitai o le vaeng whaupu whae le JPP. Mo le anga I le rumanai, e tā ua tu risi mo le tupe maua tātua tino. Sa te tau waio na malanga atu sa isi waa, e au mai le pāsese lea,
ai ia ave pēr wha mua i o tātou tangata nuu, o i lātou ia o lo tautua ina le atu nuu ma le whainga malo. O se tasi o tu alalo tu le epa le whainga malo, mo so se sauninga wha le malo e meise au onanga uma amtanga ruenga le malo, e tā wa tele le tau sisi o le teimi, mai a vea ai ta ita ima wha uru lunga amtanga ruenga uma, ma wha ta ita inga le lei, o le tau sisi lea, o ni teimi ua wha tūlanga ina. Wa whailo mai le whai unga o le saidi linga ma le asia singa, a le vaenga e ngafa ma le mata i tuwina lo le malai wa lele i whangali ilo na saonga le mu. Whailo mai e le sunga whawoo, wa mahe ale lato wa asia singa, ma wa mai e foio no lato soalau pule ma le pulenga o le malai wa lele, ma tu i nā tu iai vaenga o le malai wa lele e ao o na wha le leia tili ma wha mahea, e pei olo o iai vaenga o le awala e se e ai wa lele, e maupo e le ngatasi, mai au foi o na whaala mole le tā mai le tūlanga o lo o iai, ai maise o le sua le o lo i le pito i uta, e mawhai o na whaalanga i nei timunga, o le malai wa le foi, e le i mahea o na makaina, e o foi le vaenga e pakai wa lele pe atulau ele, mai le o iai foi le tusi wha maonia o le Aerodrome Certificate, e mauti no ai wale lei ato atoa le malai wa lele. Sau nofa wo'o, o lo tādia foi le reporti o le follow-up audit parcel, ma ua umo foi o no lato whelua i malimtanga luengo le MWTI, ma soalau pule vaenga uma mo le saunga le mua le malai wa lele, mo fe malanga inga le atu no. O le vai aso neile na wha ai loa i se saunuanga le fionga le minista ia olo a 450 va ai. O le a mata i loa isi ngā luenga i toe wha le leia anti le malai wa lele i whangalei, i le tau e 2 miliona tā la, ma isi vaenga o le malai wa lele, e pei ona toe te tanai nei. O tātou talafauia mai si o tātou tunu i Samoa, man riel whai unga le vaiaso leo whaafonga, whaasoifoia. Talofa lava o talafu mai le siufofongo le lau mua, mo le nei tae ao o le aso iwo Iuni lua afe lua tolu. Na mawai suenga fo, o le asi itia mawalunga le numera o kamupani ma pisinisi, e si itia totongi o ala tautanga tawhaingaluenga, e tusama le iwa 5% o lo faa mui, e si itia totongi a tangata whaingaluenga i le tausanga nei. Peitai, o le 5% o tangata whaingaluenga, e sili ia i la tau le sui o ngaluenga, na i loo le talia o le siitanga i totongi. 5% na maua iso esuenga o loo mafaufau, e suia ngaluenga o na o le talawhea ngai o totongi o loo iai le taimi nei. E ono 15% ua siiti ai le tau o le soifuanga le taimi nei. Ma a whai o loo i le ono 15% le totongi o le tangata whaingaluenga. E whaailo ai ele o siitia le totongi ai o loo whaaiti tia. Nauna ia le taitai o le National Christopher Luxton, tangata ina ia tau mawhai e si itia le numera o ala tau whanau. I sana whamatalanga na whaia i se tasi o konoferenisi le aso na nafi, o le tau mawhainga lea ina ia suia le numera o tamaiti a le ulunga alii i totono New Zealand. O nisi o na whaupunga na whaapea, o lo omo o mia e New Zealand tangata, ma whaamaalosi i tangata ia tau mawhai e si itia le numera o whanau. Na saunoa le Polofesa Emeritus Paul Spoonley, o le taiminei ua toa tele tangata matutua i New Zealand, ai toa la iti tupulanga talavou. Ua paule numero tangata New Zealand, pea whatusatusa i isi tausanga ua tea, o le toa tele o tina ua tausisi i le toa tasi o le tamaititi. E toa tele atu pepe na whananau mai i tina tai whase fulu tausanga nga ilunga, i le tausanga taluai, pea whatusatusa i tina matamaitai i lua se fulu tausanga nga ilalo, o lo ovalo ia, e tusama le tolu se fulu wafele numero tamaiti, o le a whaititia mai ia onga i totonu o le isi se fulu tausanga o lumanai. Na whaasilasila le pulenu o Napier Kirsten Wise i le aso na nafi, ua mawhaine e tangata na a fia whale i ta whenga malolonga
O nā ngawaa I se tupe e na ole whaatasi o na maua e lua wheta la mai I tupe whaanga ngā le pule ngā nuu. O tangata o lo pipi I le pepa mūmū po o le pepa sama I o latou fale e mawhai o nā ngawaa I nei whesosoani. E luas furu lima a wheta la ua wha maonia. O le atu ina atu a wale toi wha leia o le malaita alo o le petane domain. Wha pēr ma le lua wheta la mo le marketina o ngā luenga ma wha moe I lunga o le tio I Hawke's Bay. Ua tuina atu se whaasea se tina I tauranga I le matanga luenga wa onga. E whaatatau I se tasio whaia onga I se a onga a mata na maua o whaaonga se whanguvai e utu I le waina po o awa maalosi matau mafa a o whianga I ma le waainga o tamaiti I le a onga a mata a le Kids on 19 Day Care I le aso luas fultolo te se ma le tausanga taluai. E ono vai aso talo ona whaia e le whaia onga leanga ioinga. A e whato a ripotia e le tina. O nisi o ripoti. E utu e le whaia onga le awa maalosi I puti mafangu a e tau mafa I totono o le whalea onga. Na ilo le matanga luenga wa onga le mata upu I le taimi mua na avatua I le ripoti. Peitai, na mawhaiona toi te tala lea onga a mata, ma na whato a ilo le tina olo o whainga luenga I lava le whaia onga sa ripotia, na whaalia nisio mātua I le staff. Ele I whailo aina lea onga lea mata upu I mātua, ma o se popo le ngatele lea na mafu aio na suia onga e ave I ai whanau a nisio mātua. Olo o whaia sa ilinga ale matanga luenga I lea mata upu. Sa whaalawi loa mai ele minista o whela ua inga o loo whaamalolo mo se taimi le tūmau, Michael Wood, ua mai au na whaatau watu wana siea, sa ile malaiva alele au kilani, I le aso na nafi. Ma o le silia ma le se fulu ono a whetala na maua, sa ianga lele ai I nisio au nanga, e o mai le awhiawhia na nafi, e le ima walawa se whesota inga a Wood, ma le palemia Chris Hipkins. Na whaato e se Wood ona o le sasi, masaia sau noe whaapea, e walu se fulu I le iwa se fulu I tū la, e whainga luenga I le vaiaso, ma o le isi lea mafua anga na ngalo ai a te ia, o na whaatau watu wana siea. O wainu sua malie po o energy drinks e whaingoina o le Prime, lea o lo whaatau ina inisio fale oloa, ua whaamaonia ma walunga ma le talawhea ngai I le tau mafa, le pasene o waila au o le caffeine o lo o mawa I totonu, ma ua ripotia le toa tele o tamaiti New Zealand ua whainu ai. O le apaino le Prime e anaina e ali fusu o Logan Paul ma KSI. E fitu se 10 miliona tangata I mulimuli tai pe whaipa anga mai alii I la I tūlau o le YouTube. Lea e whaalawi loa I lea vainu. E whaasai nei lalo le tūlafono o New Zealand o na whaatauina ia apainu I la tunoo. Peitai, o loo sao mai lava ma whaatauina atu I tamaiti. E tusama le lua se lau milikala ma le caffeine o loo maua I totono o le apainu e tasi ma o se popo le ngatele mo tamaiti. Whaapea tupulanga talavou e fia e tau mafa I nei vainu. O le vave o le tata o le fatu, tope le manava, nisi o afianga pe atango fia ia apainu, ma ua fautua ina ai ele News Hub mātua. Ia mataitu le vaenga matautua na awana I whaatanga ina le whanau e whaatawina. I se whaamatalanga se tasi o pulea onga, o isi tamaiti a onga ua whaaputu tupe, matu whaatasi a wale whaatawina o apainu ona e taungata. Na moli maule News Hub I le vainu na lato whaatawina e moli mawai I le mata upu e se fulufitu tā lalo na tau. O lo fina wina e le MPI lea mata upu, ma o se popo le ngatele lea mo le soifua malolo I no whanau I New Zealand ma le lalolangi a toa. O le atatalaina I le motu I saute mo le taimi mua se supermarketi mo tangatai uti le whaasoa po o le food bank a le City Mission a Kalai Estete. O se vaenga o le poloketi e se 10 miliona tāla ale a ai na whaapolo kalameina I totonu o le lua tausanga ua tuanai. O le whai unga o le masina o le atatalai lea supermarketi, ma o le amawhaiona o atu tangata e piki le oloa o moomia, ma whesosoani I ai le au whaingaruenga, na whaalia le so o upo le City Mission e Kalai Estete. E fitu se 10% o le a whaititi ai le numera o pusa mea ai e tu ufatasia makilivai ainga o moomia le whesosoani. Tolu se 10% o le amawhai o na tufa ina pea, o na o isi tangata e le mawhai o na o atu I le supermarketi.
Ua iai se whaamoemoenga a le pulenga anu ua Wellingtone, ia toi whaalelea ma fesosoani i le tau o whale nofo maututongi i totono le aai, e tau whaaititi ai le numera o tangata e le ai ni whale e nonofo ai. O le a mata o nanga lulue whaipule o le pulenga anu, e whaangalue ina se fuafuanga ina ia whaamuta ai whaafita au li o loo iai nei i le toa tele o tangata e le ai ni whale e nonofo ai. Na whaamaoni e le pule nuu Tori whanau i le mai ai o se whanotanga na nafi. O lea fuafuanga ua whaamoemoe e toi whaalelea ma whaamawhana whana i whale nofo maututongi. Ma ia saunga le mu awale soifua maloloina o tangata nofo maututongi. TALOFA uia malisi ufofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. TALOFA a o tano pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumua i Wellington.
Fianga mana pese na le kore na li sia mana pese na so ifiloi o tātou tunu ina ua lua sefulu familu te e leiva afariva por kalame o tala lau dungo le vaiaso whasoa toi le fianga le lipule ia masavile le kasiano o le afa le sefulu ia ile ngalo o tō o lui tawina foi fo lango i mai o le tino ia ma whaafatia ta mai o le leiso i fuanga na por kalame ta pereina le sunga le toina malolo pensionary sati sone ete. Ta sfumaltasi al porkalame o a onga. Ya sfumale rua tatu telefou. Fa vifiango vipese. Le la maita mai e fa vesi le auli. Ya ta tasi al porkalame. Ea o le lalorangi o a sonei. O le ngano al porkalame le utalevou le fiafi le valfanga i le lima. Ea o le la fa soa tuai ia mari maana. Ile la malo le ua failo mai e te utau nei e longo atu lo tau pa ia e ole te mai ta ia ta alo le marusina sua fa ia nina fo ese ya lelei e ia vai ngal so fuanga ile tale fea ngai le tatou vai a ese fo le vai e fam sinonga e ile tina ni usila ua fo i mai ni usila mana na fa na la itia ongole tulanga lua teine to lua o le mafu anga o le manatu le familiti na e se sa wa o no to lua o le falani te malo e no mai no le nei ia o na faila le te malo i falani i lalo le tula fo no fa va malo ua e se ata maiti ia mai le atu usa fana na mai maulai e te tau na to e fa fo i te maiti le atu usa fana na maulai e malo si tele la fi na o le te malo le tula fo no fa va malo le
Ia ale fina ua tulutina e sa ua tele le tamaloa. E ui o le tamaloa e mau mea. E tele ana me maua. Ai sa ua tele. A matala uma le tina le whainga o ia e le tamaloa lea. Ia te lola le taunu unga le tuu le whamasino. Manu malo le tamaloa le i whalang. Na toi ave te ne ti i whalang. Lea na mtua mawhatia ia si tina ni usila le nofo ni usila. Ono le se senga o tula fondo. Whaonga le tamaloa le i whalang ni tula fondo. Ua pe to toi awha pe ave whaanga o i tamaiti mai le atunu una o lai whana wa i le isi atunu ese le i loa tamaiti. E tonu se la ua feta la ni usila ni whaanu le tina le fi na ua ni mta upul whamsino. To tongi ei lo ia ma mea umai tele sa fi na wai. Ai fōringa mai. Ua manu maa lōri fi na ule tamaa. Mau mea lai whaatari mai whalani. O le ato e ave le whanau. Au le tina ele o toi fi anofo le tamaa loa. Ya. O fi na unga nā tū la fono le lo langi o lo tātou iai. Ia e mawhatia i tātou ia la tō whāiu. Ia e a meo tonu al whamsino ngā le tua pe ise meo e ti ngai fo ise isi tangata. Ia pe i fo ise whaanga o soi fuanga o lo wā whainai oe. Maua lau file mō na yaso. Na ua lua sifuru vanu minute le o te ai nei. Ia le iwa. Nei minute loa o le whafofonga mai lo lea. E le tātou poroklame o tala lau alunga o le nei mai yaso. Ia, tātou toi whero i sifonu po le afro sifonu. E la se e mai ana whatau teia le poroklame lea. Whaftai tele lava i lea tunu.
so oi sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Lama alif sili le sasana itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea Ia e whatalofa atu i le nei tae au fou, ma lo lava le soifua maua i le langi mama, ia i le mamalo le au whaafonga. Talofa lava o le taimi fo i le nei o le pol kalame ma saniaia sofareili e te itasi o tala la walunga o le vai aso, pia na tal noa toi ma le fionga le li ipule le fionga masanga te alu moresi. Whaalau tele a tilini ma ta upu sa la walunga, tala fou ia ma tala mai ima o pio na tātou ma sania ine fo i tūlanga ia i le nei fo i vai aso ia lau fionga masanga ma loa so i fua talofa lava ma lo fo i talofa savalina ine nei tai au talofa fo i le au fa fonga si fonga lau mua you know to tele me to it ia ma lo lava so i fua mo langi mama Malo, ia, le fo tato wa fai si malu lu fo il nei vai aso. Ia taljono fo io lo le lei ona baba ai le mai sena io tato tangata matua. Ol mawina fo ile tele le pepesi le fulu. Ia. O le fo ifa manato af masanga le fai ngo tui pui ol fulu le o lo avano al terminate. Sa atonu mo le afa fonga afa pe ona ile avano tato e tui ai e desi tutumi. Whaonga nā mano tāua. Wa a mō tātou le mai. Ia na toi tuai. E si rea le pui e ro tau tōwhitia. Ai nā o lea fo e vato tātou whaasara lango tāu te tasi wha manatu atu tūlanga tāua lea. Ia wala wale soi fua malolo ino o tātou tangata i tono Pasifika i tono New Zealand ni. Malo, ia amata se whaangasolo atu tam tāu pōle ua tāpena mo nei tāu. Mana i fo ia sau no amasanga i le tūlanga sa i le fono fo i le alpule nganu o le ai Wellington e le sa tala no ala mata o pulava le o le fale malai lea o lo tau mawhai e nisi o Mana i whaftai wana nafi sa mawai le fono le e le committee le trust o le taita i fono o Adrian Oa o ia o le ko wana o le Reserve Bank o le whalitupe lea whale leo New Zealand. Ia o ia tai whono ai o le whionga i aloa manuao Dame Winnie Laban. Ia o ia le si tangata Senior Pasifika leo lo ia i fo tono o le trust po le committee lea. O lo o whaafuina le fo i tamu whainga lea tātou tangata Pasifika lea nau Samoa. O whaile le whale le i luma le ngata i whale o mele ia France Kids Park. O ina le fa mo fai se fale e fai ai fon tanga Pasifika o ani tato fatsinga te tele. E mfai fon fa nga so tanga te ia te ro ni New Zealand. Mai na fa ali le ata na fi mo se ata se fale pe se fale matanga. E fi o mai e tu risi e fai ai fon conferences me pena. O le fono lana fai male trust na ye umala le au matono lango le maule atato fata si mai futanga ta i longo tato community nei Wellington ele ngate tato Samoa i am Pasifika ye sai mal tai fono matoi fo famto ai no tino Pereira ye manisi la votanga ta fenga ringa si ni el malo ole
Yo lango sua le maulen ave na fi Talanoa ile pulenga no Wellington. O le von fat non sa upule sa fatano fole ya de fionga ya lo mon vai. Ya matala no le fa mo ina e se fale e ta o le fale o tato Pacifica i to tonu o Wellington. O le vai ngale o le von miti e ni si fo tu mo le von fa ila ngia la to fo lango ia e tau ya le nga tu planga la le lo mo va mo la to ia mo tato le tau fai e avatu la mta na baba ai le pulenga no pe ye ni tu langa fo ile le una fia ai pe mo mbia ni fai unga le pulenga no ya ofisili la na tu ina mai ni si o councillors po fai pule ya sili vole le pola le fia ngo rate payers ya le tali Adrian o le vaenga na tu se o leve so ni polo ketinga le pulenga no Wellington o la fa le le vaenga le awa ye le ka pakala la lo le fale le to ta fo ye lunga le fale o tato ele o se fel terminate i tūlanga mafui. Ia lala wa omona tusi lele ata e fau lunga le fale pea le fau ngol fale Samoa fo lele elevate pe fa mo lunga le lona fo le tūlanga tu o le fale. Ia wala mafui e wa ye tangata na fasidi po wa aile committee ele tūlanga o tsunami. Ia o talina o lai fau fa mo lunga sau ia o lai tau pui. E sili atu lo le tūlanga o tele o fale la ia nei le maulalo a lai to ia tu fa tasimale al tele ia in fonga fale mua. Ia ele si fasili na po le ase tali el komiti o lo istanga to lo fai tiu ele tu o le fale le o tangata Pacifica i mana ia la tali a Adrian o tali le o Adrian va pe vai o tangata o moana tangata Pacifica e no fu ngata i la tele sami o i tonu ale ele sami e fetau le ala i fa ile fale o tangata Pacifica. Ia o le fo lango e ati awa o le ma tangata maori tangata whenua na e ona le whanua lea. Ia mai e le se mea e le ia se sino fuanga talofenga i whawole fale o tangata Pacifica tawana fai talangi o sami wal mea na e ia malisi mea o New Zealand foi o le motu Pacifica. E taulana le oni fai tio se si le e pe mana ia tali tau whanofile muai ale mena matawina na to tele o foi pula le e lango uma la to le la vo le miti le ale Pacifica fai se fale tai to no pulenga no suyo pulenga na masuyo pule ia tasi ala le mea o afo yo o le pule no na fi tele lopo fena ele pule no ti te tolu vai ai o lango so wala e au ele au tangata ati au ia mo tato Pacifica tato fatel tadi te lo isi temi fa pe melu mun wa se fa ya tato fundraising se so ni to ngele a te longona ya wai o te lo fa sa fanga mo enele mo to Pacifica a wal falele na Samoa o le CIT fa mene wai bilateral aid volele va tu mai sila ma Australia ya en fa va pe mai sila ye tu ali si fia na milion no mato sa fanga ni te sanga se to ngele me na fa ina mo mato ia na whai o fono le Pacific Island Forum, mai si fono whapena, ia mwhaina mai uma ia hafo ia so tato ngan Samoa, ia tato e whaangale o i tonu ae o wai mai motu al Pacifica e whai e la to whamana to ngan Samoa ma la to tuto tasi mi whapena. Ia to e mo wale le tupe tato e whanga yo e pe tongi e whale ma tongi e maintenance. Wai pe o ne mana e fo i le saunoanga Adrian Oil, o le fale o nei pe o le mana e le whelata e ma le whare waka, whale maori le iei. Ia mei se foi pe o lo toi o le iei, o le i uma ia pe o ofisa i o ampasa tātou ia Pacifica i te tono Wellington o le e pe whelata e mwhai ngofi e mo tātou lava tangata Pacifica. Toi mola la no mata no Adrian Nafi. O fatu vai este mino o tal no vini mai le fa mole fa stata le tiofa mai mana ia vini mai ia. Ngai se asona. Fai le mana ia pa o mai tata no vo tatu le tio. Manino a to le o vai le ia auto vai te le fai ngole fale le mal fa tupenga. Va vai mai nei su fo stupe fai fale ne se fo mo la mo. Isa o tango po le ato le o le ato fale le lungo le le lungo le screen le te va. Un toa mana i al fale pe a oina. Tino mai mama a sengal venga. Just ia bela tuai o le i mo ato le consent pol fa tanganga.
ma le pe mita e fai ai o a o level na tu si o lo ye architects o tangata o le au professor i mo ta po fa pe o uma na fa ta ti la to le ata ta sia me na mo mi o le mai o fa tanga ia fai lo nga lu ta o le ma no ia o le fo i le por kalamele le pesa tala no fo ile ale ka inga ora ia le ile fo fanga le fa mai la so sfulo yuni po le masina le nei ole mata apu ni fa tau tonu e la to nei po rua mo fa fonga ngale tino o lo o ye o tato tangata a inga le ngati Samoa Motul Pacifica ia le tangata palangi ma o lo no foi fale le malo o fale na o lo tau fai le nga luenga ale malo o lo te ia e vanga le fa ingo o le kainga ora le sa matal no to mo World Pennington o le pulena o le polokiti le fai nei polua e los fulu le los fulu meta usanga le fa le e fale nei polua to e fa popo mo le fa mo isi fale luafi o le matandanga tal wai mo le project manager le le nga venga le nei polua e ele exhibition po fa linga o wata ma fa mtalanga o lo fa pipi i le wo i tono le fale le o la lo tonga le lato ho atukuski island nala na amata mai le aso los fulu ono le masina o mi e o mai le aso se fulu o le masina nei e anga i yo tatou tangata o lo no foi fale ia ma baba ai i fa mo monga o hata ma vai fa pena ma ave se la to fautuanga pe se mena o sui pe ava ai foi pe o TALOFA ngai me le ia tu singa ma fa mo monga le ina fa le nai mana ia o le mena lo fo mo mi ele kai ngora fia mo ma se fa manianga mai le i tangata Pacifica o le ata tonu ale o lo mana na o ina ia fausu ia fale awai mo lo tu langa na e pe ona ita o ma tanonga len fa talboy i longol ka tatoli tione ona tusi lo le ata ato to o le fausanga o fale ia ma mata lo na fa ngai o la o fa isi fale le termine pe ona ita o mo si fale na fa mo fa solo vo ia ai ia la va no le o tu mai tanga to Pacifica e wa ai ni so fa tio le o mali i fa mo longo mai il to inga fale o ai se mana i fale vo le to tele tanga to le ainga i fitau ia to inga fale na ia o le me tonu mana lo fa tino o le la e batu i fo i mai fa sa longo tatu le tio fa mo le fa no se taimi o ia le vo ia fa sin silanga le fa i mo le sa a tonu mo se ava no la to pe o mo fo ia fa inga sa ninga lotu o no le ia ia tanga ta Pacifica ele committee na o lo ngalulu e fo i fa malama tulanga le ia ma avelo finangalo ina ia va veo ne fa nga yo fa o le va vea ona mautu le talo o le finangalo le tunu o le va ve fo ina fa nga yo inga bengole fa mo fa le ia mana ia o le saele lo fono sa lo nga ia trai male tai fono fo ia le komiti fa tono le nei tio i le MPP po tanga lo tanga Pacific mana ia ma to fo tanga sa mo ia ma tono fono tangi ken akui o le tai fono fo ina tat komiti fa tonu ia ma le pulisili o le secretary o le tanga luenga tanga tat moto Pacifica Geraldine Clifford ia fa pe ma le deputy secretary se to lua o le si o le partnership le community o le si o to langa ta o le corporate services ia le vela o le chief finance officer fo ina le va ia to pe le tanga luenga le ma tutata no le ia na o mai ale fontanga fo le post budget briefing ia la le tupe na le no ta o fo le pokala meta to o le Pacific media le tupe na fa meto o mai so so ni ta to le fa sala la uma fa ia fa sala la uma mo newspaper ia mo le media ale fono la na tata no ai po le ale awale fa ia o no o le sila sanga e mana ia ma to felo inga fa aliele ia tunu fono fa fetai ele tunu fono ele pulisili le wene o le taimi mo le o feutanga ele tato ofisa e mal sui el komit fa to ma le lato ofisa al tulanga le na ia e mai mo email fa sa lau a o levan tauna ali o mai ta vala o mai ta tu tal no ina ia mal mai tulanga fo yo le anga ilu mo tato o le tato le tio pe o le mo mai o tos futa sanga le matu o le tio o ifo e tele na tapa mai le malo pe atupu ia mafui e mena ina ia vatu fasa longa faile covid o mai nei
Ia an tanga venga le pe e tau tu mamao i temile o pule tanga tele o mvai atu. Fa luona ave email e faista no nga le tali mai le email. Ia no fai no ta ole na fil va nga na fa tai fo i ole o mo le ave no mai foringa mai ole na lava le pulsili le nei estato ma fanal tato ma ftanga talta noi me fa pena a misela campaign al malo. Ia wana ia ta ole ia le palota le alo tu ia. Ia tonu vanga umana e to te whaafonga me stay mua wa la umana tano fo ia Geraldine le pulisili le ma le pe ai fo stay me sa u so mai fa te tala lunga le ma fa ma ma ia la ni fo iwa ai mtanga runga al meno o fifia ia tonu le fa ina pe whaafonga mai fo i le officer ele temel covid na fa ngai ele Ministry of Health ma District Health Board le tu ainga model po le fainga le tau o le high trust model. O ta tia mal community po ila tau whaatingonga o nanga pela o Pacific Health Services ma tato le tio. Wa ai o tau po le ale au wala talawhia ngai e mo moli elfe au. Ta umei po le ale tau. Na watulo le o tupe. E le pe ko nga fainga o kongkala te fo le te le prescriptive e tusi momo mai la tau me mana o. Na watula ia o e fai o le tonu a. Ole mele nei ta tia to na to te lol to community fai o to le to no mga luenga ana ta mo le ta e na matolo le ta ia ta wala na tu se perli po te fa mala ole e va vena ga yo inga luenga mai e fai le le fo tanga ta wa lo lai i lo ole la fai le mele na te lo e siria tu ma le ile fa tino inga luenga e pe folinga mai o vainga na ta wanga e fo le fina ngalo le pulsili le mo te tonu mo tato la fainga luenga si fonga la mo eftau ile wa tato vai lo se me e tau no tato una io fai lo tato le tonu te mira ma malongo la to pe mele tau tato ye Pol mana ia ole so tanga ma le ole va tato van no foi mai fo e tanga luenga te le malo ole tulanga e pelana tula ina ta ole covid is for wiva ia o taimi fa pena mo mia tanga tani au nanga fa atu ina ai mai se mo fa mtalang man tato va ai la val teleo fa mtalang le sa o a mo mia tanga tale le au nanga le sa o fa mtalang o le mai dunga le malo sa mai tiliva fa so mai ia ne poila le tawa i fo iole tato mata fa yo fa tino ngalu e fa tase mai am tangalo no walula mala shopping list o ai wa ele va nga no package mo le resilience and business continuity yo fa tu vai me ia nga mo mato fa mo si le ipo la si to fa unga ia on longo tu le mato ia le si temi on longo mo le tato ma nga ia tele e pe ia le ia ni ma li sina tu o toi ma ana to no li si le avo io li sto sanga o le ve mo tau sanga le te o le talia ai fa solo voi le malo o le te va tu i le unga o le ta amelo sanga po ta longa ia tanga polo le sa fai Trentham. O te fiu va ilu swa fa masanga te le pena e tanga i results ia. Me tau liol au wai. Sa ma wai mo taiso le rio ai vo yo o ana no fai sa wai o fa pe fai mato au mai si na tene ye to luo. E taisa mo le si te mai tai le. Ia pe tai langa sa to ia te la to su ia lo wai ngale. Ya vo ia teams ya emane sa mato au ma aule mana nai a mato ta malisi o fo yo so ia ma Eric le tanga tamati tu fo ia ta kala pule ia o mato to fa na no mtal tele no ma fa ho i fa malostino na ta ya o teisa le na tu mata o ele si le to fa na pe to la tu o amani o muli angteli yo la ta mo ye ma teisa ma e mana ia la mo li mau e ana fi fo i teisa o na pole fo le ia teisa wa na to asuli ma tau sanga pole ala na manatu mlangona pe ata matanga tamati tu ia o fa la o matu te le ta a teisa la ti ton tau sanga e ta matanga tamatu tamai tai matu tu o kala po senden mo la wo member na ia fa ina ia competition vo ni ta fa va o kala ia o le si de te ia le au ia matu o tanga te le ti ia la matu ta ia lo tanga matu o mena e
I don't know si fia manu le tino e se fulu lima tau sanga ai fa e pe tolu ele handicap la we ni pe afika la o tu me la pe sulu iva le handicap la no tai la stona oh mana lo po lo sa lo sa lo we e fo le fintal malai yo ma to malai pe fo sino fintal na tai na fo sino maurunga ya a tai we ai ma di tele le malai mo tala to fo le tai Trenton le aso a to le vol kala e pa solo mai fana e auta ava pe asa o se refugee la sola mai ni se no fo le na taua ma ver fana no tele ai ata o e va vele adu la to ala fina se la e wa voi o le military fita ya matangata le fi le sport le o fana ma yo le aso a to o le sila green e te kolosia e ta va e tu tai me la tu mai ta ke vo e pe ta wana fa ile ui ta fito ta lo se mo le kof ya e le so paru lo ru i ra lu te linga yo ai le o tu langa na nei na malo ia na vo ina na mai fa longa pe na malo ya e te sei e le tu pau te mai tai ya ala fo ina mo e vo e to iva to iva fa ya lo o fa fia ya to to na te na ta uma ma chaniva na mo uma la to fa ilonga tasi lo to lu ile junior ya o tu wa te se tale ile senior ya langa me tu lanta ya mo to mo le longest drive ma te o to se fa lo no ta to o le mele o yele pine na tu se tanga ta mama o le ta au e tu le tu se le ngo te sa to he va pe vai ta le titi le se uma ma o tu me tu ta ya o fa tu malo lo sia tu tau au o ta lo le kof ele fa di malo oi a tonu e o fa ta sin malo a le technique o le foi o le metotia ta ia na fa ta le ya o mo pe o te se me na le ila to ia le o la mai ni ia o le nga le academy le fa ni e mo le ava no ya lu fa na o ia fa ta tai ia alileia ia o piki a kalapu e loa le fa e vo le sosia New Zealand le kof ia nei wale na watu fo ilunga isi kam tawanga fa ma lo ia a baba i mai ia fo le apolo fese le tele ia o na piki a to ia ave ilunga talusia ia ni si wala fa na o le fa fia ia ma taisa le vaka e no o tulanga na ilumana a mo le vaenga na ia na tau no lolo le miti le na ia le asi pali scan ina ia se ava no e mo we alon fa na uta to wai ni tau feel kof I fa tu penga la o kalapu ia ma tongi office e training awa amo ile no we vai tongi tanga ta kof le ni a malo ni fa tau million ia le vo va to fa ta si man ma se tata no le na wa le ta tele kof ia naua sa ele break away le fa tu pe Saudi Arabia o live kof o le tasi o le lama le fa tu so o le ia tu so o le limas o foi numero limas full file fa no ma ia o le vi lama le male tasi male vi sa wa o le vi le limas full o le la fast food na mai lo le la tu o le vi a mo lo le o sa o le la limas full ia male tasi le male vi numero o le fa ia wai o tu so le mawala to o le kof kosa e fitu lua ia vo ile e pa ile le fa utana umale o le vo le tamisanga ia la mai la to fa pe tawana le la polo fesa ia en fa na ta la to e pe dia po uma ia to se tasi le ta la titi a pe pa street ta una dua a pa fo ta una tolu a pa 5 ta una fa popo mo le la to mo le lima sufa ia a tono me foi na tau tai miliona ia mai to le tanga te o tua tau na le ta ia o le break away la vanga na fa le anga lo le maftanga mana ia le na ia le PGA Professional Golf Association o tu loa tawana o ia o le ia ta ai tonge ta fi se lau miliona is o fale dima se lau miliona e afe dima se lau afe mo miliona ia
ya McElroy over to le valselau na offer ya Tiger Woods ai mo musu to lua na mai ile mana o la to mo te mina e ta o la to o le plat mani langa le anga la wanga le fo ingole human rights le sa fasioti to lo lava le si tangata o le media le na ina to no Saudi Arabia na le fia o wa la to ya ai pita ia o tele atu pe o fa isanga te ia talia lole tu pe ai fa ngalo ile o mena la to fa o tasel me fi la to ta me lo tu pule la ta fa o tu fa ta sini to ile fi la o tamta alo professional golf association o le na no fo la to loyo i ale o fa ile o mai o tu fa ta o le mena le tu pune la ai o la mo to itili ale pool o le tupe a wa mai nei le Saudi Arabia mala to 4 million le fa la to fa long prices e to va to mo tupe le fa fa long al ai tu fatas lo no winga le la alu mo longa ia o te lo fo la Saudi lo male tia i si tia le la a fa stipu fo le ia la man wi fo mala to ia la fa ngalo lo ia i human rights issue ma me i tupe le no la ja, uit de leer toe, van daar tot zo van. Pe wo o tsa no tu lang o tu pe ye. Sa ifi sera milion na pe fa fonga baila te se ma a vo ma na ya lo ya fa fia. Ya to angala i to tale de te ya u to mo se tu pe lumna atongo o to leila mi o Saudi Arabia o le to fa ye tu langa i fe te ye tanga to la. Ma lo sanga ia o le tato ta penanga leo lo fa mo le talang o le api mo le ngana Samoa. Yo atonu moni o le aso tools fulu o le masina ne leo fa mo tu i fu fuanga lea. Le wa umatana normal company leo lo tu fa sil tato poloketi le por kalame lunga le telefoni fa vai. Ma o le so e mo moli mai le test version me vanga le mai se ma to va ai fa ta ilunga telefoni fa vai. Ia masiaki po antu langa po talfe ngai male fa mo ai fo la ni va ngai ile ia ona fa maule vai pe fa ni to fa le ai le yo le stores food ole mo fa fo nga le tunu ole wo mo tsala no ia onga e ile ava no ave ia i tamas pe to to lo le onga e teste la to le tato poloketi le pokala mele e fa pena fo mo le fa ngal venga ni tasi ale pona le faingo teknolosi fa pel te mine e tele ina fau i lunga o le teknolosi ale Apple e se le Microsoft ia le fa ye si me e se ale Apple la to computer ma la to ai fa ngai la to le software o fa la vela o teknolosi ale Apple le fau le Apple le tato api o le la e mai le version le Apple le va ngai le mai fa ye le sa la tato fa tata inga mo ia ale isa o iPhone e le mfai o le whanga ia tato le tato visa nei e le isa so tato isi iPhone ia le lau na o se na o na ia lau spare lau spare wole na le na no fo na wa mai fa fo langa le fa le ngal venga le ale lau fa tau male si iPhone se testa ai mfai na mai la to a fa fonga mai le tu elementa o le iPad te mai computer machine la itina so mea amata le ai ia pe whatauna le intelligence ia whaanga le Apple la tō ngō la tō wha le devices mea pena. Nā lai mai te stai, lona winga, nā awalum whanau kolisi, e ele iPhone, e mawhaina abatu, e ele teste la tō, ia na tato tala nōle, vai po ani me whale lei. E umalo na pāsiel vaenga nā wai tasi vai ato le la tō mai te stai. Awatu lono folo la tō si ianga i le Android o le polkalame na e whawaia tato telefoni le Samsung mai suanga telefoni a o le Apple iPhone o le OIS le polkalame o lo whawere teknolosi na e whaanga la tō ia umalona tō lole ina ia na whaanga umalole so telefoni po le iPhone po le Samsung po le alawa tō inga ia e mwhai ona ngā lua ia langa o le vaenga mua le whau umai lunga o teknolosi. Ia o le tūlanga na iei mo a onga la le sa matu whiutanga i a whafonga mai whaina vili mai ala vili at fwoi mātou. O whatu le i o awa no e tō lua ni siuta mai tio i alum whanau lo a onga ni. A me se la tō ngā onga ngan Samoa i a onga. Ia ona tō ta ala olo i fwoi la ia mo aipe whape i tō sisira iei.
ia mai fautuanga i mata upu e whai ona mato tō whaatsia ia ona toi whiutanga i le mal company whalele sui e lole mal whaunga a ia o tu las tōs fo o tu telefoni ia tū mai lunga ia nā lua leo tangata mata alo ima whanonglongo e wai whafonga i siu fonga i nā tōlo pu e i vaenga ma vaenga nel wha leongo o Samoa lo iet Malo em sanga se i vai foi ia ona toi wha wawai lea whaftai. Ia, toi whaatala whaato le vaenga lua nei o le po kalame tala la walunga o le mai aso msanga i fo ilo interview le whai nei sfutasi. Ia moni. Le fo ni whasi sila tu full-time o nei a ieni fesili o mta puina matata no i po kalame lua tuna i. Ma le sunga ia taina malaulau. Stasi fo o levna whai a onga i le maths ma le science pe o na ieni matanoanga. Ia o lo nga due nei tamwhaia i atia e tūlanga o ngalum whanau tātou a misele vaenga nei o Wellingtoni. Purua ma longa hatmona no tua oi. Tala no le mata upule o le tā ua o le awai o le tama ma le teine i le aonga, i vasenga. Tele ina muli mawina fo i taimine talu mele ko viti o le o ista mai tia aonga. Tele tamaiti tia i aonga. Ia mta upuna mata matalta noaima awala o le tūlafonu. Ia malama. Ia mafsosoani mwhai ona mwhai e aonga. Ia mangalwe whaatasi mta ngalwe ngawa aonga. Ia i fo le pito la au tāua tātou mātua. Ina ia tātou whaamalo si au yalo whanau. Matoa anga e ave talo tamamateine yalo i le aonga. Pia antalta no atu. O le mea lo fasilia lea ale mtua i lana whanau. A whaapele talia tātou o le mea lo fa mai le tua whanau. Ia whaonga lela tātou o le mea lo fa nā mai le tua. Ia whaifo le tātou mea lo fa ave le tama ma le teine lea onga. A wa le luma na ina o le ainga o le whanau pe ale leile awa awina. So le ala e batu le awa noe. A yeni fesili po nisi fo yo ainga o lo o le malama pe whaafea ona whai. Ia manei whaasoa mai atonu he fo nisi o lo ini tali i tua inga whaafitau li whaapea. O le si au ngana tatou tanoanga i lungo tatou le tio i talk back po whaasoa. E wa ai po lale me totia le si au ngā mono na ainga. E muli e fo i pe whaateta i eise si pe atalawhea ngai. Ai a whaape te nofua mo lo whaafitau li ai te li loa po lea. Ia e lea ia se whaasoani e te maua. Ai manei le whaasoa. Le lawa batul fa le fa longa ni tau e text mai pe Facebook mai le tato le tio ni tato po kalame po lungo le YouTube ia pe vini mai fo le taimi le o le val sfutasi sfulu le lope matano le afoi tula mo i tala lo le o leina e na matu le o le ava no e fa so mai ai fa fita uli fo lo nga faminisio ainga le benga ngalum fa na ya unga ia pe o mta puna e fa o mo le mapu kalame ma taina ia ona wa i mele po kalame mtanga le benga onga
ta ilua vai aso ma matulunga le tatou ala leo nei. Ana ia te. Ia, o le vaenga le amasanga o nisi o tala i nei vai aso ia ma tau atu fo i le tūlanga o le. Tala ia, so tanto to al si mele fa mun. O le anta mai le sta po kala me mai la o fo le su i le na no fia te po kala me wa o le nga o le mento po te mina. Ina ia fa amalo si au isi fa lo tonga tama tai matina ma inga lunga tau lima i le la na fa to su inga sa o le mane. Ale o tau si o feo e su inga to komiti te mine to maftang. Ma nga iluma po tai su e ta to. Ole vai aso ne amasanga le sa loa matana to loa alfa nganga loa tipi le ofu fo ile le top o le puletasi ma matana su sa tipi ala le polea ma su ia le puletasi ele i umala na su i onai e o le tau fasino umama tau ia i tono le vasenga ile fatulanga ale tulanga na le o ele su inga taimi ale o le o manga alta to ora o tua ia le ready a se kuso i mata to nginga fa fetaia yo ko kisimasi o uma o faita to nginga samale la sa o le ya ta se tu isi vaenga ia pe yo o vaenga ia lena tato tano le fo e mai le pepa le o mta foi sa fa tano ile sunga ia la wano ile ato veva ilia ia pe mta upu ia tono fainga malo ana ia mani tele mole silfia le malo le tunu o mta upu ia e vatu la wano fa tala no talk back ma le la langi ona sone e ta pena le la wano ia fa mtalanga ma tusi fa pepa na saule mumulia ia mola wava i po kalame fa peni e lua ile fai tu lai e ta pena le il po kalame na saule mumulia a mai a foi la po kalame le fionga la wano na tusi le ia le ola na samui po la na lipoti ma la fo mai ta umta upu yenta la noa ia ma o le ala o foi ia la wano umta upu na le la tu le ma lisilia e ia vaenga e a fia fo ia umta upu sa uni e mol po kalame ai matatala no tu ai le o le te to le fatal te no mai o vaenga fo ia e ma fai ona o ve ia papra mo fai vai o mta pu le tala no el ma to fa fonga i taimi i fo le pe tal fe ngai ni me o fa fitau i o fo le o mo mi ai so so na me le fa sanga venga le malo po mtanga venga al minsta e le la te va e tu le pe po le tanonga le fai le sulu ia o lo o mai ele tanga te voi pa lota sulu no tau sama ia a tono vaenga na safata no fo ni su tato por kala ale o to e la ngale ni temi ia o mane fo ile va ia to e fe lo lo ila to e fi e avele la fo ile le ia taulia ni alum fa na o sulu tau sanga mai lunga tu ina ia pa lota ia ai o tele o tato mta fa pene e fo ia ila to fa pe se le ma tu tele na ila iti ia o tupulanga sulu no la mai fa pe mai a fa pe fa ma to fa il tele si me fa tanga ta ma tu la no le fa ma tu pa ro ta ma tu ele termina mai ele mta o pule a ia pe ia chisinda ante o ia na mana tu tau na avela no ia fa no pa ro tai fo a o poto ia ma no termina a o la fo tu pule nga no ave fa la to fa unga ila to a lo to fa ia na fa ia to tele an to fa ma fo il va nga ia pe ole atana o le tau noanga malawana o le asu nei ia ole ai ma watu e fifia avele ava no ia ila tau i le tūlanga na o le silamata upo o le pasene fo ile o pati e tauna na mawhai e o na wha avase pati i le whainga upo wha pokiki New Zealand le teimi nei a mau o lo le 5% o tangata pālota e a fo ile le pālota i se pati ia o na mawhai lo leo na ngā waala to e masela to sui tonu tu sape le sela to whai pule to fia pe o tūlanga na ia o le fo e ala langa ni si le teimi nei mo tau o na sa le leil whaatulanga o le demokrasi tūlanga lea tu umai lalo le tolu te si ma le 5% e au si au le tu le 5% o maurunga tele awai a fa ma fa la fa pe tolu ma le pasene le teimi pe fa fo pasene i lalo le 5% le tauna au si lo no yo tangata o mana na pa lota i tangata ia o la le ma se sa o la to e fa ele le ma lo le teimi de la i le tolta sanga no fo inga yo le la baba i tu ma le tolta si a le te man tua wa sa mana ia ele teimi o ia Winston Peterson o ia na
Ma am fa pele ai. Ma nei ale lima. Ale au sia to le lima lo ninga le tong to vin to non malo. Yo le ve ya mai na le au sia lo ana talia la ile to male tesi male lima persen. Fa pele ya o le to no le fainga o le fainga malo. Ya to no le pa to vai ni ya. Yo wense fa pe ya si le ma to me ila lo ye fainga fia ne ma to ai mane o le va e to le tata no fo tata o atu no unta upu ne o lo ele ya unta upu ya nga mo tata e a vivo ia fautuanga o me ia le tata no ia ele i tonu le o mana i foi o le ia vano mo me o fa tano nga fa la waitel to so le mo mo le atu wai mai i awala toi mana to tangata i o tata i tangata lautele i mata upu ne mai fa fautuanga ina ia wato ini fina ngana sa ale te va ia to le fa wanga le pepa ala bon e pe uma tan longa ta po ale to te le na mana o sfu va o sfu non ia ato no va nga na ta vo ta to ma fo fo ia o le tupulanga le o ne o silia to le popoto lo tupulanga a sola ta to sfu non sfu va e te lo meto ti fo le o ila to fa nga ia o va na la to mo fam talanga social media ele pe o sola e se alimenta le no tu pulanga ia ese au ni ia ve to TikTok TikTok ale fa o man ai a sa o le fa sa o tu tala na pe foringa mai ma furi al to tele tanonga le so ru It is full van. Ja, leva va isi te ona suia. Mute a fasili te mai tol ainga. I sui tali fa pelei fi palo te foi mai to pas fulon te usang. Tu so mana tu mai ola matu ai le meselo. Ele meselo tu pula. Mane pe fa no e marima ana la pokala me le tu pulang talvo. A fasili ai. E mai uma tali fulon amatain palot. Yelna ya me se foi la o pe na to tele foi mana tu e fa ala o tele il fa tau sanga le umina i lo tol se pa ya inga le si va na mane fo o el tan no ngale ma te a wai fo la titi tele po tele tol tau sanga si foi a fa pe o palo te o le o to left out to pale mai fanga malo e o mal tau sanga mo tau fa tu langa ia le si le fia o le faingo ngaluenga ava ile fase le te mintu la mai to tele tanga tele le e mo tonu fainga malo fa pena vo le te mintu la mai le pati te inga te sinda mo le vana i fafo io mai lo e fo sanga tele e mo fa a tonu na watangi e pa vel mele tupune isi mista mai le man bla mo le tu la fonu o la fa pe ai le o fa ina tele ila na tala le fa ima le fa tinongo isi ngal benga fa pa le mene tu se mo tu la fonu io le lo fangi fa msinonga le sto lua io no le mam la ma to la tu te ma la manier fata usanga le lava le te mi ko leni le la to mala malama lava le te mi fatu langa ie polo kiti lo le sa polo misi e wal to usanga se va vete e le umia to io le wa mata no fa campaign ale le mo to usanga na mo ilele io no le wo men tata no ngal vainga io ale tulanga pe ona ia fai pule ai misel min stale ia na sia ai ona o sia io tato tano ni vai as fanolo mo le niusa ana e se fulu ono a fele tu pena mo i no fata o tu sia le vivesi ne la ono fo tu foi charitable organization te li lupo ai ala o fo ana fata o sia sina na wa mata ona fisi ni ia amatanga fonu o mai ni e ia ma se pisa o ma fo le fa tanga ta fa pia o le ma watu na fa ta wana shares au like titi you o lo na winga le te fa ta mo to ai mi mista o mo wana shares o la o ma wala ye le mana o te ala to ti ai to ona o tu la fono ale fa pa mi al fa le ai fi ye fa pule e ye tu la fono te li mai nai lo ye to nui e le te tau ona ye se conflict of interest to zo la ye osia awa o ele te foi tonu e a fia i mata o pu fole fa ingo fa parliament lo no inga fa lo fa ingo apia po la fia nga osia spa foi ele tonu le o pe o mas salonga na ni si mama una e alina o ne ele vaenga le fte na ilo o ya tangata ma fa i unga te fa i la lo malo i tonu malo le lai mo watu pe o fa se fulu lua e na fa manatu i tangata o official parliament pa ai te tauna e se o sia
ia aina fai pa pe na fasidi ngia le pale mio Jacinda po le tulang we o fai umun fata ia wa te leo tan fai ale o mai le to mo le fata o le fata wat ole ele le ia fati ngonga tanga tonga luenga a te le o le sasi le mea ia wa e upu ia o le fa maoni tala fai e le fai lo tala se ia o la ulava ai le mea unu tupu ne ile lope uma le so o le to e ma se tofi o to ia o lana tau mawhai ale pale mia ta ofi a wha tau rosia ia mwhai ana wha o langa luenga ia wha ana bila le o mua nei tele taimi ana tu ua mano ia ile official parliament ia malitala la le na whai a Jacinda ia talusia te o ese tala mai wha pe tele i whai tala na ape o li poti na le mai nei ia si tato vai a leo te loa au ia e o mai le so o le tulang we pe wa pe ustasile o minsta vo ile sa a fa to ina I tono le venga malo le pal nei foi vai ta ia no nga fai te o to ave vo ile si portfolio le ia papa alo pe fa pe mai papa le lo si tat fa ta ko la sa ta ia va vai tu langa o fai onga le ua I o nei fai onga I se ofo pitola ta mai le pe ona tu ina tu I el tanga venga mo la to tongi ma tap safi na wai nei mana ia ole tūlanga nā le wawa ia tui tongi ia lewa na tau na fi nau mai mo le mālo a le misi amtanga le wenga o au ia ole minsta fo ile i olo a whai a fia fo i isi fo I o lai whai whamsilonga ia ma le ofisale o palemene o no tala sisi e se ale tala na whai tono le taimi o le fontanga e se le mena tu ia muli ane wa mau awu tuai o na whai e tusa ma tūla fono ale palemene ia la fo I lo whamasino ia le la mo lo mala va no la vanga le una ia lo mo ofisa nga le de o mai o I a le o talia mo le la le tongi fa ya ole o te no fa mo ma fa ava pe le o talia la lu to tong pe ye se va nga fo le tono fenga pe ya lu fo lunga ma tu langa pasi ta mai jao ai le nga le lu lunga tongi mai o me ala la ye le ya ma se suingo o pasi ta mai ti ai tau no fa ta sile mo lunga tongi ya ma le lunga o so fo o ngo ta mai ti mal tu langa pasi ia se a tum se va ya ti de stemi po la tonga fenga nga o closes on me tu se fa tau ye ai o si inu o lana langi e tā ua te lea la tōtu tongi whaia o ngā wao I a le tole lea fo lea o ina wala whanau o le fo ina le lumana I o lea tunu wai le uma o ngā tangata malama ma ia o usia o ngā wai fo ili tūlanga le tātu ia o ngā amata na amata mai pe ia o le baby sitting ina le tausitama ngā ruenga ele amana ia tele le malo ele ie tongi le te mantua ia uia o ngā whaiwhi au I kalesia le ana whai mai ei ele ini tupe malo na vela amatanga te le whai tupe ia voi I kalesia ia whai le ua ave I tupe ia whai vo ia ele tutu sa tutongi o tangata le whai le malo mai ai le lo o le ngā ruenga tele le whai ile watuita mei tupu whio lolo tupe au tutonua o ngā ma le la wa tu fa tai le wa matana amana ia le tongi na fa ya on mai to tele tana tanga tani usi lo lang ina fo tu langa le pa fo le e fa ya la tale la so no fo le on amata no fi fa long po la me tu puto no la on amata no wa ni fa le fa pero mo fo ti di te u fa langa e anele tanga ia tu fo nei fa ai mo le po ai pe miti fo na o leo ta miti e pise tono le ele fa ngo fi tono tal fi ngai fo la le mo la to ya ia o to na mo to tu lui pol me le wa va ve na fa tino tu langa le ona ia fa nei fo ia o ngana ta mai ti wale fa sol te ia o le sia so wa malo lo ista mai ti a fa sol le va se ia ton le la toi fo ia le tu langa ma sanie yo ma po ma ana wa ana le si te fono le ko mi fa fo ina ia wole to po pole va I pole alte mi to strike ai fo eso po la me to pu ya o ma fa ya talo fa fia la ana ave ese tuna ia ole mata pla masanga I tu langa fal tupe ia fal tupe pe ole fti na ia ila to ma nga fo ima na oi
Whaia lātou, e mo me o te ngā tupe o le cryptocurrency. Ia. Moni, e tu ngā tupe ia le, o le wonta tano, e ai si awanga le, no fo whai, a mai mani mea me tu tia fōwha pe, tu mai lau tupe le e halulunga, pe a tupe e halulunga mo interneti ma me wha pena, e te le wha tino tupe ana, le ato tupe le te vai. O le whala vila, pe o le na tupu fo tala te le, a le tano talo le cryptocurrency. E o le se le na wo le 4 biliona ta la le, value na wha tau tanga te tupe mo, ia mauroa viu so ia wanga latu mai matupe tangata. Ala lai fai te whare tupe nei. E le ta lia la tōni wha suinga o tupe fo wha taunga e wha ngai tupe ia currency, cryptocurrency po tupe le alu lunga le internet e whai lunga o teknolosi. Awai e le isi wha maunianga o isi tino tupe se tōnu se e le pe o whare tupe le ei nei. O lai pui pui e lalo tū la whono. E iei fo ia inga na e tauna iei se ti posi o tupe e whaanganga a iei se whaalawala whaafuse. O loe lava le ti posi e whai ei E 5 miliona e la o loa le mele e nei pe a fia whaisau penki nei Nusila. E tauna isa o 5 e amatai. E wha leo leo ia na amatai na lole so e mai tupe isanga te mai taunu e whainga. E le taungo fia la. A le cryptocurrency la a saune a pia e 4 biliona le ia a la te le se tupe. Ia mela na whaintaina tali e whaltupe. Ia tono e nisi o whaafonga e tele ala tupe ai o whainga. Ia o ie le tūlanga lea au te oini au tupe pe mai nei whailo whaasoa mai ai whaatala no tato le tio stem. Se mai foso e sira fia wa o tōna le ma tō e le tupe wha o le e am whaintu I wai le lava des tupe. O pe o tupulanga ia te te atu ia ngai. Pe o leo e whataita ia wawa ai po e ase tūlanga pe manui ai pe laki ai pe. Pe ala ta aloi mo meu o monopoly fo ie a laki o laki a le laki fo a le laki. Ia a tele o tupe tele pole tūlanga na o ala toa ala tu se lau le pole. O te ato a le lo se lau mto te le ala fianga. Ai tele piri e tuto. Ia o mo meu ngaluenga toi whale ia mai lolonga ia na tutupu. Nei tangata la ia la tau whale. Ia peo leoa wawa ia tui o whaia watu e insiwa. Mtua le tutusa, mtua maola lalo ai. Le whitau ima. O le tūlanga na iei, atonu a iei fo se si o loa fia tūlanga le se ainga Samoa. O se ainga whaina whaasoa mai tato pōkala. Mane fo e le tatano mai tato le tio i malamalama i fo le atunu uma tūlanga ia. Ai na tua ia o na mo se tonu i nei tang ainga ia le o le ilope o ese pe no nofo po le alawa. Ia lewa amatana wavala maita noanga le malo, ia o le insure, ma ainga ia ma pule nganu, mai pe o le tonu na e whaipaanga o pule nganu. O le insure, ma le malo. E le vai ngā fsosani le malo, o le insure le awa pe o lo fale, insure e taunga kava o ma le insurance le avoi, company insure lo fale. Ia awa pe o le leanga o tonu na whai le pule nganu, le o tupo le fale. Ia fo la mala tau sao, o mea lana white na ia tau tolu tanu mopo, o ia se a o ia sa o le. O le mele wani ia e mai nei i mta apu nei. O maua e na isi ainga. A sau nel tanga te whaila na ianga luenga le tradies, po le kamuta, palama, whai mōli e toi whaile whali. Na mai loleo le tau pe se meili pia. Ia a watu nefa pia, I was full wafe ta alfa te inga whai e ngā luenga. Ai a watu le insurance, a sau le inspector le insurance fa mai ele ai, na le lusu wha awhel tau ngā luenga na. A le a watu tangata le loa le whai ngā luenga wa o ye whai. O le tau i o materials, i to tau ngofie tau o mea nai tau no. Ia na white na I lola ia o le mela na utua ia na ngai o isi ngā luenga. Lona winga e to e apal fo le malo e to e whatu langa ia vaenga le alena. A tidi te le tupe la ulo ia wa mai le lo ia alinsua watu male lo ia. E na umale o tele tupe alu lo ia. Ale titi tupe alu e whainga luenga. E fōringa mai o le atana o lo tula I male taimi le o tele anga luenga pe e a watu le tau le o fōfua na wa umana assess pe o mai a titutilo whatulanga. Watu lo le tau to whainga luenga. Ai mai le au insure fa mai le ai lo tauna o tau le mwhaina mata watua. Le sila ainga nana tano estas. Wa mwhai o atu loma ofa e pia. O toa yana saini a watu lo le tupe lea. Ia ele saini a ainga wai le fitok. Le tai. A tonu e tau fōlan si sila le maa lo I whaingo whai unga. A wai e ma le si
I lalo le ia ingo insurance. Afa pe wa offer mai le insurance le tau ngā ruenga. E tau na mai la tau mo me tau le scope. Le afo le atau le ngā ruenga ma le mea leina o la tau fufuanga le usu whaafe ai le iwas fufuanga. Alai mo musu ave il tangata le. Lona winga una ave tu la fono na mo e lole ia po la tu la tonu ale ia pe mun. A to me fa fo le mele ni tupu I Kalaistiti. Makai kura. Fa pe male tu langa na ia. Fa tuai e company insurance ave e tupe fo le to fa le fa le ai. E wa e se taf e la fa mai insure le titi. Ai sa le pe le fa mai o le taule to fa le ngal. Ya tonu vang tonu ana tonu si la ye so ni nai tangata ni. Wa ta va to nei le me o le ele mai se le Pigi se leoni fo ile le na haru tono fa leo te leo ai. Ya, mo toa te lea fianga e a fo I tupe ie mo insiwa ia. Te le, o le si mea mataulia au tu nei fatu ia, ele ma fainto e fatu fa le nei. O le la ave o to ele mea, o le la te ave o le la no te le fia ia, I te le fia no fo ia, ala mo le mfaia, ala te no fo I una le tūlanga na. Ia, on sa I tato wa vai po fianga I ele, tūlanga fa le tono na I ainga ni. Ia, masanga ona o le taimi ia tonu tati e sim ta ampu se fa wa le vai aso ia e maloa faftai. Faftai fo. Ia, tato kalamena tala la walunga mo nei vai aso, te mau fo le fa poponga le vai aso fo taimi masani e ma te fa to fa so I fu mo nei taimi. Fa so I fu. Sa fa fonga le tenu di tato programmi o tala laurungo le vai aso, ta penena le fione le pule fa pesa vedi Cristiano. Terminei ia usimaya fa fonga o tato programmi le nei o le asisinga fa tu teia le sunga le to ina mano no pensione Reverend Aldari Satison ete. Ia ele lei ona usimaya fa fonga. Yeah.
te whatalofa whalolo atu i le mamalu lo whafongaanga i le nei whaitai a whou. O whatulo atu i au pa ia sausaunga tā whale tale le lei. O sa whale atu nuu ma whale malo mai maunga telefo i se iao i maunga iti. Talofa lava whamalo so i fo maua ma lo tau langi maina. Whatalofa whalolo fo i o tātou matua tausi o tātou te māmatina mātutua. Te nane le mamalu o whatau tolia i whatafa ngase manisi o ngotia i le loifafonga malingi ma whanau noanga o nau pelenga o e wawe se le malingu maleoti. Mamalo so i fuatului whawhitai lo tau on sai ma le whatau toa ma le whenga iei malu i tau o ti ngā ma whawhitau li o le soi fuanga nei. Tau ina i mau pele to o vai o le whatau tua o le ono sai ma le whamoe moe i le mana la vea i o le tātou tua le wheso soani ma tau tō rua ina i tātou. Al si whonga lava le nei le lau moe Wellingtone ma lana polokalame masani e sfole le teitasi o le asi singa i ngase ma i le sifulu tolu sifulu i le sifulu ma le tasi i le taiao o le a tātou tāpuai i le tua. O le alofa mai o le tua o te pese ai lava e whaavavau. O te whailo atu i lo ngutu lo whamaoni i le atu pulanga ma le atu pulanga. Sio tātou te talo. Le tua tolu tasi pa iai, le tamao, le alo ma le ngang pa ia. O le tua mai le vavau e o i le whaavavau. I le aiso wa matanga i le aifoiso ngata anga. O le tua lo vi ia ma wha ne ina i le langi. E o tangata pa ia o iai ma le au angelu. O lo vi ia fo i le lalolangi e o tangata wha tua. Ma lau e kale sia o lo tau wivi ai. O mātou whaea e ae mata o mātou nganga. E vivi i lo swafa o no loa lofa. Ma lofa maoni e tu mau. O lo tausi ai i mātou. Wau lia manu iai foi le nei vaenga o le tausanga. A whanga solo le mātou whai ngā malanga. O mātou whaftai mo manu ia mātalasi. O mea lofa o lo walofa tu noa. O lo leo nona mātou maua ma whaao ngā. I le soi fua ma o mātou wola i le tino. O mātou mafau whao. Ai maise lo mātou wola whalea nganga. O mātou whaftai mo lo whaanga waaina o tangata. Ia ngā wā SS mo le whātinoina. O lātou tiute mo le manuia o nisiu soa tangata. Mātou whaftai mo ngā luenga le lei uma. Mata ngā luenga soi fua maloloina. Mata ngā luenga uma le malo. Whaftai mo le au nanga fōmai. Mai lātou uma o ngā lulue whātasi mo le tonga fitinga. Ma le lave ina o tangata mawhitia i ngasi SS. O mātou whaftai mo i lātou saunia vai la au ma masini e tele u whao ngā ina. Mo le whantino ina o tonga fitinga o ngā. Mo tangata mawhitia. Ma so se au nanga le lei u whaia. Mo le manuia lau tele o lau whanau. Mātou te mamoli e tuaila mātou whaftai. Mātou whaftai foi mo ofisa matanga luenga SS o le malo. O whalapa patonga o ngā. Te nane o kalesia. Tangata te to tasi o lo ngā lulua so tau au. Mo le manuia lau tele o lau whanau. I so se tu o le soifuanga nei. O le mātou whaftai sili. O no Yesu Keriso lo wano lo mātou wali whaola. Ma le ngā luenga o le whaola tanga. O mai a saunia mo le nalolangi. E ala ilona soifua pa ia. E ao ina mātou talia. O mātou maua foi le whamoe moi le ola fau. E meise le ola e whavavau. Talato le oti ma le tunga mau. Ia tu mau i lau fio le atua tolu taspa ia. Le vi inga o le whaftai. O le whamanu ma le whane tanga. Nei o i le whavavau e whavavau lava. Amene. Tato pese le vi inga o le atua.
feita wina le tuspaia, le tusi le perfeta mika, alona matau po fitu, te feita wina ma le fai mua, angata mai le fai po valu. Fa fonga mai o fionga pa ia nei le tua. A wea nei, o wa vea o pe o le fuata wa uma o na fa putuina, pe o toe fui vine i le taunga vine. I le aise fui vine ai, na o manao i le mati e muai matua. Wa whano le wanga sala, wa whano le wanga le leina i le nuu. I le aise tasi tangata wa amio tonu. Lantou te lama uma ina i fasio te tangata. O lantou te tasi maturi lo na uso ma le upenga. O matua whaia me le anga i o lantou lima. O whaiatu le risili ato ma le whamasino i se taui. O tau tala tu foi le matai tangata i lona manu. O leo o lantou wha pio ai. O so lantou le lei, le tusa ia ma le la au tui. O se ami o tonu e sili ona matui o ia i le ai la au tui. O mai le aso o tangata wa ai o lo wasi e singa lava. E iai nei lava lo latou fe me ai. A one e au tau whātua tua i le uo. A one i whalango lango i le au mea mai. Ia e leo i pui o lo ngutu i lo wawa pele. O walo ino le atali i le tama. O le tamateine o tu o ye te te i lona tina. O le ava le tamatane e te te atu o ia le tina o lona tane. O e waita i le tangata. O tangata ia o lona lava a inga. Au. O te whātalitali i le li. O te whāmoe i le atua o lo uoltanga. E whāfonga mai lo atua i a te au. A wei te mita i a te au o ena le waita mai i a te au. E ui lava ina o pa o te toi tū lava i lunga. E ui lava ina o nofo i le pō liuli, a o le li o lo o malama ia. Ia whamanuia mai le tua e lo tātou whaitau, ma lo tātou whalango longo ia nā fionga pa ia. Tu mau ia te ia lona vi inga e whavavau. Amene. La unga le swafa o le tua le te maa, le alo ma le ngang pa ia. Maula matua mai le tusi na whaitawina, tusi al perfeta o mika elona matau po fitu, a le whaiu po fitu o lo iei upu nei. Au, o te whātalitali i le li, o te whamoe i le atua o lo o le tanga, e whafonga mai lo o tua i a te au. Na whenga i tonu ngā luenga wha perfeta a mika, o se vai tau pito pa o maulalo, o le ola wha le whātua tua o le nuu o le atua. O mawhai anu tātou loa lea tūlanga, inisi o na upu na whaita wina, whai mai, a wē au nei, a wā vea au, e pei o le fuata, o uma o na whaputuina. O le leo le oi, o le whanoa noa, ma le loto o mawhatia, o na ua fōlinga mai, o le aisona o ngā. O le mema tau tia na tupu i le nuu o le atua, o lantou la whailo lantou whātua tuanga, ai wa muli maifo i tupua o tā, ma tua whapaupau no ese. O upo le tangi tau tā la mika le perfeta, o i loa aine le anga, ma le ino sia o le itua inga o langa, sa o la aine nuu whai mai, wa whano le wanga le lei na i le nuu, le eisi tangata o ami o tonu, wa lama i a whasioti tangata, o whai atu le li sili a toa ma le whamasino i se taui, o lo ino le atali i le tamā, o le tamateine o i te te i lona tina. I oe e matua te le whaale tonu, o onga le angasala, o le aise ava ma se whaaloalo, i le vao mātua ma whanau. E a mata mai lava i maunga te tele, se i o i maunga iti, whaasolo a toa le mātuia, ma le ino sia o langa o tangata o le nuu. Ai whawhitai, sa ta ofi maupea, le perfeta o mika, i umaya o lona whātua tua, e pei o lana tau tinonga, wa vea matua. A o au, o te whātalitali i le li, o te whamoe i le tua, o lo o le tanga, e whawhafonga mai lo o tua i a tau.
O le tau tinonga malama le nā, o le whātua tua o mika i le atua. E ui le fuli tua o le nuu atoa i le atua, malona tau liu ese mai le atua. Ai lei whaavai vai ai lona whātua tua, malona ta ofi mau pēr i le atua. E ui na tūto tasi nā o ia, a sa mausali pēr, lona wha moe i le atua lona wha o le tanga. E mai nisi o ana la fonga, e ui lava ina o pa o te toi tū lava i lunga. E ui lava ina o nofo i le pō liuli, a o le alii, o loo malama ia. O se whamanatu tā ua fo i lea mo i tātou, e me se i tu aso whainga tā o leo langa. Pe ao ina lo fia i tātou i mea tupu, e whaavai vai ailo tātou wola tali tonu, ma lo tātou wola whātua tua i lea tua. Pe aongo tia i tātou i pōpua ngā masani o leo langa nei, o whawhita auli ese o lo leo noa, ona lama ti ailo tātou wola tali tonu i lea tua, ma lo nā lofa i ai tātou. O ngase ese o le tino, o ngase o le mafau, ma ngase o le anganga. O whano noanga tātou te whengai, ma whawhita auli tele o lo whapopole i nai pē i tātou i le aso ma le aso. Ai o le whamalo si au mo i tātou e pei o lale perfeta, ia mau pēr le tō vai. Ia mau le tō vai o le whātua tua ma le whātalitali i le tua, o le whamoe i le ola tanga ma ia teia. O le fasili e whape whiono whātalitali i le tua. O le whātalitali, o le whamoe ma le whātua tua i le ola tanga ma i le tua. O le whātalitali ma tāla ma te talo, whātalitali ma le ono sai, ngā lue ma tāo fi maupea i le whātua tua i le tua. Whātalitali e peo tāo pōpo poto e tō lima i le whāta oto i Jesu. E mātāla ma sāu niuni ma le onsa, se ia o na tau lau lo lātou whamoe moe. Le tala lau ilo e le whātalitali e le nu o sai utā, a o alo whaiva le masiofo e seta, mo se lave ina o le nu mai le wha umatia, o na whau whaunga le anga ha manu. Le ana polo ina e seta sai utā uma, ina ia ana popongi ma te talo i aso e tolu, a o ia alu atu a i luma o le tupu a sueru, e whātonga mo se la vai. O nisi o ana upu, e whāpenao na ualu tua i luma o le tupu, o le mea e le tusa ma le tū la fono, a whai o te oti ai pe ia. Na whāpenao na whaola ina, ma whāsau ina le nu o atoa, o na sa lātou whātalitari mātāla, ma le tatalo i le whātua tua, i lo lātou tua. I oe, i longo fia i lātou e whātalitari whamaoni, whātalitari whātua tua i le tua, whai mai e whāfo wina pēr lo lātou malosi, e le popole vale ai toa fi le mū, pe a whawhisa ngai malu tau o le ola whātua tua i le tua, ma le ola whālango i a teia, i le mautinoa, o lo so i fua le tua, na te sila fia mana pū lea mea uma. E la wha i le tua le wha moe ola, e pe o la le perfeta o Isaia, a o e whātalitali i le li, e toi wha wina lo lātou malosi, lātou te si ai apa au e pe o aeto, lātou te whemo ei ai le vai, lātou te sāwa vali ai le tinga ina, na whapena foi o na whātalitali, le au apostolo le aso Pentekoso, male nau wha maoni folfolanga Jesu ia te lātou, i le au ina ifo le mana o le anganga pa ia, o le fisosone sili mo i lātou. O tala wha mauina le tusi o ngā luenga la o apostolo, o moli mauinai le matua whafowina, mo le matua wha malo sia o lo lātou whātua tua, e moli mau ia Jesu, male tala le lei. E ui lui tau o ti ngā o whaingata ese, sa lātou whea ngai le tau wha kerisiano ina o le lalolangi wha pau, ma le tau wha whai lele ina o le tala le lei. E ui fo iso lātou toa ngao, ai o le mea o mauti noa, sa wha fo wina pēlo lātou malosi, sa tupu atili pēlo lātou nau, ma le vili tai, ia wha ola ina tangata mo le li, a o au, o te wha talitali i le li, o te wha moe i le tua lo uola tanga, e whaafufonga mailo o tua i a te au. Io ele mamalue leo whaafufonga i le nei tai au.
e manao mia le whātua, manao mia le tali tonu i le tua e whātali tali ai lona tali mai i o tātou manao. A wai sili atu lona sila fia na i loso tātou i loa. O le taimi pito sao, o le taimi pito tonu mo mea uma, o le taimi a le atua, a e le o le taimi a le tangata. E la matia i tātou i le vai vainga, o le whanatinati, ma le whainga o fie, ma le whainga tau na whātali, ma na tua le mea se na whaia saulo i kiri kala, i na waia le ma whaio na whātali i a Samuelu, mo le o singa o le taulanga, o lona iunga, i leitu maulo na malo. O le soifua pa ia o Yesu, i le lalulangi, sa leo nona i a whātali, tali pēr ma le whātua tua, i le finangalo lona sa maa, le ono sai ma le ngalue whamaoni, i lona soifua te talo, mo le whamalo sia o ia, mo lana misiona i le lalulangi. Sa ia mātala ma whātali i le tama, mo lona whamalo sia le whanua i Getsemane, e uinu sa mo moe pe ona so, a o futoto le li. Na maliu ma tanumia ma toi soifua mano malo mai, mo lo tātou tongi o laina. Ia tu mau ia te ia lona vi inga e whawavau lava. Amene. Ia tātou te talo. Le atu ai, whetalai a tili mai o mātou loto. Ina ia mātou maua le whātua tua, le whālango lango ma le whamoe moe. I lawa fio ma lawa lofa whamaoni. E ma whai ai o na mātou whātalitali ma le ono sai. Whātua tua ma le whamaoni i a te oilo mātou te mā lofa i tu aso uma. E maise o teimi e luti ai i mātou i lutau o pōpua ngāo le o langa nei. Mātou te talo nei ma le whātua tua, mo lowa lofa whamalo lo, ma lo mana whai wabenga mo i lato uma, o lo mawhatia i so se ngasi. Tono whale mai po a inga, i e mātu tua se io i nai whana witi. Fo a iatu i ai lato le loto tele, o le ono sai ma le whatali tali i le whatua tua, i lo mana whamalo lo e ala i fo ma. Talo mo le to tele o ngo tia i whanoa noanga. Ono mawhtanga mawhana o motu sia le maliu maleoti. Ino sei e to o matu ina lo i fonga whanoa noa e ala i lo o nganga wha maise. A maise ina i la tau ma fua i atu i ai lo file mupa ia e tafi e se ai leo pong sao whanoa noa. Talo mo nai o matu tinama te mamatu tua. O i la tau o tau nganga i fole lalu soi fuanga i le tino. Ina se e ta aufi mawina i la tau e o ao le alofa tu noa i o la tau tino. O mawhau o loto manganga, ina ia whasosani le whenga iai malu tau ma whaingata o le soi fua matua. Kwa manu ia fo i la tau tau sia tanga tamata tua uma. Talo mo i la tau sa se tia li to ese, o no whasalanga ina ia salamo ina, ma maua se ola to e fuatai. Talo mo to tele o lau whanau, iai mana onga whapito le tino po le mawhau. O e pipili o e longo noa o e pole vaai o e ngungu ma nisi a fianga whapena. Ina ia lato mau le loto tele ma le on sae e whenga iai mo lato mawhitianga. Talo mo tina manai whanau to tele o sawaina i sawanga es i tono ainga ma so se nofwanga. Deli i se i e so swani ai lato mga luenga la vea i ufaya mo i lato. Ina ia whatupu wha moe le lei moe lato uma. Talo mo le lalolangi mawhatia nei ona po, ono le swinga te tele o le tau o i loa, o whalewe lave whana atura, ma le tō tele o tangata o lo mawhatia mawhaina ai o langa, o i lato foi o mawhatia o nau tau, o whalewe lave te tupu whafo sei, ma mionga le tapu lea le ie, se ie so soani, pa manuia ngā luenga le lei uma u whaia mo i lātou o mawhatia, ma fia ai o lātou o lang. Pa manuia whai ngā mālo le lei uma i le lalolangi, ina ia tupu tele whai ngā mālo le lei, mo le manuia o lau whanau le lalolangi. Pa manuia lau i kāle sia kere siano ao i le lalolangi. Ma lana ngā luenga wha misionare, ina ia tāla i pēle tala le lei mo le whaola ina o lau whanau le lalolangi. Pa manuia lau whafonga o le nei aso,
manuia o mātou ainga i le mafuta i o mātua ma whanau mō le manuia o ainga. Manuia le siu fonga o le laumua, ma ana ngā luenga le lei uma, ina ia mau ai se vi inga mō lo swafa. O nisia o mātou talo, tātou malanga malau fio le lumanai, e mauti no ai le manuia o mātou whainga malanga i le nei soi fuama le nei ola. Tui nātua mātou talo i le whātua tua ma le loto whawhitai, e ala lava le swafa pele o Jesu Keriso lo walo, o lo mātou o li i ma lo mātou whaola. Amen. Tātou pese le vi inga o le tua. Yeah.
O le atu fa te tele la sunga le o la sunga tu fue mo le fa foina o tanto sinia wa le tanto sounding le fu tai ao a malo lava a lue ia fa manu pele tu yo to fai vala filima ia wa fa foina o tanto por kalame ia manu le fa ungo le vai aso ia la fa fonga malo le tanto atno ia o le tanto fa u ile talo tu mama ia yo manto lunga malunga lo fa na popo nga tia u mai le lalolangi ne lo fa tu no tele o lo fiole tua o lo manto tema le lo fa sili ese o Yesu Cristo lo manto woli i ma le faola ia mau pe i manto le maftanga mafana ma lo lava nganga pa i nei se yo i le fa vau e fa vau lava amen amen. E au te mirei la fa fonga le tunu tato por kalame o onga e pe ona fai loa tu de tami ua tonai fa tai lava mori fa tai sunga to ina mano no pensione risat son ete tu sai wal por kalame le si single ni tai au e fa manuia le tua i la sunga to ina mano no pensione mas foi for tua mala ingali fa tai Samoa, ai sau fa atata.
Samoa, Samoa, ai sau wha atatau, o le poto ea oa oina ia wha asalala. Toi whatalofa atu ma lau whaaloalo le whafonga le atunu o le suingo tatou polkalame o ma whatasi ma le susunga ia Daina Osler Malaulau o le Pacific Engagement Advisor manutanga ruenga onga ia pos whawhautua sinia fo ile manutanga ruenga onga matatanoa atu i mata upu tau i le whaatau waina o le awai o le tama ma le teini le aonga. E lua vesta waini na matatanoa atu ai nisi vaenga mata upu nei o mai i le so o le ala whama ai atu ia vaenga le tāpena mo le polkalame nei tanoanga i mata upu nei ia ona umalona ia a vatu se aonga tele o mata upu sa tanoa fie tono tanoanga ia matatala atu le tātou leina mo i oto i eni fesidi e fie fesidi ma wha lama ia mwhaina o tanoa mo le temi nei oto longa le Facebook po le YouTube e fia tu o ina mai fesidi ia mwhaifona mai e ona tau mai le tu fu le temi e tala toi wha tanoanga ma le atunu ia wha pena fo i lunga le telefoni pe atala atu tātou leina ale numero le wha mawane o le ofa tolu balu lima lua ofa tasi o le ofa numero na tala atu ia ona wala au mele ima tam whai tali atu ai tātou polkalame whai i ngana wha peretania i tam whai wha liu atu mo si da fia TALOFA, good morning. Yeah, welcome back to Samoa Capital Radio to continue our series, Dinah. TALOFA. So how you been keeping since the last program? It's winter now. It's winter now. Trying to keep warmer. Keep warm and keep going to school and visiting. Yeah. All right. So yeah, we open the alert to the community about the ability for them to ring in, the opportunity for them to ring in and discuss if there's any question they want a clarification on, and then we can deal with that when we open the lines up. But over the last 2 weeks, we've been discussing the importance of kids or the girl and boys attending school and some of the help that's available and what happens at school. And then we can come back after the first half of the program and then do a summary of that. And then we open the lines up. But when we stopped at the end of our last program, we were on page 14, I think, from what we've been discussing. And there is also this thing about the transient and how does the absenteeism impact on the attendance. The kids not. Okay, so yeah, the word transient or transience is when you're only at some place for a short period of time. So when we talk about a transient student, it's when they change schools a lot. And there's lots of reasons for that, because maybe parents move houses or they have to move around to find work, or maybe their work jobs move around, like the seasonal workers. Yeah, RSEs. Yep. Yeah. Or they're travelling overseas a lot. So when those children change schools a lot, for whatever reasons, we know that they struggle to make new friends. They have a lot of behaviour challenges at school, and they are the ones that usually have the biggest learning needs, and that's because they've got lots of gaps in their learning, because they might be learning something at one school but they never finish that learning, say like learning fractions. They go to another school who's doing something different, and so they've constantly got gaps, and so they tend to fail. And like we talked about last time, when that failure causes their well-being to be terrible, and then they don't want to go to school, and just continues like that. So the best thing for parents is to try not moving your child to different schools. If you do have to move, try and keep them at one school for the whole year, at least. Yeah. Yes. So that's what transience is, and it's the same as missing school.
I know some families who, when they relocate to Australia, like halfway through the year, they keep the kids here with their families to complete that year before the kids join them. Yeah. I was just thinking while you were talking about, you know, the transient families, do you know if there's been a trial or pilot where the course follows the kid around instead of changing the school? No, because it's difficult for schools to actually track or follow the child. Okay. So it's more the responsibility of the parent to have that work for the child. So, for instance, if a school knows that child's going to be away overseas or moving away, the parent can talk to the school and say, right, we're going to be away. You need to get permission as well from the principal, and the school can provide some learning. But at the end of the day, it's the responsibility of the parent to connect with the school to get that learning. But if they're changing house and relocating all the time, there's no way schools can track. Disruptive for the kids. Yeah. Thank you. Let me translate then. Ole mata upule mata noi ole upule le transit po ainga le tele na fesifi ai tono le ufa fa ngofie na ngan Samoa. Sifi mali mena ye nei ai misi ina to po nga tulanga nga wenga e alaina o ese atu mai fatsa inga po nei po ru api o lo hat. Te o sifi nga wenga tamato e o se siva nga po pama se nof. Sifi atu le siva nga. Ya ole lono wi ola le ye male a ongal fa na ole melane le tawa ai pole se a wala ina ia fa iti ai le fa fita uli le wa lo tupu ni so ainga io ni so ainga e le fai ona tu o le vainga le ona nga wenga mo mi ai ia pole ia fo nga wenga talfe ngai ma talini o tangata le se so matua ia tawale na o fa tasima ma ainga ole fa le le la to su enga male ma tau fo me tupu tonu o anai ainga fa pe e te le la vol fa le tonu e o ile tama ma le tene a onga o le fa le lave ia e o tuto i tau faia la to fa masani wo fo wa le la ese ni tamiti na masani i la to fa nga wo ia e o to le sia onga e sui fo tamiti ia ma sui fo le o la to fa nga wo o le situ langa o la to ma tawa o winga ma mio fa alia le tama le tene wa fo ile wo ese i tamiti wo la to fa ngai mai ia na yeila ia tūlanga nei e whaane tonu e fo le tama ma le teine. E a fia la ma le luna ia soi fua a wina. Wa le wala tu pe o sui na onga, sui fo i tangata sui ia polkalame o le onga lea. Ia na whaane tonu ia la ia. O le tūlanga la lea o mautino e la tau. E te lea ina whaigo pe whaane tonu o lea onga le tama le teine. Pe a fesuia e so i le tausanga le mea no fo le ainga. E te le la le avano le va pe ai e te tau ona va ai wa e ono na ia so i fo malolo ina le lei e ngata le tino o le mafau fau. Ia pe a te le na tupu ia fesuia inga le. Ia a le va pe o le fau tuanga. Te mo fai ia pe a fa pena ma fai. Awa le sui so o le ia mea no fo i a inga i mo tu langa lea. Thank you for that Dinah, in New Zealand and the law, obviously all these things they've been looked at and say, okay, how does this is covered, you know, under the legal system here? So in New Zealand, we have what's called the Education and Training Act 2020, and it states that parents and caregivers must enrol their child in the school between the ages of 6 and 16. In New Zealand, we tend to send our children to school at 5, but legally you don't need to send them to school until they're 6 years of age. However, if you do send your child to school at 5 and start school at 5, you must continue, at age 5. But the law also says that parents and caregivers must make sure their child goes to school every day that a school is open, unless there's an acceptable excuse, and the only acceptable excuse really is that they're sick. Most schools now require a medical certificate if your child's sick for more than 3 days. And if you don't make your child go to school, you could be charged and fined
up to $30 for every day your child is away. So that's in the Act. If you're found guilty of this for the first time, you could be fined up to a total of $300. But if you're charged and found guilty again, you could have to pay up to $3,000. You also must get the school's permission to allow your child to leave school early, or if your child is going to be away, say for a funeral or a doctor's appointment, or if your child is sick. So that is the parent's responsibility. And if your child leaves school early without permission at any time, or if they're away from school without an explanation or permission, then the school can discipline your child. So the child gets disciplined, not the parent. So it's a bit unfair on the child. Also, by law, if a child is under 16 years old, then by law they can't work during school hours, and they can't work between 10 p.m. at night and 6 o'clock in the morning. So basically, it's quite simple. Don't take your child shopping during school time. Don't keep them home to look after younger children or sick or elderly family members. Don't keep them home for birthdays or family events or for setting up the hall for an event. And if your child is under 16, then they're not allowed to be working during school time. The law was in the Act 2020. That's during the COVID. So the Education and Training Act was, what's the word? Updated. Oh, updated at that time. In that time. I just looking at the penalties. I wonder how much of this has been enacted. So there have been some cases taken to court. Okay. But I don't know very many here in Porirua. I do know, we were talking earlier, in England, they are very strict and penalise parents. Yeah. All right, let me convey this to the community. Ole, vainga le wo ole matanoanga, tanu ba yale amatanga mataltanoa tui, ile afianga ole tamama le teine pe ale awaya onga. Faso solo mali le tapenanga malo New Zealand. Io ia afianga o le tamama le teine le la umatana no ne tūlanga o le tūlafono. O le ele tūlafono le o le Education and Training Act 2020. O le tausanga tonu ale le nei le COVID. Al tausanga fo inana toe whawina i tūlafono ma ai teu o le tūlafono. E la mona ia inga i e whaatatau tonu o le mata upune o le tia ia ongo le tamama le teine. I te tono tūla fono na o loo whaatau ai o le tiute o le o mātua o le stala le o tamate ne pe enroll i la tau i le vā i le ono i le sifuru ono tausanga e mo le aonga lo na winga o mātua uma a pe ia oi i da walo e sifuru ono le sifuru ono tausanga e tauna e alu le stala ia e le aonga o le si vaenga le iai e tau unalu le tamma le teini ia onga ia so uma te tala i fale aonga Lona winga asonga fua e o le asfarele e tau e le tau lia po la se situ inga a folele mafuanga e no fo se le tama banga nai pe fa pe wa mai le tama malitene ai ele na fo ele la lo tu la fo e tau na wai le tama malitene ya onga ya so uma a fa pe fo la uta e tama malitene la onga e tau no ele medical certificate po le pepa mal fo mai e tau mo ele mafuanga le mai na yai e wa le na le mfai ona la tu la onga pe fa pe na e silia tu le tolu waso e le o ye la onga a lo mai ia e mo mi la le pepa le mal fo mai e fa salanga tupe pe fa pe le a boile tamal tene le onga e ono molia ma fa sala o ia matua ele tol sultala ele asvetasi lo na winga ali maso a tol sultala se la ulima sultala le tongi lo yaso pe le ele tametiti ai e ma fai foi ono o atu le tolu se la utala pe a io sala ono fai la to ia pe o atu foi ile tolu afetala pe a toi fa mo foi o toi o le ave fu tama mal tene le on lo no winga tele va nga ye tau ona multa muli ai matua
A whape fo I misi le tama le teine le aonga, o le a misi ma le aonga, e tau ona a mai se whaatanganga e le a waielo walo le aonga. Ia matau e po le hale le whaalewe lawe leo le ano fwai po o le whaatetainga o le maniu. Ia me whaapena i e tau nei se whaatanganga a whape o sa o le mai, e a mai le pepa ma le fo mai. Ai awa ver ese fo le tama ma le teine mai le aonga. E te tau nei e se whaatangana mai le pule aonga e mawhai e ona tu ua le nea fo le tamaititi le vasenga. Awa pe o le tama le teine lalo sfulono tau sanga. E le mawhai ona wa ai o whai ngā ruenga i taimi wa aonga. Lona winga i eisi e tuli le tamaititi aonga a whai ngā ruenga. Ai le le aonga. I lalo tu la fono e whaasal tu langa na. Ia e te tau ala ona wa ai le dei. Ma le taimi le o le wāle se fulu le pō e o le ono tai au. E le te tau wai ona whai ngā ruenga stama ma steine i le mai le ono le sefulu ono tau sanga. Lona winga o le o umana whaatulanga mai vaenga ia tau alana amana ia tātou e le te tau na wa aialo walo i te tonu sefale o loa i taimi e le whai iwa senga. Ia wa isi o e alu tau tina ama ave e whale shopping ia alu taimi na e tau na alu tama i tonu o le wasenga. Ia i lalo tu la fono e le talia. O si whaapea o nofo e wai tangata matua leo ngasi. Ia e leo le tiutena o le tamaititi o tiutena o sisi tangata matua le ainga e whaia ai ame le tamaititi o le ni tiuto le alu le aunga. Ia maisi vaenga leo o moa e fo ia lia e taimi utua nai. I lewa i taimi o lewa i taimi e moa nei. Ia sa nofo fo i se as whanau, po sta penanga o le as whanau. Ia o le a ongai. Ia poli te unga o le hall, me whapena. Ia, o me umana li tono tu la fono e whaasane i whainga renga i se tamaititi. Sfulu on tau sanga mai lalo mai. I taimi o vasenga i whaatulanga inga i tono New Zealand. Thank you. That's very clear in the Act, what you can do. And you're right in saying they can't be seen in shopping during work, school hours. So the attendance officers, if they see a child, Yes. like down at the shopping mall, they can actually ask the child, even if the parent is with them, why aren't you in school? So Right. they are around, they do know, and they can take the child back to school or talk to the parents about, unless there's a good reason why they're down at the shopping mall. Yeah. In some communities, the shops won't sell or allow children in the shops, during school time. So they can also monitor. I must say that. Ole vaenga le matano i tamaiti o tonu whale o loi whai whaataunga ala e tauna i vasenga. E mawhai ona latu tangata o le vaenga attendance facility e po lanmo o le aongai. O lona winga so se siam whai lanmo o le alo le aonga. Ai e mawhai fo inisi o whale o loi taimi nei. E le se vinga pe talia le whaatau o se tama mo le teine. I lalo le sfulona tau sanga pe alo tu whaatau me se e whai se whaatau mo se whale o loa. Ia, i utangi i te uwha ua tuli atu, saulau tama heru e whaatau, a le ro tu la whono e whaasa, i te ua latu e tu tuli ma le whale o loa, na whaapela ia po lan me ua le amna ia langa e ringa sul tu la whono. I guess if a shop sells to under 16-year-old, then they break in the law by serving the child, or is that not there? No. So but they can refuse. Yeah, they can refuse to sell. It's up to them, but they're not breaking the law. Okay. Yeah. So it's the child breaking the law and the family breaking the law. Yeah. Yeah, now, neva pe whamanino mai. E le whaasalal whale o loa pe le whataua pe whatau tula o loa tamalela lo sfulu ono tausanga. Ai sala tamaititi walu whale o loa e le alu le aunga. Pe sala fo e male ainga. Ia tono whamanga na alvaenga nae. So I guess the question is, since we discussed the topic from the day one up till now, some parents must be really struggling to convince the child to go to school. So what sort of help can the parents get? So it really starts right from the beginning, whether it be at kindy or the first day of school. When your child turns 5 or 6, we know that routines for children are so important. And we all grew up with routines, right? Getting up early in the morning, going to bed. So those routines for children are really important.
So the night before and in the morning, you need to set a routine. And once the children get used to it, may be hard. It's never too late to start. Yep. May be hard when you're trying to do it. But when you start it, it's easy after that. So the reason for routines is it creates security, and it tells children that you value them and that you value their education. Yes. So routines also teach your children important life skills like being prepared and being responsible, and that will carry on for when they start going to work or they have their own families. These lead to good habits for lots of other things. So sports teams, I know, I meet with Ace Tiatia, and he talks about those strict routines of training and eating to be a top athlete. So all these routines that we have early for children carry on with anything in life. So for example, I would encourage parents, make sure your child has done their homework at, not too straight after school, but maybe 4 or 5 o'clock. Do 5 minutes of reading every day and 5 minutes of maths every day. Even playing Belair, playing cards, the sweepy. Yes, yes. It's really good. It's interactive. It helps them with their maths. Make sure that your child has packed their homework and their sports gear or other things in their school bag the night before. Make sure their lunch is prepared in the fridge the night before, so you're not rushing in the morning. And the important one is make sure their clothes or uniform and socks and shoes are ready the night before. Yep. Make sure they sit down at home and have breakfast. I used to get told off if I'm walking around eating or, my family used to make me sit down, and it's actually a good thing physically to be sitting down and eating. And it's also a really good time for families to be together at the breakfast table and dinner table as well. So I know a single mum. She's from Samoa, and she gets her three children up at 6 o'clock every morning, and they have prayers, and then they have breakfast together, and then they go to school together, and she then volunteers at the school and does the road patrol. Her eldest now is at university, and I just admire this young mum for what she does, and she has kept those routines that she grew up with in Samoa. So and have a set time for going to bed and getting up in the morning and stick to it. Don't. It might be hard at first, but the kids' bodies will get used to it. Set a time when the TV is to be turned off, and maybe start turning the Wi-Fi off as well. Take their phones or their devices, put them away before they go to bed. The other important thing we now know is that eating healthy foods is so important for our children. For instance, drinking lots of water, especially for our children, and no sugar drinks or sugar foods at night. So we see a lot of children come to school, they're very tired, and often it's because of their diet, and they can't concentrate. I encourage parents to have a time to sit together for dinner. I know my grandmother used to make us all, no one was allowed to, wait or do anything but sit together and have dinner. But they found that in the research, that's the most important time of the day, and it didn't matter what culture. In all families, it's the best time to connect, talk about the day, find out what's going on, and all those things. I think that's Thank you. enough to now carry on. Ole mele lani me fai e matua pe a diaru ta mai titi ile a o le se me so ni ina ialu tama mal tinga la ole fautuanga ina ia faia ia se ta il tama le tini se a wala fo le ia e muli ta ia ia fiafi uma po tono ainga
whatete inga o le pō, le whapea i tae au, ma le taimi o ta ali i la tonga luenga whai, le upuleta o le routine. Ia se a wala whapitoa muli muli ta, ia le tama ma le teine ia masani ai. Ia o naola ia la ia, e whataita ile i whainga o tūlanga o masani lo ona mautu rola ia le amionga ta mai titi ola ia e muli muta ia i practices po o whainga talawhia ngai e whaosofia ele alu ia onga e mawhai ona a o le tama mali teine i to ainga awala e muli muli ia au tuputupu ai ia mawhata ita ia i fo ia pe au ina matua i mela amata mai au tō le teime e maroro ai o le teime ai o le taimi te o fa le lei o mea ai tole o le lunch e tauna ta pena le matua ia na le o le tama le tene la onga o mautua e vo la nga luenga fa pito e tu ia lon fa na ina ia mfai la to o muli muli le me fai le taimi ina ia fa masani tu langa na pe o le autu o le fa moemoelia fa masani le tama ma le tene i awala e muli muli ia straight tasi i le fale manga ia onga ia so uma ia ona masani ia la ia mtua e awa o tupu a e mai lon me tau na fai e te tau ona whataita i tama le tene whai lau mea onga a pe 5 minute whai tau 5 minute whai le numera ia mawa isi vanga ai whai ia so uma a o isi e wha pe whai le au me te tono au lau homework le whai le whale ia maisi me tala whenga ia tu tono lau ato awa a fai a ngalo tu le atu ratu vasenga i le se mea ongo i tonu ia fa pena mo le lunch ia o lucky nei New Zealand. I was just going to say about lunch, we're very lucky we can have lunch in Samoa. I went to school a lot without any lunch. So important to have something to eat before and during the day. Yeah, o lesi mea nai ta pena lele me tau le lunch o tama ia malteini ina tu le tonu le pusa aisa hala mal te aola o iai e sauni loa whapena mala e whtau i maonga e inta tūlanga o tālonga ia whaifoi ofu o tālonga. Ma whamasani ona no whaatasi lalo o teimi o le tio tai au, tala no o teimi pūlea o isi le pena i whaateta inga. E le tinale no whamalana whanau whaile lotu tai au, ta pena uma tūlanga leo o tamawhtanga ti tai au i no e lole lea onga. E o le tinale le me muli mawina e le ngata le alo momoli lana whanau sa wawali i lea onga. E loa tutu tutua mai e wa i ele awala fo i temi e kolosita mai titai au lumo lea onga. Tiri tele le sao na fo tina i lea onga lea. Ia maa whata i taise temi tau e na ota mai te momoi o isi ainga tālo le fitu po le walu mo tau ona momoi ta mai ti. Ina ia maa sani e le lato whatulangangana o lato taimi o le aso ma le whiawhiri pō. Talu e leo tato iei nei taimine o teknolosi, telefoni whiaweai, o le wifi, ma mea whapena, ia o le whautuanga. So, voli taimi awana i toi matamata le TV, tama le teine, ma le tapele telefoni, ia pea ese voi ma le lato potu moe, ma o isi hatu na toi ki vo le matamata ai. Ia ma tāua vo le tato tau mawhapaleni, mo soi fua maloloina. Ma ia whanguinu vo le suka o le vo tele na whautua ina atu ilunga o le polkalame soi fua maloloina. E tu ese matamaiti ia ola soi fua maloloina ila ia. Ia ma le tāua o le nofa atasi o ainga le fiafi fai fa atasi te le taumawhtanga. Ia ma taltano le aso po la maimena tupu i le aonga. Ia pe o isi vaenga na o le muli mawina. E au ngā e whataita ia tamamatini o le anga ilumo la tau. Thank you for that, Diane. I know it's good that you got all this preparation, and I think most families here can afford to do all these things. I know we've heard of some families a bit hard for them because of the cost of living and that, but most of them can do these things. Simple routine things. Yeah. So there's some other things that parents can do, like walking with your children to school. Yeah. Because it's good exercise. Yes. But also... And they can also engage talk while they're walking. And there's teaching. I used to, because I love science, I used to say, oh, look at the trees are turning different colour. Yeah. Well, it must be autumn. Yeah. You know, so you're teaching children and they love that. And it can be really special time when you walk with your children. And please
don't let your child walk to school under the age of 8 because there's dogs and Yes. crossing the road. Yeah, so do walk with your children. Try and get your children to school by 8:30. Schools don't like the children being there too early because there's no one supervising them. Right. But get them to school by 8:30 because that helps the children start the day well. They're not getting rushed or screamed at, and it just is a nice way to start school because then they can put their bag away, they can go out and play with their friends, and those children that arrive to school around 8:30ish and on, they're much happier and ready to learn. Right. I'd encourage you as a parent, keep a track of how many days off school that your child has had. Try to keep to less than 5 days in a term. Only if they're really, really sick. And if they are sick, please let the school know. Yes. I encourage parents, we're all, sometimes we start off with parents without knowing how to be a parent, but there's lots of really good things on YouTube now. One of them I really encourage you to watch is Nathan Wallace. That's Wallis. He used to tour New Zealand and talk about brain development. He talks a lot about good parenting skills, understanding children's brains and development, and how to help them as they grow. He talks about stress and anxiety and understanding that. He talks about the development of a baby's brain right through a teenager's brain. And as a teacher, I've been teaching for a long time, and when I heard him, I learnt so much about understanding teenagers' brains because I was a secondary school teacher, and so I started to talk and help and work with my students differently because I had a better understanding. So I encourage you, watch Nathan Wallace, he's very, very good. And maybe you don't have any ainga to help you with your children to get them to school. So I encourage you, create your own village, connect with other parents at the school and share walking to school together or share driving your children to school. I know some schools, and I've seen it in Porirua, some schools have what's called a walking bus, and that's when the children in the area from the same school, they all walk together with an adult. So me as a mum, I might take the children one day or 1 week, and then another mum or dad would walk all the kids and collect them, and it's quite fun. Also, talk with the school principal or the head teacher or a dean at a college or a guidance counsellor if you're having trouble making your child go to school. Right. Teenagers are difficult. Don't feel alone, but talk to the school. There are plenty of social services like youth services who can help you and your child. Even the attendance officer can help. So I'll leave there. Thank you. Ole vainga le tau o te le lental tano ne I tau whai ina ia ngaru rue whaatasi. I le tau whai a le whaamasani le tau le teine I ana me tau na whai le taimo le ao ma le awhia whiru pō pe o le na amatu. Ai isi vainga le tau whai e sawa wani whaatasi fo I manta maiti le aonga. E mawul whaamalo stino. Mai maul te me mafuta tiri e pia ma le whanau. O isi o le tau whai fo ina ia tau na tāle valu. Afole valu. Wele tama le teine le aonga. O le tala taina. Awole vawe tele fo ilanga le sefe mo tamaiti le isi o va ia. Ai peta e o afole valu le iwa le tā o tele. Ma ai e tamaiti taimina e le lawan taimi e tatanoi wo e amatane le aonga. Ia la ua redi wo umasani le mo le aonga le aso na. E tau fo ina whaamau e mātua I taimi e misi e le tamama le teine aonga. Mantunia fo I o le tūla fono e tau o na awane I o le mtati e lena mai lato I awane I 5 aso e a fo I e tamama le teine le aonga le kuata. Awa a tele lo ia lo ingala a tele ale ia mata apuna la misi le tamama le teine. Ia vanga nai la pe a mai pe o na ta ua fo e pol taimi le COVID I lena tele na maua fo inisi. O taimi vola na e mo mia le pe par fo mai pe a sile atu le tolu aso o le ai le vasenga. E ame tonu. Tala lo fo le vaenga le o le I le Nathan Wallace le e lunga le YouTube
Ia mo ila to me fai o na anga i ba ai e ia a o ngolo ia e mele ta o le o fai nga o matu o le fai nga o alum whanau tau singo alum whanau e malama i to no le ata le tupa o ta maiti ma le lato mafofau a por fai ai tu lo o le tamaiti o le tamale tini ia mai loa ni se fautuanga i le tau singa o alum whanau ia wa to te le au tātou ele i ola mai boi loa le wa ingo tamaiti e whate tai a le o Yesu so enga le o mana mai e mwhai o titilo ina anama wa ina ia nei loa le pe whawhena pui e mai tamaiti i le mele o le ato atu wale ma isi tūlanga o le mawhauwhau ia ma soani mātua fo i le tau wa ingo tamaiti afa pe nisi o toe e le ini a inga soani e mawhai a o na whaise tō wā mawhutanga wha neighbors e isi a i waenga e whaila tō mawhutanga matua oi ia o na whai whanga lue whaatase e tūlanga ia masa wali awe tamaiti le a onga pe a talawhea ngai ia o isi e wa ai tamaiti e afa pe whale tōnu ma le alo tangata la ye lava no tala no le whai a onga po sesi tōnu le a onga e soani a te oi mta o whapea. So there are options there for parents if they're struggling. They can talk to the teacher, the guidance, or somebody, even their neighbors or members of their own family. Yeah, there's, create your own little village of friendships. And I did it when I was trying to go to work and I had my close friend. I would drop her off at my friend's place and she would take her to school. So yeah, with any problem, if there's any problem that you're having, with uniforms or books or lunches or transport or anything, please, parents, just talk to your school. Let them know what's happening because they're there to help you as well. They can access other services or put you on to the right people to help you. If your child is struggling with learning, or if you think, I think my child has got a learning problem like autism or dyslexia, or if you find out your child's been bullied or racism or your child has mental health issues, then please talk to the school. The school can access supports as well. And maybe finally, if you can, don't change schools and try not to change during the year. Keep your children at the same school for the whole year at least. And there are reasons why I say that is because schools set a curriculum that they'll teach for that year. If you go to another school, their curriculum would be organised differently. So that's the reason why. So yeah, I just encourage parents to connect with other Samoan families at your child's school or at a college or even at church. Just make sure everybody's going to school every day. O le sivanga lena o le tanoanga ele afape isi fa le tonu le ongo i mulu walu ele tūlanga o lato o tonginga po tusi faitau tusi fa onga le onga o lunches o metamafo le uli ia po wala fo i whiwa iai. Po lea se me whane tonu. E mawhai ona fsoswangi lea onga ia te oi whisiri e taltanoa po lea le. Ina tolo le mele tupu ilo walo. Mo ila to e ia e fo le whainga tā ona awai tele o taimi o wasenga me whapena ono ie ni whale tonu o mo lato. E mawhai ona whaeloa e ona fsoswangi le o lea onga tūlanga na. Ia ma whautuanga. Tam fai au ne fai ma sui lia onga lo whanau i tausanga. Wai whainga time o la tō ona moa ia Paul Kalame o mana whata atia ia onga langa ese ia Paul Kalame whatūlanga o onga ese tonu o New Zealand nei. Taina, thank you for that. I think we'll take a break here. Then we'll open the lines up if we can. And while we wait, of course, we can sum up what we've been doing to date. Ia, ona whasina vai foi e o te tala tu lema tato leina le ofa tolu walu lima lu ofa tasi pa yeini si yeini fesili ia o fataliente fo ni ona ma fa mai a toile o se vainga ia den te pena mo pokalami nei fa taila
poto e taua I le olanga o le tangata le ai se mea o iai lau loto e ai mawaina o le poto o le mamalu pa ae aina o le tamawaina tupula sahili a le poto mai a te o maui lo loto le pale aliki o le tangata o le poto o aso malama e o le sulu malama lama I le olanga o le tangata e suengata e taungata e anangata o le Fatalofa tu tatou wala au ni tai au. Talofa la wa fionga famasanga. Malo lava. Mani mamalo la malo. Ia fa tai mana ia mata upo wina I whanau. Ia te au leava mari whaalo alo tana no atua I lau sunga o no. O awele la basa ungangana I lau malo ma whaalo alo. Aia lau tala no atu ia te oe. Ia, sa mo mai. O te malama no fie wha mole mole. Ia whaptai. Ona o au o le ia I le whale tonu o le mta upu tonu ale o le se angai ma u taimi nei. Ila u tamaititi le aonga. Ia. Tu sa o le ia tonu al na o le ia de matu o lo tamaititi lea. O le ane matu o lo walu. O le fitu anga I sepulu walu. Ia. Tau sanga. O le tūlanga le iai. Wale loe o na mātua me whai le lai titi lea. Wa fiu e tala noa, awe le aonga, e alu e le alfa maongi le aonga. O le aso walu le aonga, o le aso walaku walu, ka whao soro yanga wo, e le alu le aonga, mau de di pokit whai aonga. Awe onga makua I o le ofisa, whakalangoa I e winga pe lua aso le la koe le aonga. Ai sau le ko adu le kai me ko ida o no mai fa ka se dem ka mai ai mo modi le kai au ko piki mai le kai me ko ida o I le kolisi wa fiu a faila le me wa le si me o malo si kele le u le kiki le o ngar vai kai ko ngule sai I le o ngale pai misko sa fa pe o ngama wa ile me o le pai pa fo ile le alu masingi Oh, le vaping. Vaping, yeah. Yeah. Kasi nga whaafika ulipi o le wa fia I le kiki lea. Ia, ua pe ua mahalo si kele le mea le nga o mai le o kalangoa ma unga usolo. O la ua male anga le kali ma ungo whaafini. Yeah. Kaukala ia I winga le mea le o whekau I malako le a onga. O le kaimingei o le a onga le kua kui a wala ko rumanga I mo aso asau. Ai a vakufa kuanga I pe e sere me I le mafa fa wo ka magiki o le si me wa maru sikele o le merket fongi o ka sininga fa la velave o le ponga yengei o pe ke fongi de faim so ka inga manga wo e le ko inga le nga luenga fi ka lo fi ngai mai fa ya onga ka e kau foi mana ko le ka mo faingo walo mfanga e le kusa uma fanga ai ya ke o ai o ke kau kala u e la ukama o ngolo ke va ayer kulanga le wale kasi le luangi me fai wa so fo yonga ma bo I luma le ofisa kalu ayer nge fa sa mai le skolisi ya au mai au ma ko fa ko ese ia le au ku mai da vango pe lo va yaso ya fa kari nga ole ko e bi ma fa ya unga yo fo le ave ia ere umi fo nga fa ya ko fa fo wale alu le onga e ma wan menga alu kai wa so wa su wa ese le mele ai ole o langa le la ki ole kala bo pe on nenga de mang ke wa ba fai de me ma on mo ka mai ki ai ko wa ai ke wa fi ni ke ni ma ni me fa pe ngai le pui mai ya lo fa nga me ka ngai ai pe ole ana nga la vili ya ku la o fi nga ka fa masanga e ai so angi mo wa o ma fa nga fa mo le ai le ba mo fa lo alo
O le mane foi pa ale o tu mai lo telefoni termine mai tu stai muli fa mole na vidi mai le se tano ase matal tano foi ma taina le lo fa fitauli. Taina, I'm just trying to translate wrap up what obviously is his grandmother calling on behalf of parents. The son or this between the age of 16, 18, difficult. He said, listening to the program, this person falls exactly in this not attending the classes. And they just don't know how to figure out. They've been talking to him, trying to get him on the right path, but something doesn't work. Even the parents have been trying their best. And apparently when he was in primary, got introduced to vaping. And this is another, this appears to be another influencing for this. And they spend a lot of time on mobile. We mentioned the phone on here. And the parents have even been summoned by the principal to talk to about the behavior of the boy not attending. And they even were forced to change schools. So obviously one school probably didn't want to. So she's pleading for help. And I said that perhaps you and me will talk. I guess you can give an advice now if you can. Otherwise we'll discuss it. And I'll ask her to submit or give us the number. Yep. We can contact her later. And then help her with. If you are in that situation, particularly if a child is 16 and over, they don't have to attend school once they turn 16. Okay. Schools actually find it more difficult to work with those students. However, continue working with the school. There are other alternatives. We have in Wellington area what's called capital training, where students of that age group can go and continue learning. So it could be that child is best placed in what we call an alternative school setting, like capital training school. It could be that the school helps that student to transition to a polytech or a trades services. Apprenticeship. Apprenticeship. A lot of those, There are some really good youth services around, so I would encourage the family to connect with those youth services. Ask the school, what are the names of the youth services? Okay. In Wellington, we have quite a few, like Vibe in Upper Hutt, Partners Puriroa in Puriroa, Youth Inspire is in Lower Hutt. I'm not familiar with the Wellington city ones, but there are organisations. There's Pacifica for Tomorrow in Levin, Russell is up there. So just ask around, find out who they, and those community services are often very good, helpful services. Okay. Atonu na mo mai le tau whaingat fo ia le atato malu. O le whale wala vela lo tūla fono o le usfulu ono ni tausanga. E le ma whai ona wha malo sia le au iei pe o le tūla fono le na watu mai le ono usfulu ono. Lano le tūla fono te tawana iei tono o le aonga. O le wasenga. Al temi nei, taboi o le ma watu te le alfa fita auli. O le ma whai e taina no tana noa tua i lalo ngā ruenga a onga, ma le mitanga ruenga i ma le tūla fono. Alo iei mo au onanga ne e mwhai ona fasili le a onga. O le utou wa le whoninga mai o le welo a onga le whale tonu le iei. Ai pe iei nisi au onanga le fisosoani i tamaiti whaingata a tonu le whaingo fieta nong. Ia ona avele i e tala no iei po le hafo se la tofu sosoani tūlanga lea. Ai e mawhai ona uvili atu pe a molpol kalame. E tala no la ia se i wha blawatele mta upu ia atonu fo iei se te lese mamanga anga e maua mai ai. I ona tamu whaile sosoani atu ia te ole tina i whapita uli o lo nafa maue. Haftai lava i lau fionga mo te sosoani. Ai, tu mai lau numero ia tu fwepea uma wha mulmuli. Ia wale nei haftai lava. Haftai, ia, atonu na uto mo mai e ne ua mai e fōringa mai o le grandmother o lo wa ia le o le mai taua ia le tūlanga o ia fo i whanau ia malato whanau. O le ala ua siringia sosoani na i mamlama. Atonu o le amutonu ana o tatou mta pule whatala no ni le tolu vai aso. Ina ia te whatala no mta upu whapea aua te nofo na oe. Mtauli e fo ia le upalange, it takes a village to teach or to raise a child. Ele na o oe maloto o lua le ona le tamaititi le o tatou uma whatasi nei. A le lei uma New Zealand tau singa o tamaiti, ele lei New Zealand. Whapena sa moa po ale atunu o te sauai. Ai ale le lei uma tātou le tau singa le mainga mai le taimi a mata mai a onga matutuae.
Ia e whainga tā fo ina a inga nai to e apa tu i tātou e sosoani e muni. Pe a mātutua ia tamaiti. Well, she actually brought up the very things that we've been trying to address here. You know, there are kids who are in that point, especially this one. The parents been summoned by the principal, changed schools, and the vaping thing came up. And now the government's trying to address that. So it's some of these things are man-made. Like we actually brought the products into... Create a problem. Yeah, create a problem. Trying to solve a problem and create more problem. If you do end up getting summoned... We'll take another call, by the way. Yeah, tano mai tātou wala au whau le lunga leina te minei tata whatalofa atu. We missed the call again. But yes, sorry, Diana. So if you do end up having the school request your attendance, I encourage you to take somebody with you. If you're finding the English difficult, please take somebody with you. It is hard sometimes to understand. I had often our Samoan parents come in and the deputy principal would allow me to take over that conversation. And we resolved some of those problems. So it's good if you can have some teachers or someone in the community that understands. So I'm happy. There's some of us in the ministry offices locally in our different areas, Auckland, Hastings, and so on. If you're wanting help, just contact us. So for me personally, I'm in the Lower Hutt office. If you want to contact me, my phone number is 04 439 5047. So that's the Lower Hutt office if you want to contact me. Alo whainta. Ia leo fo watu whautuanga a taina mo malaulau mo tātou a whaafonga. E mawhai a whaapeo le ngana le whainta e na e alu e tala noa le pole a onga fo. Wa isi si o lo ai ngai malama le ngana ina i whaamtala uia oe. Ale nā fo i wa ai pe e whesiri pe e isi malama i tātou tō maanga wha Pasifika po Samoa. Ia o lea na tā ua tāna o ina whsosani nisi o tā whaape e wala utulo se la onga ia whesiringia ia talo a tausanga tule pule sau ia e nafa mta whaape o na tata nole ia whsosani e fo. A leo watu malana numero lea o le o wha tonu iwa 5 o wha fitu. O wha tonu iwa 5 o wha fitu. E whainga luenga e taina i le ofisa o le matanga luenga wa onga i Lower Hutt. Ia a ini mita upu i le o tala noa mai lunga le tato wha soa. A mwhai ona tala noa e fo. A wha pia fo e lafo mai le email i nei le ofisa i le info@samoacapitalradio.co.nz. E mwhai ona pasi e mātou ia taina. E ngā lua fo ia a mau fo e mātou se tali o long ta upu. Ia ona whsosani e fo le ia te utou. Diana, well, I don't think we've got time to do the other bit, but I'll sum it up for us when we do the morning show on Friday next week. But thank you very much for coming along and sharing this with our listeners. That's good. I think this is good because that one call that came actually more or less covers all the things that we were trying to address through the program. And I understand for parents, it is hard. Yeah. My mum says parenting is hard. Get help, talk to the schools. Yes. Yeah. Oh, well, all the best for what you're doing, and I thoroughly enjoyed hosting you here, discussing this. Thank you very difficult, much. but I think if we get this right, then it'll help a lot of our families going forward. But if we keep on not correcting this, then we're forever having the bad stats, bottom of the stats coming up. So we need to do something to change it. So all the best for what you're doing, and then final comments from you, Diana, and then we'll wrap up. Well, the message from schools is very clear. Just get your kids to school. Yeah. If there are any issues, please talk to your schools. Thank you, and all the best for your work at Ministry of Education. I know another change of financial year, election coming up, and you also, the ministry is trying to recheck reset some of the programs. But I think for what we just covered, we have to do our job as families. Make sure that your priority is get your son, your daughter to classes, age of 6 to 16. Under the law, you are required to do so. That's your best gift for your child, to get to school. And if you need help,
call out your family, your church, your groups for help. Call the radio station if you want to. You got the number from Dinah, 04-439-5047. Yo numero na mo elf so soni pe ia se mata upo e vo if so soni tato ainga ia on alum fanau ia tato por kalamena le fo ila fa manu ia Dinah mala tonga renga to Moses ya no fa wo ile mata upo isi fo iwa ngo tau tanga renga onga. So I now promoted that we'll be talking about other topics, once we take the program going forward. But all the best. Thank you. Thank you for having us. Yeah, Moses Yamno Tano Temine Fatofa, Fatsufua. E toi whatalofa ato le whaopoponga o TALOFA mo le nei au auli. E to mua atu I tala mai whafo ato New Zealand. E to a whata mai tila iti mai le vao le tai lua se fululua maasina I le tai tolu tausanga na a fia ise o sofa inga se alii na whaia ise no fuanga e whaata whawhao ai tamaiti I wharani na whao ngai nai se tamai nai fise I tulou. O lo o masalo mia o se alii suria tolu se fulu tausanga na whaia nei ngai yoinga. O le toa tele o tangata sa iai le no fuanga na tula I mai iai le a whaalawelawe sana o le tutu ma fe I le fefefe a o whaia ngai yoinga whaao o lima lea li I tamaiti la Haiti. O lo oile fale maai e na a fia ma lo oise tūlanga tinga ai na tele. Ua whaanga solo suenga ale komisi mo fe whātaua inga I se mata upu whaasanga nga I le kamupani o le Hello Fresh. Ona ua silia mali se lau whaasea ua whaao atu I le komisi. Talu aile le talawhea ngai o le whainga o nisi o alatou au nanga ma e le I whaamalie I na I tangata whaatau e tusa ai matuutuunga. O le whaasalanga mawalunga o lo o iai pe aso lia tuutuunga tau I fe whaataua inga I New Zealand po o le Fair Trading Act e lua se lau afe tā la e whaasala I tangata taitoa tasi. Ai ono se lau afe tā la le sala mo pisinisi. O le masina o Novemba na mawai se tina se tamai manu I totono o kukama mai se tasi o pusa mea ai mai le kamupani. O si tamaita e Canterbury na maua se monga ma tamai manu totono o pusa fuala au faisua ma mea ai mai I le au nanga o lo o whaia nei suenga ale komisi I lea mata upu. Na mawai suenga fo o le asi itia mawalunga le numera o kamupani ma pisinisi e si itia totongi o ala tautanga tawhaingaluenga e tusa maleiva 5% o lo o wha moe e si itia totongi a tangata whaingaluenga I le tausanga nei. Peitai o le 5% o tangata whaingaluenga e sili ai la tau le sui o ngaluenga na I loo le talia o le siitanga I totongi. 5% na maua I suenga o lo o mawhauwhau e suia ngaluenga o na o le talawhea ngai o totongi o lo o iai le taimi nei. E ono 15% ua siiti ai le tau o le soifuanga le taimi nei. Ma a whai o lo o I le ono 15% le totongi o le tangata whaingaluenga. E whaailo ai ele o siitia le totongi ai o lo o whaaiti tia. Nauna ia le taitai o le National Christopher Luxton tangata ina ia tau mawhai e si itia le numera o ala tau whanau. I sana whamatalanga na whaia I se tasi o konoferenisi le aso na nafi. O le tau mawhainga lea ina ia suia le numera o tamaiti a le ulunga alii I totono New Zealand. O nisi o na whaupunga na whaapea o lo omo o mia New Zealand tangata ma whaamaalosi I tangata ia tau mawhai e si itia le numera o whanau. Na saunoa le Polofesa Emeritus Paul Spoonley o le taiminei ua toa tele tangata matutua I New Zealand ai toa la iti tupulanga talavou. Ua paule numero tangata New Zealand pe a whatusatusa I isi tausanga ua tea o le toa tele o tina ua tausisi I le toa tasi o le tamaititi. E toa tele atu pepe na whananau mai I tina tai whase fulu tausanga nga ilunga I le tausanga taluai pe a whatusatusa I tina matamaita I lua se fulu tausanga nga ilalo. O lo ovalo ia e tusama le tolu se fulu wafe le numero tamaiti o le a whaititia mai ia onga I totonu o le isi se fulu tausanga o lumanai. Na whaasilasila le pulenu o Napier Kirsten Wise I le aso na nafi. Ua mawhaine e tangata na a fia whale I ta whenga malolonga
O nā ngawaa I se tupe e na ole whaatasi o na maua e lua wheta la mai I tupe whaanga ngā le pule ngā nuu. O tangata o lo pipi I le pepa mumu po o le pepa sama-sama I o latou fale e mawhaiona ngawaa I nei whesosoani. E luas furu lima a wheta la ua wha maonia. O le atu ina atu a wale toi wha leia o le malaita alo o le petane domain. Wha pēr ma le lua wheta la mo le marketina o ngā luenga ma wha moe moe I lunga o le tio I Hawke's Bay. Ua tuina atu se whaasea se tina I tauranga I le matanga luenga wa onga. E whaatatau I se tasio whaia onga I se a onga a mata na maua o whaonga se whangu vai e utu I le waina po o awa maalosi matau mafa a o whianga I ma le waainga o tamaiti I le a onga a mata a le Kids on 19 Day Care I le aso luas fultolo te se ma le tausanga taluai. E ono vai aso talo ona whaia e le whaia onga le anga ioinga. A e whato a ripotia e le tina. O nisi o ripoti e utu e le whaia onga le awa maalosi I puti mafangu a e tau mafa I totono al whalea onga. Na ilo e le matanga luenga wa onga le mata upu I le taimi mua na avatua I le ripoti. Peitai, na mawhaiona toi te tala lea onga a mata, ma na whato a ilo e le tinaulo o whainga luenga I lava le whaia onga sa ripotia, na whaalia nisio mātua I le staff. Ele I whailo aina lea onga lea mata upu I mātua, ma o se popo le ngatele lea na mafua aio na suia onga e ave I ai whanau a nisio mātua. Olo o whaia sa ilinga ale matanga luenga I lea mata upu. Sa whaalawi loa mai ele minista o whela ua inga o loo whaamalolo mo se taimi le tūmau, Michael Wood, ua mai au na whaatau watu wana siea, sa ile malaiva alele au kilani, I le aso na nafi. Ma o le silia ma le se fulu ono a whetala na maua, sa ianga lele ai I nisio au nanga, e o mai le awhiawhia na nafi, e le ima walawa se whesota inga a Wood, ma le palemia Chris Hipkins. Na whaato e se Wood ona o le sasi, masaya sau noe whaapea, e walu se fulu I le iwa se fulu I tū la, e whainga luenga I le vaiaso, ma o le isi lea mafua anga na ngalo ai a te ia, ona whaatau watu wana siea. O wainu sua malie po o energy drinks e whaingoina o le Prime, lea o lo whaatau ina inisio fale oloa, ua whaamaonia ma walunga ma le talawhea ngai I le taumafa, le pasene o waila au le caffeine o lo o mawa I totonu, ma ua ripotia le toa tele o tamaiti New Zealand ua whainu ai. O le apaino le Prime e anaina e ali fusu o Logan Paul ma KSI. E fitu se 10 miliona tangata I muli tai pe whaipa anga mai alii I la I tūlau o le YouTube. Lea e whaalawi loa I lea vainu. E whaasai nei lalo le tūlafono New Zealand ona whaatauina ia apainu I la tunoo. Peitai, o loo sao mai lava ma whaatauina atu I tamaiti. E tusama le lua se lau mirikala ma le caffeine o loo maua I totono o le apainu e tasi ma o se popo le ngatele mo tamaiti. Whaapea tupulanga talavou e fia e tau mafa I nei vainu. O le vave o le tata o le fatu, tope le manava, nisi o afianga pe atango fia ia apainu, ma ua fautua ina ai ele News Hub mātua. Ia mataitu le vaenga matautua na awana I whaatanga ina le whanau e whaatawina. I se whaamatalanga se tasi o pulea onga, o isi tamaiti a onga ua whaaputu tupe, matu whaatasi a wale whaatawina o apainu ona e taungata. Na moli maule News Hub I le vainu na lato whaatawina e moli mawai I le mata upu e se fulufitu tāla lo na tau. O lo fina wina e le MPI lea mata upu, ma o se popo le ngatele lea mo le soifua malolo I no whanau I New Zealand ma le lalolangi a toa. O le atatalaina I le motu I saute mo le taimi mua se supermarketi mo tangatai uti le whaasoa po o le food bank a le City Mission a Kalai Estete. O se vaenga o le poloketi e se 10 miliona tāla ale a ai na whaapolo kalameina I totonu o le lua tausanga ua tuanai. O le whaiunga o le masina o le atatalai lea supermarketi, ma o le amawhaiona o atu tangata e piki le oloa o moomia, ma whesosoani I ai le au whaingaruenga, na whaalia le so o upo le City Mission e Kalai Estete. E fitu se 10% o le a whaititi ai le numera o pusa mea ai e tu ufatasia makilivai ainga o moomia le whesosoani. Tolu se 10% o le amawhai ona tufa ina pea, ona o isi tangata e le mawhai ona o atu I le supermarketi.
Ua iai se whaamoemoenga a le pulenga anu ua Wellingtone, ia toi whaalelea ma fesosoani i le tau o whale nofo maututongi i totono le aai, e tau whaaititi ai le numera o tangata e le aini whale e nonofo ai. O le a mata o nanga lulue whaipule o le pulenga anu, e whaangaluea ina se fuafuanga ina ia whaamuta ai whaafita au li o loo iai nei i le toa tele o tangata e le aini whale e nonofo ai. Na whaamaunia e le pule nuu Tori whanau i le mai ai o se whanotanga na nafi. O lea fuafuanga ua whaamoemoe e toi whaalelea ma whaamawhana whanai whale nofo maututongi. Ma ia saunga le mu awale soifua maloloina o tangata nofo maututongi. Talafouia malisi ufofongo le lau mua mo le nei vaenga le aso. Toi whātālofa le tātua tunu le whai unga le neiva yaso, ai usi mai el whaafonga se isi whaopoponga tātua talafou mai Samoa. Wa toi amatalia ni ngā ruenga whaalelea e leino paipol swawai, lena whaalanga i nei tā whenga mai lo longa mamafa, le amatatu le si ufanga nga iatu i puapua, sa i pipi sa aimasa lemo. O le teimi mua le wawa ai ele tūlanga whaalanga i nā, o ala lau papa ma wala si mai le motetele i sala fai, e iei le awala i vai a ata, o le awala si mai sa papalii, o le awala si mai tapu ele, o le awala lau papa i malio lio, satu pa i tea uta, ma le awala si mai lano. O fio anga o lano se tasi le o fio anga mantua mawhatia umatele o a inga, na lo fia le sua vai mai ta whenga, le tele o mauta malawa. E o mai le teimi o telefon, e le i reipotia lava se tasi wa a fia pe ma o mau se soifua mai neia a fianga o lo longa mamafa i le moto tele i sana fai. O se teimi o lea wauli walata i le tu lai tonu, na toe whaaola tuai foi ma le ele tise la tau sa moto sia, mai sampa pali e o atu i si ufanga. Ao nisi o vaenga o fanga e anga i atu i a opo, o lo ngā lulue atu i ele o whengaluenga al malu si anga tau ele tise ma le pulengo le suavai, e na ia toe whaalelei atu ia au unanga mo le mamalu o le atunu. O te munga mamafa malo longa o lo lapta ia ai le atunu i le vai aso nei. Ona olo i lungo sa moa o se suolo au maia te munga mai le tui sa sae matu. E a fiai no fuanga maua le lalo o ele solo, ma ainga e nonofo lata ne vai tafe. E pei on sila fia, o a pia e tele ina a fia mai lo longa e fisuia ingo le tau. Pei tai, o se teimi mua lea ua tele ai a fia ngai a wala si maa, e lo tātou mo te tele i sa la fai. O le aso le nafi na tu fantasia ai le au fai pisi nisi o ati na e te tele le antunu, ma whaai lo ai e le fionga le minista o ati na e te tele ma whela ua inga o ala tele, le fionga olo a fua fiti va ai, lona talitonunga mausa le, o fua fuanga ma moi mitinga o whaata tia le vanga tu ma o tiu whela ua inga ma ati na e te tele, o whaatatia nei mo le lua whelua se fulma le tolu lua whelua se fulma le valu. E talitonu le fionga le minista. A mausa li, mauti noso o tanga o whela ua inga le lau ele sami ma le vani monimo. I le fuafuaina le leile o ati na e te tele, o na au sia i leo sini au tu olo o mo o mia. O nisi o na vatau o whaatatia le pulenga mo ia fuafuanga te tele. Ia whaanga aina ia la whanga i me te tia fo. Wha mausali le loto i whare. Ma wha maite le whaatupula ia o le tamau ainga. E so se tū o le soifuanga o tangata umo o Samoa. Ina ia le ai se tasi. E tuu au noina. Whailo foi le fionga le minista i se pepo wha amtalanga. O le nei vahenga maoti ma le li o ana au onanga. Wha apea ma le matanga luenga ma wha ala puputonga. Pulenga le malo mana paanga umai whaisau iai. O lo au fia i fo i se ilo i longo le tūlanga na iei ngā ruenga whaatino. Na whaata oto i le fuafuanga ma mau mo whila ua inga watuana i atu. Peitai o le wha moe moe maa walunga. O le wha ilua mai leo isi ngā ruenga mo le isi 5 tausanga.
Whaatasi e maranga luenga sa ili mo le atina e mamao whila wa inga mātina e te tele, mo le lumana i manuia o lo tātou o tino. Sau noa le whiongon minsta wa mai a foi on te pena ina le whaava au fuatia ai le tūlanga o le aiai whaatinonga, whaatasi e mo na tupe mo mia, mo lona whaatupe ina. O le sau ninga sa whaatasi e le whiongon te mai tai pālemia, le whiongon le whongwhitalai, o minsta o le kāpeneta mo na langolango. Le taitai o le tuangai, e a fontoe pia lo wafo. Le taitai fono man mamalo komiti whaatono pūlenga o vaenga maoti ane malo. Taitai fono le komisi o ngā ruenga le malo, o sui o paanga sa mōmei atunu i whafo. Ma pisinisi tū maoti o lo whaipa anga whaatasi man tanga ruenga, o whila o inga mātina e se. E se whailua inga lau tūstala, ma le taitai o le vang whaupu whai le JPP le aso ane nawhi, le whionga tula epa lupe soli aisa i le malia le ngoi. Na ia tu ina tuaisa na whautuanga i le whionga le minister whaala puputunga waa Samoa. I le lape le na tula i mai le whaai unga le vaiaso, i le tolo atoe le malanga ese mai o le waa moe mai sa vai mai le tula e whae maasani ai. Le na taunu mai le wafu in muli whanua wa lata i le tula e iwa i le pō. O le whautuanga ma le tu alalo le taitai o le vaeng whaupu whai le JPP. Mo le anga i le rumanai, e tā ua tu risi mo le tupe maua tātua tunu. Sa te tau waio na malanga atu sa isi waa, e au maia le pāsese lea, ai ia ave pēr wha mua i o tātou tangata nuu, o i lātou ia o lo tautua ina le atunu ma le whainga malo. O se tasi o tu alalo tu ila epa i le whainga malo, mo so se sau ninga wha le malo e meise au onanga uma amtanga ruenga le malo, e tā ua tele le tau sisi o le teimi, mai a vea ai ta ita ima wha uru lunga amtanga ruenga uma, ma wha ta ita inga le lei, o le tau sisi lea, o ni teimi ua wha tūlanga ina. Wa whailo mai le whai unga o le sa ili linga ma le asia singa, a le vaenga e ngafa ma le mata i tuwina lo le malai wa lele whangali ilo na saonga le mu. Whailo mai e le sunga whawoo, wa mahe ale lato wa asia singa, ma wa mai e foio no lato swala upule ma le pulenga o le malai wa lele, ma tu i nā tu iai vaenga o le malai wa lele e ao o na wha le leia tili ma wha mahea, e pei olo o iai vaenga o le awala e se e ai wa lele, e maupo e le ngatasi, mai au foi o na whaala mole le tā mai le tūlanga o lo o iai, ai maise o le sua le o lo i le pito i uta, e mawhai o na whaalanga i nei ti munga, o le malai wa lele foi, e le i mahea o na makaina, e o foi le vaenga e pakai wa lele pe atulau ele, mai le o iai foi le tusi wha maonia o le Aerodrome Certificate, e mauti no ai wale lei ato atoa le malai wa lele. Sau nofa wo'o, o lo tādia foi le reporti o le follow-up audit parcel, ma ua uma foi o no lato whelua i malimtanga luengo le MWTI, ma soalau pule vaenga uma mo le saunga le mua le malai wa lele, mo fe malanga inga le atu O le vai aso neile na wha ai loa e se saunuanga le whionga le minista ia olo a 450 wha ai. O le a mata i loa isi ngā luenga e toe wha le leia anti le malai wa lele i whangalii. I le tau e lua tesi ma le 1 miliona tā la, ma isi vaenga o le malai wa lele, e pei ona toe te tanai nei. O tātou talafauia mai sio tātou tunu i Samoa, man riel whai unga le vai aso leo whaafonga, whaasoifoia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Samoa, Jesus.
Lo fa tai fa fa mai tatu o tunu le taimi o le uli o le ua tu la mai tatu taimi lua se fulu 5 minute ya ua te nei le tu la se fulu mani lua to fa malo ma to fa talo fa tu le pa ia maulunga tatu o tunu ya le sua yo sunga fa fengainga ya o le lo le tunu nei matu tausi tono ainga mai se fo tono mo tanga ngase o mo to tanga tama tua mai se fo ilunga la wala e la tolo fa fonga mai ya o fe fo fuanga o le nei fo yaso po le nei fo ya oli le tau tuan le si fonga le lau moe Wellington le o lua 5 minuto te nei le tu last for men lua taimi o fa fianga so filoi ya wala fo lau fa fonga mala mai le nei taimi ya i le tatu tautua to e fa talo fa tu ai malanga fa alo ya mai se fo ila tau lo o fianga i pe fi au manga luenga le nei taimi o le hawa uli ia ma nei ala le tau le lau moe nei Wellington e fo le manatu ya lo fa pena fo ia fa nga soronga o ngā luenga ma fuafuanga o le nei ho yaso. Ia o le aso whareile nei tele fo i o ngā luenga, ia mai ai le aso, mea lea, ia mo le atuai le wha malo, ma le ia te utou, ia sa mese fo i tātou sa ngā lulue mai la wale aso ngā fua, se ia pa ia mai le nei yaso, le aso whareile nei, ia e wha ai wai fo le ngā luenga to tele. Ia mo i la tau lo mafuta mai tono a inga, ia ma lo lava le, on sa i fo i ngā luenga ma fe au ma tiute tono a inga ma ota malawa, ia ele ngata i lea, whatalofa fo ia te oele nā olo e ngalue mai ma e whaalongolongo mai, ia ma e mai mō mai tono whare whai ngā luenga nei taimi, ia a o whianga iai fo ia le wha au wina peo tiu te mawhaiva, ia o lo o ngā lue ai.
Ia le fo wa sui mai fo i tātou no fo wa fo i fa wino le tātou tautua. Ia le fa fia fianga su filoi ia se ipa ia le tula tasi ia ona sume fo le sunga la wano atilawa. Ia wa tātou proklama sani o le lalo langi o sonei. Ia tale lua ia on fo le i fa fia fianga ia musika fo i o le auli. Sai fo i fa tasi mai fo le se Jerry Tapu mana ia wa fo le fa wino le tātou tautua se ipa ia le tula fa. I le fia na nei mana tua le fa ilo atu tu fu na le lale ta mi o tatu proklame na le lale atu le tai au ia ile malo ia le tatu proklame tu pulanga talo ia le proklame le fa fo ina le songa mari fa ivalu ia mal te mai tai ia an fa solo e le tatu malo fa lo ngia le po na le fia na nei ia o stasi fo yo alo le tatu tinu ia o lo ta alo le ta longo la kapi ia ai mai se fo ia wa ave fo yo ia fa masui fo ia lea fo isa tauva ia i le tātou tautua i le tātou taalonga ia i lea na fai le atumoto le Pasifika fo le na fa taunina le vason te nei ia le tamaitai ia pufletua ia nina fo ese ia awalani MC le tātou fa tanuanga na ia malesunga ia pufletua ia nina fo ese ia o teine porua teine Wellington ia mai le pofo silo ia o le faltua nina ia e taalo le kalapu le anof ia e taalo foi ia mo le tātou au o le bride le au le ata mai tai Wellington ia e pe ona ia le sa taalo foi o ia il vason te nei ia le tātou au le manusina le na champini le talonga ia il vason te nei le sunga champini mfiti ia awala ni MC le tātou proklame night blonga tala vole fia na nei le la fa tala no to le tātou tautua si fonga le mua i Wellington luas fo 20 minuto te nei le tu las fo lua musika wa fo le fa nga solonga fo fo fanga e me fo tau maftanga mataringa su le uli le tātou watinu ia mafuta mai pe le tautua ale si fonga le mua i Wellington e fa pe fo ina o sauni ta pena malanga mo Samoa me si fo Australia manisi o tunu ia wa fo ia si singe ainga matafaonga ia manuia lava fai ngā malanga. Ia mo tātou o lo ngā lulu e pēa, ia wha amalo losi ngā ruenga o rea uli.
Samoa, Paai, Olou, Fa'awai, Ole, Atua. So o se mea, e te whaia, ia whaamuamua. Ai awa le tia ia, se loma ua e panga tia. Aha, Ole Atua, o wala, i le manuia. Ole Atua Samoa, lo wala, i le manuia. Awangi mai le sau malu. A ole la kuongoto atu. Itasi lava lo ufa amboe mboe. O oe. Lalulangi ombo ombo onga e wana oe dio uma fau faunga au lava lo pa oe moe oe e mo o mia oe Moe
mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga Paulava lo fa amoe moe o oe Paulava lo fa amoe moe o oe Siu whang maria le sunga ia le sa lio tuanai ia mo le pese ia o misia oe whetau i lei fo i male nei a uli ia pia whapea ua e na whatua e fo i male malai wa lele ia ua e misia le au malanga ia ua e misia ia le au malanga ia e meise lau fo i ia le tangata matua la wa le au malanga na ua e toe fo i le fale ua e misia ia whapea la na te whaafonga mai lunga le au wala ia le taimi o le a fo i le o le tatu tautua au nei te whaafonga mai tātou pesel na ia ua fo ile whaamomolo saonga le mua au te mawhau te le fo ile au malanga ua te mawhau te le au malanga la ua malanga ia me se apa whapea o le tina la ua malanga na o le tamale le fale po le tama fo ile sa le whae le tina i o le malai wa le malanga mo Samoa i fuafuanga le ainga ia po Australia po whelava se atinu o langi o lo malanga i tina o le ainga ia tātou la ia i nunga a wala le whalongonongo mai te mine ia awale alu te le fo ilo mawhau wha mua pele lo saonga le mu nunga a wala ali tapsoa watalo atu le tapsoa ia le mayava panapa nu mativa ia sina leo wha whitai le lava vai tama ia longo fia pese fi tama ia le e foi le faso le lato mawhau ia le e mafuta mai le taimi ia o fianga i fo yo to fi au manga wenga manuia lava ngā luenga o lo whenga i mautou, ia e mole au vaenga i o lo whaarangolongo mai lunga le wala, pe o no ta ua le ufo i melu le vale le sa le whae el tina le ainga. Ia ua le halu tele lo mafofo tina le ainga o laua, paun me ia e te talo i le li, ia tau nuu mole manuia le malanga, whainga malanga le vale le. Ia i te ifo e o le fale, o e tau nuu le fale. E no foma vili le telefoni le tina le ainga. Ala ele i o le vale le, lewa to pasi atu ma aukilani le vale le. Wala mele lo mo ita wina. Sole. Malanga tele, malanga nei tina, misi lava le tupa tina malanga i Samoa. Sole. Ele i ato se lua i tu la taluna alu ese atu le vale ma Aukilani, Wellington ma Pofia. Ta va ia tu solo tau fa i vili telefoni ala wali ia sole. Antu fa tu le sole. Ola ele tau nu le vale le Samoa le fa tu la le vale. Sole. Mana tu e fai le lima i tu la le vale le Samoa ia fua le lei ai wala u tau no le fale no fa ma vili le telefoni tina la inga ola i lunga le e me tu fo ele fai asi via poto se si pe a tala fa tu ia ana moloi e va pe foi ia le risati tamai e foi le tala no mai nei pe o sifi ai o nei tina ai ngama ai mo mele le fai ti o ia tamale tero tamaya a me uti autina alanga lo te lo le ya le mele tupu a me se ape amalanga tina ya mai tau tu foi i lisi o malanga na malanga i Samoa bo tavali nei le lua ya so pe tu va ya sole wale resti na pole ale me afai e o ala fai mele le sakala to a inga la po me ya to sinai tono lum kuka sole ala video kola ye le to ina le nei sole la video kola fo le la mana su e po fer mele ye tina la ala va ya tu la fai saka mo sinai o le kuka la to fal se vai ai ya me le tatalo ya tau no umre manuel malanga tina le ainga ai ora va video ai ola hilunga le va le tina le ainga sole me ala le no fa tu ai wa e tele atala ta to i tu patama ai olo tina ya fi o to ta wa na me fa for potu sa we ai fi wa na tamai tet sa u yelo vela me ai to ha tu tamai 5 minutos to ha tamai tet
Ala fatu atasi le asol tinai Samoa. Tu e tomi tui. Tu fa tolu lo tanga lo tam le atali ta tara le fai to se vai po lai moe. Ai ta tara tu fai to. O le atol tina lai tono le potu. Lai matua fa fesanga ile le ia ma le tamale ai. Se vai, au tangi. Ian fa tu re to metat. Lai me we. Tama ia. Tamisia si tu tina ile. Ne ia uli wo le se fai ma te atu e fai le ma me ai. Ia. Na ia. Halu e foi la ia o le taimi o tamu te toi whaanga i tātou ia tama. Ai le se mea la atake. Awa e iei tama fo ile le sole uwa ai e. Sole. E tasi lo le asa o tina i Samoa, lai malanga i whala lawe la tu ai. To e fiu e to e tau ana umei whafoma le potu. Ia na watu leo tamaiti ia se ngalu nga matua fo ia na tamaiti le aso male ia hi wento e vili tamaiti tina ia tina mam se ola to sa we a fe o le lo ma to pola me a fail to ina nei so le fi weta wa na mai fa fo sa we faila na ta maftanga o le fi sa fa me ala le ya ta to wa i vi ta ro ala si to inga i e wa e fa ya so tina. Eta si ala sol tina isa moa e felu wai foi le. Música ole uli fa via nga so filoi. Ia fa se talo si el malanga le banga la wo isa moa. Ai won ma fo tele. Ia se mili fo isa moa pe ata nu malanga na nei. Ai ia ma lo lava le ma futa mo tatu tunu. Ia le time. Na on tatu tadi ai mo ia la utala. Si ta mau ta ilua so ele ai se Ol fisiri ai sea. Ia na. Fai aso altina na lu altina. To si weta ta wana mai fa fo mo le potu. Ia. To es fur 5 minutos tasi. Ia ta to musika. Mana ina musika ole uli. Alrighty now. Every time a production. Are you ready? Here we go. Let's go. matu i le maia Lunga mai o lima pa o ngā le musika Kama o le maa kau kua kako uma Tonight
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.